about Taiwan. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ela. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu ta la bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. malosi molo utalita o ia. Na whaatua tua la uloto i ante ia. O na o mawai leo le fisosoani.
o le fia i lo loto, ma o vivi atu ia te ia i la pese. I le nei lava tai au fau o mātou mori mawina, le siri ese o lou lava lofa, a wā o le fo o mātou ai manu, ma sapi au whaamurianga re nei tai au, e ala le aso fau wa e au mai. Se alofa i nā tele, le alofa e mawalunga e lea e ina, o le alofa e mawalalo e le mauruina, o le alofa lau tele le opoina, o lou le alofa lo mātou atua, whaasafua mo na sui fua le tunu mo na mātou ne yola, o mātou pese whaaftai, mātou whaapeatu e pa ia lava oe le atua mamalu, oe le atua mamana, siri ese male matautia. O le atua e pule ao i mea o malava, o mea umana e whaia e ifo ma vivi i a te oe o lo whapena ora mātou whaia i lea tai ao ma le aso. Ia vi ia oe lo mātou atua, o le atua e soifua ma le vavau e o lava i le wha vavau. O le atua e la eile vi inga o le mamalu o le atua e pulu le mātango fie. Whaftaita mai lau mea lofa, o le ola faua mātou maua nei tai hao, o le walofa o le ua, mo mori fo i mataita e mai eile fo launga le tunu nei tai hao sengi, ua e whaapopo nei aso fau, lo lātou sui fua mara mātou nei ola ua mātou o lia i fo nei aso lulu, se fulu mara tolu ia iaso na masina o kuso, mātou fo launga nei tu sanga, o mea uma wa e whaia lo mātou tua moi mātou lau pule lea. Ia ole mātou malanga o nei aso, o mātou tu ina atu o ao ta mawha mole, se e tau te mai e le wholaunga o whai nei. A wali tia whaiva le a whea ngai mana te noo, le nei aso whau a mai. Alofangia nei mātou whanau ta mā, stemi fo i tu ina atu lantou ia o onga nei aso, mātou pala au le paolo o ao te o fourth time. Maru ti aina ia mātou whanau. Ao sa ili poto e ala ia o onga. Whamaria ta mā whamon mole, whaivolo whea ngai mali mta matai whaia ongolo ngafa. Ma leo au ina na ia mātou whanau. Mātou talolo mātou tua, to telo la tau fia aimu fia whainu so se tafora nei ke lope. Mātou wala au oio le tua malia i manao i mele leu malawa. Whaasa fua lawa lofa, ma fua ia tusa o la lātou manao. Ma wha manatu ia i lātou o lo sui fua oio le tua e te alofa mai a te mātou uma. Te mawhamunia le tunu pele Samoa. Sa auni le tunu umola na whainga palota. Whai ungora nei masina. Mātou palau. Tau tai le tunu i lau while mū. Ia manuia whainga palota Samoa. To tofi ei tai. A wāle whawhaina Samoa mo le sini matau sanga lumanai. Manuia na i o mātou tangata umai Samoa. Whapena fo i le lala mali pāpā awai so se tafora nei ke lope. Ia manuia fo i nei tunu New Zealand o mātou nofo mamawai. Whapena tunu umal nei lalo langi. Tu i malu panga ma tāpo inga nei mātou mātua tu asen sino le tunu i malu mātou malawara nei fo i tai hao malu lu mātou walau. Le mawhan whana lo lofa te tu ruai nei lātou i whafo sia pelo lātou sui fua laure le tino sidi lava i le anganga. O me umala whana mātou whaia nei aso fau, wai a mailo mātou tua, ia mātou whaia lava ina ia fo i atu le vi inga i ate. Oe, tamā, wha manuia mai. I le tautua Radio Samoa nei aso atoa. Mātou ole mātou wala au i nei mea malawa e ala. I le suafa manamalo i Yesu Kiriso. Lo mātou li mara mātou wha aola. Amen.
ta no moni mai la vai pesere ka sia fa por putonga ke Oceano America Samoa whangatongo America Samoa te tuamo already Samoa for lima i tolo amo ta tolu le July ono. In this update, it's believed Speaker Jerry Brownlee made the right call in reducing his penalty against the Green Party's Chloe Swarbrick. Brownlee removed Swarbrick from the House for the rest of the week after she refused to apologise for calling MPs spineless during yesterday's Palestine debate. He'll now allow her to return today if she apologises. Newstalk ZB senior political correspondent Barry Soper says Swarbrick's point wasn't bad, adding MPs have used spine many times in the past. Clearly, Jerry's had a change of heart. The penalty didn't really fit the crime, so at least she's now got the opportunity to come back. Friends and family of a Kiwi woman detained in the US Immigration Centre with her young boy are pleading to officials for her release. Sarah Shaw and her 6-year-old son Isaac were detained on the Canadian border 3 weeks ago and have been held in Texas. There were reportedly issues with her papers which hadn't been explained to her, but her son's documents were all in order. Emily Ansell reports. Shaw's friend Victoria Bezanson says these detention centres are like a prison and the pair aren't doing great. But Bezanson says some Washington officials are in her corner. Meanwhile, the Ministry of Foreign Affairs and Trade says consular officials are seeking further information. And cutting down consumption could be the secret to a happier life. Otago University research has found people are more satisfied when they're living sustainable lifestyles and resisting the temptations of consumerism. It's revealed simple living leads to more social interaction. Co-author Professor Rob Aitken says people can make a start by sharing things instead of making pointless purchases. I think it's quite interesting that most people in this country have got like an electric drill, but on average you use an electric drill like 15 minutes of the year, so why not think about sharing? That's news. To sport, and yachting pundit Chris Steele is hailing the idea of a compulsory female sailor taking part in the 38th America's Cup. That is a new feature of the 2027 regatta protocol. However, crew numbers have been reduced from 8 to 5 due to batteries replacing grinders and cyclists. And former Black Cap Tom Bruce has decided to play international cricket for Scotland. The 34-year-old will likely make his ODI debut this month in Canada, having previously featured in 17 T20s for New Zealand between 2017 and 2020. He's eligible through his Edinburgh-born father, Stephen. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. O mone tai o whaatalo wha mau whaafelo ai mau whaatulima fo i le awa te le lava ma le whaatalo alo sa mono watinu pele he le pa ia ma le mamalo lau whaafonga anga ma lo le soifua manuia whamalo fo i le atinu ufolau tatu ave whaatasi le vi inga man whaafatai lo tatu matai le langi. Lona lofa le mavai o le nei fo o tātou maua le nei tai hao. O le aso le nei o whai le tua, tātou te ori ori ma tātou fia iai. Para patia langa le lei o le tātou tapa o siri le langi o le fo o mori malu tu si fua mana mātou malosi. O tātou fsila whai e fo i mnua le o mana le nei tai hao, e ui le manu lu ma le tele molo tupu le nei naro langi. Nei se mea whaina whaatea e sei nei tātou mai le lofa tu nolo tātou tua. Le ala ia i suke riso o tātou maua ai le nei fo i whaino inga le nei tai hao fau. Tau tai mai le tātou tua le folau ngara nei aso ma tātou folau le lalo na lofa o tātou i nei fo i aso lulu. Se fulu ma le toru i aso au kuso o tātou folau ngara nei fo i tau sanga rua whelua se fulu ma le lima o se maina whafonga le porokana me maru o tai hao. Pwede Samoa se fulima Eva toru amo. Na whia ngandu mana ta sa vai lua. So mai insini on tātou Facebook. Mala YouTube o Radio Samoa, Sarah Tasi Patea, mala whiunga pista, au jelo sio matu ona nei tawai meni. Tau tuina o se pai ele tula Eva, e le tai o nei, malo si fo manuia, malo lu su nei tai o fo, ngaman mana. Yalangi mai na fo ilo sunga la o tawai, vi ia le tuele nei fo i tai au fo. Fatalo fatu Samoa le tunu pele malo si fo manuia. Banga ia fo i maru rori nge kai hori. Ioi. Ma ingi lava tato. La lei Samoa lau mai mo malo fa fo mai nei tai o le helu i tau nei mo le aso.
tau mō le aso. Whaalongo ma whaatino a o onga Yesu. Hearing and doing the words of Jesus. Ma taio ma ta upu e fitu o le foi upu e luas fuluma le wha. O le nei, ai se whaalongo ia upu nei ma whaia eia. O te whaatu saina o ia i le tangata poto. Wana whaia lo na fale i lunga o le papa. Whaalongo ma whaatino a o onga Yesu. Hearing and doing the words of Jesus. O le taua lunga mā neia telele nei. O le launga wha umi a Yesu i lunga o le maunga. O le mana o lava ia o Yesu i le taua lunga o lana launga. Ia i loa e le tangata wha tua. On tu wha atasi le wha atinonga ma lana wha alongo. Ia e wha alongo ma wha atino a o onga Yesu. O le mea tā ua lea, ua toe tuli mai e Yesu, i le wha ai unga o lana launga. Ma ia wha amatala ai le wha ata oto. Whai mai le tala Yesu. A e wha alongo ma wha atino ana upu. O oe o le tangata poto. Ua whau lona whale i lunga o le papa. Ua tō mai le timu. Ua sau tā whenga. Ua angi mai foi le matangi tele. A e lei pa u lava lea whale. Ai sea. A wā ua whaalongo ma whaatino le fina ngalo Yesu. O le tangata poto lena. I le sila le atua. Sa moai. Ua tele ina tātou whaafofonga. I upu matala le atua e ala i lana awhionga pa ia. O aso sāta i tasi. O leiti o televise. O nusi pepa. Ma o a onga whaale tusi pa ia. Ua tātou whaalongo pēa. Ma whaalongo pēa. O ti mai tātou. I upu ma fionga pa ia le atua. O le whaafita uli nei aso. Ua vai lo tātou whaatinoina o le fina ngalo o le atua. Ua vai lo whaatinoina o le loto whaamangalo. Ua vai lo whaatinoina o le loto alofa. Ua vai lo whaatinoina o le loto mama. A o mea ia. A tātou whaatinoina. Ai lava se mānaia o leo langa i to tonu o tātou ainga. E mana o Yesu. I o tātou iloa na whaatino. Ana o onga i o tātou o langa. Samoai. Ta whewhe ai a mata mai whaiwhe au. O na whaatino le loto mama. Ta whewhe pe a mata mea, a li i mawhai pule e whaatino le loto whaamangalo. Ta whewhe pe a mata mea matai e whaatino le loto alofa. Ta whewhe pe a mata mea, sui tau wā o le a o i le whainga pālota Samoa, le loto whaamangalo. I le nei fo yaso i whi au mga ruenga. Ma naia le lu i taua Yesu le whaai unga o lana ngaruenga. Ai a pe a se i o tātou whaatino ia. I le nei aso. Le loto whaamangalo. Ai a pe a se i whaatino ia i le nei aso. Le loto whesoa soan. Ai a pe a se i whaatino ia i le nei aso. Le loto māua lalo. Ma le anga malu. Moni a Yesu. O oe o le tangata poto. Tātou te tālo. Lea tuai. A o maia i mātou uma. A o mātou whaatino lo na whinangalo. O na maua lea o le oli male fia. I to tonu o mātou a inga.
I to tonu o whare whai ngā ruenga, I to tonu o e kālesia, ma to tonu o mafutanga. Tātou ia mala ua fio I le nei aso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu, ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
la vol bese mai ya fu fiva mosse ina o se fulu baleono minuto lo wati ai nei tu la ono to mo radio Samoa fuli mai vatolu a mom mai minuto onga makwa fa pa o fo no tatu musika se makwa fa fi ai ore nei tai fo ia ma fa si vai o le tai au malu lu ti ai le ma lili ia fa malu au fo le tu na lu tu tamba ga wenga o lo ngato va so tatu ia to kwata fitu le town nei fa no mai so taimi mo le tatu pakalame a reto o le ola o tatu malu le tai au fa le nganga na te pena mai ai pasta la fa le copa today in history tatu pa vai pori mena tupu le so sputolo au kuso ile te lo to sanga mo vai o le tai na fitu ile tai nei mo fa poko tal fo le ngar pro tani pa tal fitu tatu pakalame na e matai le tai au a se mo foi tatu le poti mai no la wala Talo fai aptava le nei foi taimi le tai au. Tatou I lunga o le au ala tele o le au lo mai tau atu ia o le nā lava foi o lo o file mu lunga o le tatou au wala. O le nai to a fima lia mai lava le au wala ia e le o iai se vaenga foi ono whaakole nei tatou ia atonu ona o le nā fatoa a mata ia whemalanga inga foi o le nei foi tai au fou. Le ai foi sfala lava tau tāwale ia avtavale tau tua nā lava o le saunga le mu lunga o le ala tele ia o le tatou mutafa ioi fai whaatasi le nā mani tele le amatanga o le nei fo I tai au ia I latou o le nā ua amata ona usu atu lunga le tele au nisi fo ia a fai o le nā ua amata ona whaola ta avale anga I fale ua mana vangalwe ngal po malo le wha amalosi malo le tai au alo Radio Samoa ina was fulvan minute te ai le tula e ono Moi votu. Amo. Mai ngā matala nei talo le tau nei fo I tai o fau tamba ki makaura o ki lani o no whanga leo whaasalunga ale Radio Samoa limolo I le malulu I le nei vaenga o le tai au. Winga wha ma wino le tau mo le so le whaasolo ina langi lei le tau le tele vaenga au ki lani awa I nisi o taimis fulima. O le maurunga nai o le malulu mo au ki lani le so di mai lona mawalalo tai au pe au dio le alangi le lei le tau le tele vaenga au ki lani malulu tai au sfu wha. Maurunga le malulu wha ma wina. Mo au ki lani le so tai au. Le vaenga yon tuantua le whaasolo po ina langi le lei le tau le tele vaenga au ki lani le reile. Whaasolo po ina langi le lei le sto nai. Langi le lei le sa. Wapa yatua la pa uti mu le tele vaenga au ki lani le so fua. Ma le so dua le matanga rana wa yasolo mana yatu. Ama bonga o tuina mai ana mai tau I le nei vaenga o le tai au fou I le tautua mo o le Radio Samoa Sfalima I matoru a mo a whanga solo le tara pakalama le nei tai au le amwhai fon tara wawai tulanga o I le tau tero I si vaenga o New Zealand ma pena fo I le tau I Samoa mani si vaenga o le Caliban Sifuru mariwa ma le afa o tia nere tula e ono tusi tala band ua se mai se te tala whawhi whianga Radio Samoa le nei tai au fou le nei tatu mo le lofa malanga le nei o tara matai le langi la tunu anga tute mga ruenga o ngatono neva yaso mahalo reusu mahalo ta wata mahalo fa mahalosi maria fa vonea so pesere mo Matala no manu lenga nga nai on le taia o ave o le la o apuliti a po I poao Esa o malu e fa asusu I la wala au Sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso fa au popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei ua so ai nei Samoana I se ti tau whao le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso oi ula Kua ina mai lona manongi E aso ua foa ina I le Samoa moni E tio
fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli oli mawhaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Lois se fulman whānau o Jelly Tulai ono, Porokalame malu le tai au. Arwene samas whali mai matolo a mo, whātalo whātui pānga umala wale tāna Porokalame o whāwhenua e whātalo whamai lungo tātou Facebook mari YouTube. Arwene samora ni tai au fau, ma loho la warsui fua maruia, whāwhataile whātalo whamai, ia mara whāwhenua I mai, ua whaifo I whamā no si au, le au whenga ruenga fo ia wale tautua ino le tino le tai au fau. Manu lui o mako New Zealand. Ale whamai lia ala lua Iosefana e whaafo mai o Ialisa. Mai nai maha ngai a fo I o le maru lua la ko o I Samoa. Ngai. O le siwa nga ngar maru lua New Zealand ngai whai mapasi aku ngai au. Ne vai taini a. Ia, talo whalia, mano lawa si fua manuia, Tawita Solomona uso, alo whātu nei tai au, Gino Puni, Maritino, Mapsua Bartley. Good morning, malo lawa si fua manuia nei tai au fau, mai awa si monita lia, Papali'i Sina, Lims leo Papali'i, mano si fua manuia nei tai au, si upapa sapini male, malo si fua nei tai au, pida ene liko, o te le nau tātu paanga, Nusola, Mona matau tia, foa e whamanu, oka, wako kere whakako wainga ngi kai a whong. Mama Backlich, Manua Backlich, good morning, Mano Labasi Fua Maria le nei tai au. Ia, o, paanga manau whatala whamani nei tai au, whong tala pakalame. Na whailwhai o ngā whonga whetalai o le mauta whono New Zealand Nafi, e se tasi o whaipule. O le silea co-leader le vaenga le Green Party, Glowy, Swartbrick. O te loa, o te tonu a pale mene I a tunu te tase I New Zealand. I ai au na tula whono whaavai. O whaupunga e tau o na sauno e whaipule te tase te tau na lungo le laina. O tula whono whaavai e mauta. E sopo lola le whaupunga. Ia o na whairola le whaiunga le whonga whetalai. O te lola le sa whaiunga le whonga whetalai le asona nafi. E le whaipule lea, ono nisi o la whonga fo I le tautonunga le whonga whetalai. E pe ua sopo tua oi. E tu la whona whaavai o le mauta. Ia, la whanongolonga atu pe whoringa mai. E to te lala, te lala langolonga ina.
sao le fai unga fonga fitala ni fa na ia o le tulanga na ia te vai ona o se fina nga fo ile sa fa tino ina fo te tono le parliament na file tu tau debates la vai ai ila se fa mtalanga na la fo ina ele foi pule le mai le party ele green ia le sunga fo ia Chloe Shawbrick e peila o ina le na fa le tonu ai loa ona o se fa mtalanga na ia la fo ina nga ila tu sa fa te taulan fa mtalanga nga i parliament i minister uma lava o lo tono le parliament so o tulanga la na lai fo ia ona tau fia le fonga fitalai por fonga le mota ai fo le tu ia i le avanoa e sile ona to umuli se i to ilo ala pat o le tulanga na le ai o le lava na va vea ona to ilo ina fo le fionga le fonga fitalai la to ia le onga ma le sao ma le tala fia ngai o le fasalanga wa o le tu unga na tu ia o le ale to o atu ile mota fono ile vai aso le nei se ia vanga na ua fo'i aku e faisanga fato e se nga fo'i lea i totono le maota ona o se upu na ia la fo'ia na ia la fo'i na ile maota so o le tulanga la na ia whaftai fo'i o le alavanta lia le whaipule mo ia o lai safi ngau fo'i le whaipule la tau ia ona o le upu le nei e maasangi fo'i onga whaalongo ia te lo nisi o tausanga e lafo fo'i totono le maota ia ai peitai o le lava fo'i lana whaau lava le whaai unga fo'i ia le whongtalai ia e kuumuli esa mai le maota fono but o le lai mai tau atu i nei le tai au ia o la wato e tafa le fonga le manato o le whongtalai e ma whai onga koe o aku le vai aso le ngei oni pe a wha apea la nga e alua koe whaisana whaato e senga fo'i lea ia i le mamalu o le parliament o le vaenga sa fina wina i tono le parliament o te lota sila mata upu sa fasile fo'i le fionga sa usole ia pito le talanoanga na fia o ta sila mata upu te lo o le vevela i tono o le talanoina o le parliament e New Zealand e le tulanga le o iai pe awai New Zealand e langolangoina ia le mata upu lea e le va Israelu ma Palestina so o tasilana vaenga wala o tasile sui lo tulunga te le o lo langolangoina ile vaenga wa tonta fi Israel was fa inga o i Gaza ma le tulanga lo tule mai ile va Palestina so lan fa punga le ngana Britania mo si fi na tunu fo le it all depends il fa winga ino fa punga fo le because al fa punga fa Britania quote if we find 6 of 68 government MPs with a spine, we can stand on the right side of history. So vai ngana sa no ia te lola a fa winga lai le fonga fitalai e ia ile vai nga o sopotua o i fa vai e tu sai ma fa punga fo le a la te fa no longo ai te tonu to te tanga o lai e tana fe ngai but it all depends ile fa winga ina ma le vai nga o le nga ilon fina nga fo le wai la te ti lot o lai mana ia lango o ma e fai pule le malo ia por malo for the side of malo le to te lo fai pule ia mta pule mana o ia ina ia pasi e tonu lango ina New Zealand ia le tulanga le ole watau ia Israel on tau fine ni toi os for ia Palestina ole ia wa mana tu fo ilanga e lava la ia te tau lava la to ia ale fai pule ia ai pe a tau mafaila sa si fo ilele ina ia fuli sia mai pe tau mafai fo ina ia fa pe on e pe wa kau fo sia kulona manatu fo ilele ina ia to sina o mai manatu pat in a very manner fo ile e afiai ia le fina ngalo fo ia me se fa fonga fo ale fonga ia ma nga ia la o le fo ila le ngata fo tatu tilo atu ia e mafaila va na fa sa ia ngai fai pule fo i tono le parliament i tono nei fo i fenga malo na vele no tu ma wa yo na fa wa pe le i tono le fono if pe afa pe fa yo na fa to es pa na va vela na tali no ele fa to es so fa no fa unga le fon fitalai o le la to ta fa fo le fen la wa vele va no fa to es ia nga ko fo ko le fono nei ola ala il titilo il fai ungal fon fetela lato ola solo lunga o ia inga matu la fono fa vai tono ma tala to en fai il fai pule ona to even though len but I mean olen avela no fa fa to ese ia ele fa to ese la son naf se ka fa ka ni la pe ke o mus se angelu il ma ga o glowe ale fa ko ese ia ga ko aru el fogo le
o loma whainga balota local elections. Le mea malia lo titilo antu in mele tupu nei. Iai vaenga mapitonu o New Zealand. Le palota ina la tu suila la o tonu o council te jasi. Ole afo, ole mafuanga. Le ingisi o si o la ko rima o e kaupa. Ole no winga la o tangata ia sa iai mai e kausanga o mawai. Ole la ko e ku foi la bongo. E toi o foi la to e fa wo pe la ko kofi. E nga la ne ngise fia o e ka vai fai ma local board members bo ia po ni foi ya duty board councillors tono o council te tasia. E pe ole mai tau watu ole mea le I Hurunui. I le swafa ia Marie Black. Ia e whapena fo ila ile deputy mayor lea olo o a tau wā mai I Manawatu. Le sunga ia Michael Ford. Ona ole tūlanga le nā o lea olo o iai. O le mai tau watu wa whaatolu ai ia ona tūla I pea ia le mea la lea ia Marie Black. I le tūlanga lava lea. Ona ole kulang whainga o lea ia maseisi mwhai ona fo ile tau mawhai fo ia pe ia iso na ia nau ta inga ia e tau wā whaatasi mai ia e whapena fo ila le deputy mai ia lea la tau ia ole tūlanga la na ia a whaapea lava o ile taimi ua tāpuni ai ia sui le stalam ai lea ia seisi ia olo no winga whaapunga whainga le wa malo fuanga le na fo isui tau wā ia awai le but ole tā hua ia ole iai ai a whaapea fo ila ole mai tau atolo o mafuli ale lango a lea fo I community I le sui e toa tasi ia olo no winga atonu ole leile whaatino ina o lana tautua fo ilea ia e whapena ona fsoswane I lona ia fo I tumalo o lango ina ia ai e ma ngai ole kele fo ilele o vaenga e mawhai ona ngā vaa I tau vanga ia ona ole tele fo ile na o leo tangata e mawhai ia ona iai I rungo whai ngā whilwhili so manuia le alo atu o le amesa tatou e kilani tu ia le tele o isi vaenga o New Zealand fo ilele o tatou e kilani ma o to tele ia o tamari fo I wa alo matama whanau le tunu o lo o tau vā ia mai pitonu te tasi ele peila o kilanga piko ele o fio o isi vaenga e tau vā e ve masui po council tono lato ia me foi langa o koe avila vango ia la ko yang kau avina mai lato sang au tatou la o kilani ngan man so ol kwa ko kelea e mana ia le to atelo sui tau vā ai le leila pe ako akire ka ko paloka ia wa ole tulanga na le ala yo na fa le to atele I lato o le ua o folo lato soifu au na matau tu tato au ka ko la ia ka kaunga o e support fais fale ko ngol palo tato ai mana ia nei taimi ta pena I pe ia makali le ka ko pe palo ta vai pe ol taimi tau no twai ia o fa mo na mo le I panota o sanga I teatu nei tu sanga mawai o le mawala lo I o le foi numero tatu Pacific a mai sa pito no I te le tatu tanga Pacific I nei saute na mau o le mawala lo I o le numero tatu na fea tatu palota ia ma pular ka ia ai o le tulanga foi lele o le au ngā o palota ia e foi la e fuanga ia I mea o la fai ona fai mole sio manga lo o la papa o ina tunu pena fo ka kongo foi ka ko ia le fa de oina la lo la wa ya tau ia malo fo ia lo si fonga mon mako leo e ave e tawala ko ya la ko ia no winga la me a kupu pe ke wo swang se moto wi a kwa follow fa ia ga wore ke fai kiu ia nga yoi au ole combrain fa mai le si do mako ai sawa ia so ole tala no ai le aso tau no pa na pepa palo so ki kilo ku ai I le a foi voting papers sent to enrolled Aucklanders la so ivo September yes ala no winga la so ivo September tau na tau no pepa palo ta I tonu o tatu malava le au kilani ia ngo fai no le pa no ka fa mo mo vai o fa furi sai no ngol pusa sa fa mo mo la pepa fa kum va ko fai mai wa e ge me wo ko kai Mo tatu la papa a Australia o le tala fia masala to ia la to fale motu foile o le ua mobile Australia's Reserve Bank FITT ia le la to official cash rate o te papa ya toli poti fa mo wina foile le mo Australia ia
po le mawalalo le talo mai le lua whenua toro, lua tau sanga talo mai. Le wa pa u la vai le lua so 5 basis points lona winga tolu te sima leono pasene. Le wa ye foi ia le foi vai. O le tau mawhai lava foi ina ia o lo au tilo le malo. I le mawalunga te le tulanga foi le unemployment. Ia a o le foi o lo o matua i tau ngata pe o lo o halu pe lunga le tau soifanga. So o le pa ula o le cash rate. O le tau mawhai la na e kau fisosoani i tangata lau tele. Ina ia whaatau ngofia foi le soifanga. Ia e mai se foi. La tau e whai o la tau whale motu. O nisi foi e whai la tau cards, ma payments I cards. O nisi umana vaenga o lo o tau mawhai lava foi. Ia le nei foi a tau mawhainga ina i fisosoani e tangata lau tele. Ona o le whainga tau le soifanga leo lo iai. Mo tātou New Zealand o le vai asa fau, asa ruro vai asa fau, o le wha o le atu ina mai le si whaaringa mai le Reserve Bank of New Zealand. Pe e toe pa ulalo le official accounts rate in New Zealand already. Lena ma wal pokala mena fia nganwan mana. AA banks, major banks, to New Zealand, ua drop ala to interest rate o loan. Ma siamo kesi. Yes. Ala whate tari la pe sisi toe pa u fo I pe a whailo mai. E the Reserve Bank of New Zealand. E le wasa fau le salulu le wha moi moi. E tau toe whailo mai pe koe drop fo ilalo le tulango ilo official accounts rate in New Zealand. Radio Samoa's for Lima, Tolo Mobile to 28 Tile, Fo Hino, Water, Louis Putolo Mino, Tolo, Tano, Tula, Fitu, Malof after the Tulu Fatis Made, and they fought in Tile, Fo, Fao, Tano, Fafi, Fianga, like Mato, Apa Ula, say your ta, Alianga, Natile, Fo, and also for, good morning.
Iwatolu Amo. Radio Samoa. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka ladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta awale ma pau tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta awale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Le wa faisi slow down for your tatou I le vaenga lea Lincoln Road at the Northwestern Motorway Junction. Faisi slow tatou I na pea maleono minute le travel time o loo whaatulanga ina mo tatou. Lungo tatou State Highway 1, takanini in Papkura le vale na lo faisi pisi I le maita watu ia I le taimile nei e whaapea na foila I le maita watu Rosedale and Sunny Hills I na le tatou State Highway le na numera tasi. Nisi na o vaenga o loo wa maita watu taimile nei wa whai lava si vave o na lolo le traffic le na o o iai o nisi o vaenga uma o tatou atele o le na lava o lo feo lolo kilia le lei le ai se whaalava tau taavale ave taavale manu I tele lau whainga malanga le nei taimi o le tai au e mafuta mai ai e le manu o le Taula Radio Samoa no tos fulono minute o na tale o le tulai fitu. Talofa lava o au lapi marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasi lima Iwatolu Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa tatou tunu mai tatou polkalame o la retoleo le nei foi aso ia malo lava le soifua manuia ia te oe fai foi ona mafuta mai le nei aso o le feso fa fai upe tols fultasi e fa bea ia te ama outou upu fa fiu umalava ma le lotoa ma le ita ma le leo tele ma le upu leanga a toa ma le loto leanga umalava a le upu mo le aso le nei fa bea fai se whainga I lo loto le whaamangalo. O e mai tawina a whai e umi ona e ita I se tasi mai eile loto le whaamangalo I tutonu ia te oe. O le mea o le atupu, o le a pei o se polonga, o le tangata foile ai ata mai ma a e ke polonga. Pe a whai e tu mau le loto ita le whaamangalo ia te oe. Me o le loto ita whai pea. Awa o le mele o so se mea le lei lava e whai e tangata le ke le whaamangaloa le ke wae kuma e ti ngai ia pe kaufo I lo mawhauwhau I ingi mea le lei whai e tangata na le mea le atupu o le a e ti ngā ke le fia e ke ki ngā I te mi uma lona winga o lo wita whai pea le whaamangalo le na o le a avea ma se me foi le kaipe o se manua foi le ua umi e le whaamalolo ina o se manua foi le vai se me foi le se kaimi se pe singa upo se manua I lo vai po lo lima e ua umi ke le ai mafua mai ona ua le ua so vela kaupea e koe le ua e whapena umalama I el mo le loto le tangata le whaamangalo tangata ita umi
ma ua le mawhai ona ia releasinga le tangata. Le mafua anga le mo miai ona e whaamamulu le tangata le na. A wai ki whaamamulu inga loa ua e whaamamulu inga foi ti ngā o le tua nai. Nai te nofo maoi. Ma whaatanga le tua le ngata na e tango release le tangata le na. Ai e te tau mawhai. Whaatanga le fisoasoania le tua na te suia lo loto ti ngā le whaamangalo i le loto alofa e avatu le tua e sui tūlanga i le loto nai tumu i le ti ngā. A whaie le whaie o ele melena o le a avea lo loto ma mea o ona e o ona i lo wolanga ia lo wolanga a toa lava ua a umilanga i loto ti ngā i tangata. Le ai se whaamangalo o le a o ona lo loto. Mela ngā a o le ngā o onga lo loto le mea le a kupu. Le a mafua i loa ona e tautala i upu nei le tele o teimi. Ke rosas ka ngaka loto o ona. Loto le whaamangalo loto ti ngā whai pe i tangata. E maua i menge mei whai merkus pa ia. E tautala i upu whaafiu. E whaasa mua upu whaafiu le upu wha Britania na. Olona whaasa mua kaungai o upu o ona. Tautala i upu o ona, o le ita le pūlea, o le leo tele, o upu leanga, ma le loto leanga, vai o mea uma e kupu mai lo loto, na o mea leanga lava la. O le visiri la mo o e le nei aso, o e a whaina i le lisio ko i ngā upu whaapete tautala i wa o ona lo loto, o onga me ki kaukalai. O le winga, o le mafuanga. Wa le ai se loto le lei, ma se loto whaamangalo, olo i te tonu i te oe. O le alan me ki mo mia, ke lol me te mo mia, e te mo mia le lofa o le tua e whaatumu ai lo loko. Wa se ilonga lawa e whaatumu lo loto i le lofa o le tua, a kumu lo loto i le lofa o le tua. O ngā oso e se lea, o le loto o ona, ma mea ti ngā o i tu tonu lo loto i si tangata. Le tua, whaafitai lo wa o mai ia te mātou, e suia lo mātou loto o ona, ina ua whaatumuina e le lofa o lau fio e ala ia Yesu, ia e pai atu se loto o ona i le nei tai au, ona o Yesu. Amen. Le atua o
te pese baila vai pese la Hallelujah Worship Team e na ua toe se fulu toi ono toi ono minuto lo toi tale le tu live fitu la se fulu lo ku so pa na tu por nei aso I tau sanga mo So sanga tasi vali maono ila so na whaalau loa ina se tasi o pese ia ale li'i whai musika lau loa ia Elvis Presley le pese sa ta ua Don't Be Cruel. Tau sanga lua afe a malevalu ia na manu malo ai se tama itai a au mai au se talia ile Beijing Olympics whaalua lava o na so ana manu malo ile tu unga a au. Tau sanga lua afe sful maleva whaalau loa ai le World Health Organization ua whaatoluina le fwai numero I lato sa afia mamaua ile ngase ole misela pe afuafua ile tausanga lua afes funu malevalu le sina ova ainga mena tsubulena ya so tausanga wa mambai. Vale po sau piki apu ai tong I vai aso lua vai aso pe tai masina o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani o ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oi malo ainga au ai te popole I se mea tasi te tala fitu aso mai le sfulu I le tai au anga I le afo le ono le afiafi tele la lai au kilani I saute vili mai loa I le o lua tasi fa fitu lua selau po le o lua o fa lima tasi lima tasi.
O e sa uni malanga I Samoa. Manatoa le moana rentals e maua sau se taavale e te filifili mai e tusa malomadao. O lo whanga solola na whapitoa e se 10% pe e whaunga ina so se tu ai ngā taavale. Mo le tolu aso pe silia to foi I le masina antoa o kuso. E mawhaiona pe kila taavale mai le malaiva lele I whale olo po whangalii. Whaapea no tanto ofisa au tui ala fua. Pe moboli e to foi le whatale malo olo e wha mautu ai. Ai ngā whapitoa. Lo ia tanto insurance cover e te filifili mai ai ina nei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Maratuolo iai le tanto account in New Zealand pe lafo sao fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy e whaonga ai fo I le credit card e whaatino ai le tungi no lo sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovolu se lau o tasi ono po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o I le Moana bea siane le Facebook o le Moana Rentals po le tanto penga te whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa angai taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa. E iai le whale o loa o loo fia whaatau watu I le aai o Glen Innes. E au fia I fo I ma le potu moe I tua. E mawhai ona e no foai. Mo nisi whaafisili, whaafisootai le emaili lucia888@extra.co.nz Lucia valu@extra.co.nz. Baby, lomaki! Hey! In this update, Chloe Swarbrick won't be allowed back in the House this week unless she withdraws remarks she made yesterday and apologises. Speaker Jerry Brownlee kicked the Greens co-leader out of the chamber after she suggested government MPs were spineless for not applying sanctions on Israel. Swarbrick is standing by her comments and plans to appeal Brownlee's decision. Newstalk ZB senior political correspondent Barry Soper says it's debatable whether Swarbrick should have to apologise, but she needs to follow Brownlee's directive to be part of the debate. The Speaker is the boss and she's been told to apologise. She should come back today and say, I'm sorry, and it'll be all forgotten. Friends and family of a Kiwi woman detained in a US immigration centre with her young son are pleading to officials for her release. Sarah Shaw and her 6-year-old son were detained on the Canadian border 3 weeks ago and have been held in Texas. There were reportedly issues with her papers which hadn't been explained to her, but her son's documents were all in order. Belief lessons can be learned after 2 Canterbury mental health patients murdered members of the public. A review was lodged after a Hill Morton Hospital patient on leave killed a woman in 2022 and another woman was murdered by a separate patient as the review was taking place. Ministry of Health Mental Health Director Dr. John Crawshaw will oversee implementation of his 18 recommendations. And more heat pumps in households could cut energy bills by a total of $1.5 billion a year. A report by the New Zealand Green Building Council has found replacing gas and electric heaters with heat pumps could save 40% of gas produced each year. Green Building Council CEO Andrew Eagles says heat pumps warm up spaces 4 times more efficiently than electric or gas heaters. That's news. To sport, and will Peter Burling sail aboard Luna Rossa after confirmation of the 38th America's Cup protocol? One of the features is that 2 non-nationals will be allowed to sail for a team, potentially enabling the former Team New Zealand skipper to take to the water for the 2027 edition in Napoli. Sailing pundit Chris Steele says the new rule helps the Italian syndicate if Burling commits as a helmsman. Pole vaulter Mondo Duplantis has scaled a 13th world record height, clearing 6.29 metres at a meet in Hungary. And former black cap Tom Bruce has decided to play cricket for Scotland. The 34-year-old's eligible through his Edinburgh-born father. That's sport. I'm Diana Vesic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ene ia vaenga le altele o amata fo I lava ona PC pe o Goodwood Heights I le vaenga lea State Highway 1 southbound o maita watu o le na wa PC tato so amata atua I na anga ia tua I le lungo tato Southern Motorway on Ramsey I le na I manukau o leo maita watu faisi PC le time le nei Route 30 East Tamaki Road o maita watu fo ona eastbound ia o le na fo o maita watu fai lava si PC o tato State Highway Lewis Fulu northbound Hillsborough o maita watu
anga ia tu le tatou off ramp fai lava fo isipisi na le so ta inga na ma le Southwestern Motorway anga ia tu ai Dominion Road mai tau watu on the northbound Mountain Rush School olo o mai tau watu foi ia pasi atu lo mai Euro Street on ramp mata tu ona pisi tatou i le vaenga le na mai tau watu foi fai lava sima mafa tatou i southbound Green Lane to Ellerslie fai sima mafa i lunga tatou State Highway 1 takanini to Papakura mai tau watu foi o le na wa pisi le taimi le nei Lincoln Road o lea olo o mai tau watu i le tatou State Highway interchange eastbound le olo fai sit slow lava tatou le vaenga le na taimi le nei pea ma le se fulu minute Unira Road on the city bound olo mai tau watu foi fai si pisi i le nei taimi o le tae au State Highway Suma Leono te ada to south on the eastbound fai si pisi ia e whapena foi le mai tau watu i na the concourse i Henderson o le na fo i olo o pisi tatou eastbound towards Lincoln Road. Nisi na vaenga ma vaenga o le na wa pisi i le nei fo i taimi o le tae au vale tau tua na saonga le mu ma ia fai la mu pea lo a au i le nei taimi o le tae wa 5 minuti se ai le fitu malu le tae Radio Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Malo se whamaria le nei taimela tae au whamalo whawhre tere lava na mai mōmala whawhonga Samoa o le vainga lata maile nei i le tala o le taunga le atatu amata mai Samoa o lutu papatu le nei lava le langi le meo Samoa nei taimela tae au wati ale palu i Samoa lua sultasi lo ilma whanwhana le ea Samoa le nei vanga le tae au winga whamawina o le tau mo Samoa i le so le whasolo lava na langi le leile tau e awa oa i nisu taimi se vanga fo i vainga o Samoa le apa ue timu total se furu degrees Celsius mo runga de vela le esa mo le so luas ma lima lona mawalalo e lo te mao na tatu so tai foi le Samoa sure ready Samoa pia longa tona neva yaso o tatu yai ya follow telefone nei vai ngo melo tupu Samoa ya ailenga tele tu lango ye vai ngala tamai talo tau i Samoa fa talo fa tole taro proklame panga o malapa taro proklame so vai ngala tu pele Samoa lo mai mon fa fonga mai malo lava ya le so from real se bali talo tau New Zealand nei langi le leili tau Alexandra e le motu saute balu mo ngona malu lu fa solo fa na langi le leili tau tele vai ngo Blenheim sfutasi mo ngona malu lu le so tele vai ngo Invercar go la fa solo fa na langi le leili tau fa solo na awa langi le leili tau kai Coram Nelson langi le leili tau mo to le so o mo langi le leili tau Queenstown langi le leili fo le tau Timaru langi le leili tau Wanaka langi le leili Westport langi le leili Dunedin la fa so foi na langi le awa ni so taimi sfutasi mo ngona malu lu kara stete malo se fo mario nei tai au e awa ni so ba nga nei tai au ma so lo na langi le le so ato as fulu o mo ngona malu lu fa ma wina mo kara stete o nei so lulu papa ya tulu motu i matu pi to la ngona motu matu pi to le ngona di sila kai tai langi le tau se fulu no mo ngona ma lu fa ma wina mo nei yaso ele la mo Wellington. Good morning. Malo se fo manuia pa angal taro kala meso se bang lo mo langi de leili tau mo tong ile so pa unai wanga ni so taimi angi maria mar sa vidi mai sau tes fulu por mo ngana malu lo fa ma wina mo Wellington ne fo yaso pa ya tola langi de leili tau fanga nui langi de leili tau rangam langi de leili tau pom tau mara nui langi de leili tau rotorua langi de leili tau para langi de leili Palmerston North langi de leili New Plymouth langi de leili Napier fasoron pa ona i timu ni so taimi lang de lei le o udi mana fia na nei sfutolo mo ngona maru lo Napier le so Masterton o timu ni so taimi lang de lei fo i le fia na nei so tasi mo ngona malu lo tele bang o Hastings pa o timu ni so taimi lang de lei fo de tau mo to asolo fo na lang de lei tau i le tele bang o Gisborne pa o timu ni so taimi kiri lo Hamilton lang de lei tau mo to le so sfutfana mo ngona malu lo fa mo wina mo kiri loa le nei fo yaso tama ki makaura o kirani no fango fa salonga Radio Samoa fa o ile malu le nei bango de tai au we got to tell so la fa solo ina langi le leile tau le tele vango o kilani sfuli mal mo lunga malu fa mo wina mo o kilani le so tai ape au dia o ko langi le lei fo ale manga yo malu sfu fa malu tai au fa solo ina langi le lei fo la sfo raile langi le leile sto na mana sa pa o timula so fo mana so duor va so fo
Whama monga o manau tuna mai lava I tau nei vaenga o le tai au o le o te papa ia tui whafo o le fta te ale fitu ale o matana malama lama mai o nai swinga I o le tau o le o iai le o vavena malama lama mai e pia o tau umi e fo ina tau malama lama le fiafi e na pawale o le maruru le kau ke hivi ar ngai kaimi ka mole o kuso sa fo fa pia ia masinga ma fa fanga le fo sa kamo o kuso le kwa ki ngole e maruru ya ka ko sa ia e o ape ke o ma ko kuso ia wa tau ti ar fo ma maruru la tau a o vainga la tamana na il talo tau ne va ngona tai au le tunu pele o lo ala papa au ni sa va ngona ke lope ya ia le tunu ya lo manu ia mali tau mo tau ni so fo o ta tu o ria to mo re sa mo sponi mai tolo amo iva mal afa o ia le tula e fitu pe o te fa longo atu le tunu u le o papua ni kini tu sa fa mo le WHO kau a fia mai le tunu le fa mai le polio ya pe ia ole tala la tamaile na le sa fa mamawina mai fo ile sona na fi ola ua ia fo ia le atunu I tulanga fo ia fa mamafaina ia ole anga ia tu ina ia faitui ia masiaki lava fo ile tulanga lava ia lato immunizations pe o le lei ona fa ina wa pe a fo ia le taimile nei pe ama le lua se lau I lato ole ua mauti noa I te tonu lava papuni kini ole ua a fia le ngase ole ngase le nei le mafai o ia tangata o la ua ngase ai le loa ni aunga se ia vanga nala ua o le kaimi ua o le unga le ngase e ua I lava ina paralyzed le tangata fo ila lea so se ia vanga nala ua lia I mai tu langa whapena ua le mafai o na ngao yoi ua awhaina maso maponga ai le tino se itulo ia e pe ona fato a mauti noa lea o la o lo ngase ai nisi a nisi e mafai lava ona vave ona ilo sau o lea fo ila o lo ia le wha ama mafa le taimi le nei ma le WHO mo le tunu o papuni kini ina ia mauti noa tau sisia lava ia ta ia la uma lava e mawhai fo ina tau fiofia ia le pipisi o le nei fo ifa ama ia ta ua fo I motata o le ilo le vai ai sa le sa lo ke fai ako le ua e se fo le nei vai taimi le amesa ta Pasifika le ua ko kiki le misi vai aso mama sina uma e ia fa ma ia fieta tau so polio tono papuni kini dengue fever Samoa ia mai sivanga mo le Pasifika o tulanga na lo ka bibilo ngai le fu vai tai mo se fanga ka ko ia le lei masalo le fu fa na tu mo tatu ie saune malanga Samoa o lo ie pe ia nai fa tuanga fo ima tu lalo ia mana ia le lei ia ta penanga tatu malanga a masa pe malanga mana fa nau ta fa Samoa ne vai taimi ia pe fo ia pe ke fo ko mo pa loka e palo kon makua e baku mo ka ke fa ka fa o mangai fo nga ia e a o tu langa na tau no fo tele e tanto ina ia matala leima lava puia nai fa na fo pe malanga fa tasi mata mato e Samoa me vai taimo tanto iai o foi tau ana po ngal mana se le manga ia le mele o le o tamiti ia I lo fai mengi o fa koanga e lo ka I lo ka maki ko kor ka pisi I lo ka maki kor ku kamba o le mela le o toi lo pulo se tasio o nga amata I le fai kulia o ko ngi sauti I o tara ai ala o fu mo le fa ko anga la o ka mai ki ma ve la ko vegetables le fale a manga I kede e ta vai mongia wa api ka o tara fa pe ma ya va nga la se ka o tara but fa longo le se vai there's good in a hood ila ngale I Banado's early learning center o tara le sa sia ile RNZ for ile san na fima masalato moli mawina ile ta ua so it's a tonua onga mata mai te wa le vai nga le o onga la it's preschools ia le ta ule na ia po wa onga mata o le isi ale nei ana vatau a faia onga ia mapuleng o kamai e muli ai lo kamai kiki o le faitau tusi ma le faitau o le final mirror o onga ia ta o long life skills o onga la ia e lo ia tamai titi ona feso tai ile na tura e lo kamai kiki onga i lo e ia ile ta o mea umalo na se o manga pe la o le tulanga le faia o onga luenga tonga la au aina o kalamanga o
onga lea, ina ia iloa tamaiti, e mawhai lava, o ngā koko e kangaka lava ia, langa ia kāpisi, e ngoa malwha amoe moe ko ngā kāpisi a lale ia. Awa a leila se ngaluenga, ia malwhia ai kāpisi a ele mo kāpisi. O le tāua, o lea fo ila ua whai, ma o le tau sisia o le soifua maloloina, o le tāua, fo le na o le wha malusia, o tamaiti i le early stage lea, ia iloa ka maiki o la au ia, e mawali soifua maloloina, o la au le nā tura ia, e mawhai, o lea fo ila e o ka maiki, ma ave ia la tau fuala au aina ave o la tau a inga, pe atu wa o ngai nisi o aso ia pe a o fo inga sele ia la lato fo I fatoanga ele ngata lana o ia male worm farm o vaenga o malaya o le fo I wata wa ita mai ti wai loai a ko koela ko koe mea ai fo I o wale ma fai ona faungain o na ole ave I le vaenga le e toe a o nga kusa o le wo recycle o le isi awa onga le nai tamaiti ia I loe ma fai ona recycle le kele o ngai mea ngai lo le fa akumo ai o lau ele lapisi o le o lo ia mea o lo o mia, so that's a really good example. Ole au ngale o ino nei tamaiti. Le lei whātalo wha le tamaita le manager Carolina Moore Peterson ia ma tato uma tamaiti whai a onga umal Banaros o Tara Center. Ia mahaloa e se le kouri lei. Te rana si mea na o titi loma o whai tau e se le mana ia. Ole le fo yo tamaiti le palpala o la ko lima e te manto fo la tatu tala no mene o fato ya masala me o toka pisi mai si banga o e le se fai fa ko anga e mamao nga ao pe o banga le office I la ko kingi lima mama la ko ao tamaiti la o le titi la fa mai fa ya le tele fifi tamaiti ele fa pe foi ele fifi ele palpala la ko lima e al manga ka fai fa kwanga io palpala lima wa ole image tamaiti nei ile tulanga la vale ai tawa wa onga amata o ka making a risk takers or explorers or creators ole tele ia o ingone e ma fa ingo ka maiki ole ala ala ka maiki ke explore o lona o inga ole ale kango ia il palpala io ia malo va ai le fatula au o le taola na ile awa onga ile tu tauleanga nu fa Samoa o awa onga nei o le amatanga le awa o ina o tamaiti ile soifua tautua manga kue mawhai onga ia tautua o la tau ainga e ala inga luenga ese taipei fo ila o le whai o mea tau samia tamama tina I o le to ina o la au wale fonga o mafa e pei o le soifua tautua o le fo ia amata ia ona la langa mafafau atu I tu ainga fa apea ia ma o onga fa apea tonu a onga So well done. Later, later, mighty foi. Yeah, je lo sa o ta foi le mo la to bolo mana. Yeah. E ola mo tupua ina ne fa na ai. Ke le so na ta wo le o ina. E o po ngi si fa ko nga ia mo lu mga. Yeah. Ya. Malo, ya Banaros preschool. Ya malo. Champingi o yo tara ko. Yes. Let's go for tara. Ya la. Ska ko ki ma nga yo ngai ka fa mo le le o taro fa fianga tai peni no tia fau ama ele so mal fa pongol proclaim ngal prontani on tai think a minute on taro tala no ele sabo e fianga ngal mana tu marba tu ba tipi o tanga va ya malola se fo maria proclaim mal on tai radio sa mo as for lima de toro mo mo alo tawe pongi ke fia falo sole e ti nei la upasika ai o suena ai la ukaiva e la te aso o la tela lilo la mama sue tu pela utale ole ala poi le mana me hela o la sui pua tu sui moana sui moana tatu hata ea vai asau betu ai manu sau ia upele sau masinai vai manu sei
eti e ne lau pasika ai o suai hera a ai lau kaima e la te aso a ola te ula hilo lau mama sua tu pela uta ule ole ala fai le mana e a hela o pasu i puai Tua i moana, tua i moana Tua i moana, tua i moana tatu hata Ea, ea Mai mai e sau E tua i moana E tua i manu Sau i ala o pele Sau masina i puai malu Talofalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Are you bored? It's a sad life when we outlive our enthusiasm for it. That's why our biggest challenge is not to add years to our life, but life to our years. Then our heart and spirit won't grow gray before our hair does. Did you ever really want something, like a big promotion or new job and career, a good education, or a nice house? But then after you got it, it got old and just didn't give you the satisfaction you expected. So you're left still wanting something more. And you wonder, is this as good as it gets? Is this all I can really expect in life? A successful businessman said, I climbed all the way to the top and found out there's nothing there. Even after he achieved everything he wanted, he was still empty and unhappy. You know, when you're bored and unsatisfied, nothing in life is really worth your full energy and time. You've got no real purpose or passion for living. Well, guess what? You're normal. We humans were made for such a high level of living and productivity, it's easy for us to get bored. And no one knows it better than our Maker. That's why He gives us expectations and challenges to push us to reach our full potential. Animals can be satisfied just to eat, sleep, run around a little, and call that successful living. But we humans can't do that, since we were made for much more. This is why Jesus says the only way we can have a full, satisfying life is when we spend our time and talents loving Him and others. We were created to give and make a difference in the world with our own unique abilities and personality. And it's only logical that your Maker is the one who can show you how to fill your place in the world and what's worth your time and abilities, something you know is making a difference in the lives of people around you. So are you fully satisfied with your life? Do you love how you're living? Why not ask Jesus to take control of your life every day? He'll give you your real purpose and passion for living, so you'll never battle with boredom again. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pela uli tio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Rosu tolu no chale chulai fitu ngal manau fajas mai foi le fionga le aloli le suiol tanta Radio Samoa I pia. Ya taro no nga foi lo nga toro neva yaso tanta olia. Whaatalo whātu I le angang fia le o ngā tutonu fo I le neiva yasa lo fionga le alo li ma lo lava le tawatai ma lo soi fōmanuia. Ia, soi fōmanuia ia te o le tausala vāne le swafa, ia ma lo le uksu ma lo le tawatai fo I whaper whaatalo fa le sunga ia tawai, a mese le tātu tinu whaafwonga le nei fo I asolulu. Ma lo whaafatai se le mawhia fia le whaalongo aku o ma lo si malusi ufonga le ngai kai ang fo.
O le mea kawa so malolo sa mo kawa malolo le o sa nga le me kawa ia o le me foi a malolo mangi sila malolo ho mako asa Se tātou anga ia tu fo ina ia tātou tala no anga lene tai o lo mai ta watu be fo ina mau atu o leo o lo ia se tu langa fo ilea e le swift o le fono fa vai ano ama alua ona o le tu langa fo ilea i le fa nga ino se le o le polo ketsilea miliona e ma fai ona e fa ala wa itele le vai nga lo fionga Faftai, o le wai visiri mai mta upule pe ona e fo stato ripoti atu i Samoa le. E baso le ntene, ia ai o te loa. O le mta upule wana mawale so te inga ho ia wala tere babange whakana po nei be. Whaururunga ho mta ngā ruenga o tina mta mai tai a tina e o fio anga manga so tai le ai le wa inga o le poroketi milion. E rau whailo mai o la wa aven mta upui oi tu la fu fa tu la fono winga o tu la fono no winga o leo mo la to poi pito la au ta fa bene tu la le wa le mai o le wa po ringa mai o ia o me tu pui I tu la fa bene le ho I wala fa maro lo le tanga sa fa uru ia nga ro ko no fa vai ano ma lu e no tu la mai se deni ai o le ta wa le o le ati na ele nei ia wai o tupe le tunu ta wai mer tu sala te wana pa nga ta uma ba ai le wa tupe ata tu tunu o le te ona a fie ni ai o ina so le tu la fono ai o le tu la na pe ona fisi mai o la o le tu la fono fo ia mta upu ia o te do ia e fo I mta upu ni sio o fono pa bai ia de hui sa va o ia o te do la ota fo I lang tonu e ni sio fai unga ia I ta mo fo I tunanga I se de ni sa psinia no na fa ai na no pe o langona fo le ngal mana o tupe nei ma fa mo ma o lungo ma lo sa fai nei polo ke ki milion fo le mo le o tangata uma a fio anga mai tu malo ia fa pela le a visem fa nga se nei tangata a ole mo e tangata o fi anga mo tu malo mo luia sa na el malo ole au sia la le fa mo nga se le malo ine mo luia tangata sa mo ia moni lo fena galo te vai ia ta tu te lo ia ele ia tu la ngo ia le on ta si ele futia ma le umele ia ai no e alu e fa le tonu ai ia tu la ngo I le fa nga yo o tu la ngai tupe ale atina ia la wa ia se atina ta o le sa tele ia nga ruenga le sa patino ai I tonu no ma fio anga I tu malo ese le tino ma lo fa ta tu tala no o le mana ia la fa longo lu tala no nga male fe on kom sin no fa nga palota o le no le o mo nei tanga te fa nga ia fa le palota fo ile e cast e la to vote le ngato special vote ala fo em fa ya pe ke la I sala fa ya la ke por ul time fa nga palota la fa la palota por sa le nga mal ia e te sina fia vo te vai wa te sina o tu langa sa tu le mai le palota le lu o lu ta ina ua foi swing or tu la fono ma fa malusia ia tangata uma le palota ma restala I tu malo pe la o tatu tu malo I sala fai wa foi la o tu malo ia sai ai foi palota sai I malifa I le loto ali malifa le ia onga I al malo sai ai la sa fa onga ni so fa le onga na sa foi ai ia fa le palota ia fa to mo tangata lo ala le I upor ia ai palota I tu malo I sa vai ia na wa ia no nisi fo o so tu la fono sa va pena na tu le mai ia mo foi fo ia I nga komisi fo I sa filia sinsida ide e foi nga palota o tuana ia le foi na no foi ai ro le pai uma si ro kapungi ai o sa alu alta na te o no tu malo e palota le la no fa tino le palota le o tas o tu langa le ai na matua o le mo maua ia to tene na matua tu mu pasi ko io mi se ina tu le ta ba ya no ro le se va ida ba tu le palota
e le ia la ila to hole na vavena nga isa va ia de yo le sfode de fa ia paro ai la to la ia nga lu me si tutu ngia tau de foto a o ile so tofi e tu li da so fa na paro ia mai fo isa malanga ile sfode ia onisi na tau nu yo isa longa o tu wa le ni pasi o le ni awala nga ia tu malo ko de fa ia tu palo ia ona fa de to ile te lola tu langa na lento te wai lole tu la fono fa nga palo te de pa inga le o mai atu ne le la o mo fa ye lo wele to fa lan fa palo te le sa ye I marifa a le la o te tala o ma so se fa palo e fa ye lo palo te fa tu pe te palo te ni poru ale te ala le se ba en fa na nga I fu fa palo te le se va I fa ye lo palo te o palo te fa tu ala palo te na ia se tu langa le swinga le wele to wale te bebe si te na te malanga I o I tu malo hole o wale a sor fa nga palot au te roa le au mai manino fina ngalo komisina te tala uma fa palot te fa ia fu na fa palot pe o I le fa te alo le I tole mato le fa ia si fa palot ia mo ila to I o le se vo ila to tu malo e palot ai ala e tala uma I fa palot I si tu malo pe na ia e fa ia to palot Ua faisi faa umi ole a fianga fo yo a onga naita maiti ile tūlanga o lo o iei pea le ngase le na o le fiva o pona iwi o le ase tūlanga o iei le nei taimi. O le ta mai ata mai le faa iungo le vai aso le nei se yo mai le so I le so o le ua faa popole si so I fuofo I ua whano tono la ila tau le ua mali di ufo I le il fa ma il fibo pona ivi o na fu fa ilo mai New Zealand el to malo ia le so ni mai e tangata le se medical team le malanga mai so ni fo I le o na so fo malo lo ina ia wa le tu mo tino wa telefo ina teleteminga lu na I tu so fo mo fo mai fia mo se malo lo ma nis ia ta si wa le wa mai so ni New Zealand le ngata lai na o mai ia fo I mai na to e ngalo due le o nganga so fo malo ro ina so ni mai ya le fo mai se va na tu pepe to se la wa pe ke le no lai pe to se la wa fe sa mo po tu pe New Zealand tu pe na le wa fa ilo mai so ni fo I fa te wa ia tu la ngai vai la au e te go si la fia fo I te vai mal tu sa wa ngala tu pe le wa ta to e sta tu ta tu pe le te en el parlamento si bangna la ia ingol tu la fono lem foi na mai ni se tu per mano so ni la tu la ngale ngal ngol tong pitia a me se fa tu no vela ule fa na ia na ia ole foi sa fsti ngia le su fa tu si lo so fu malo ro ine fe lo inom tu stala mal komiti vo ne o fa bla pa vo se in la vayas pe ia se tong fitio le tank al tala mai e tonga ta ia le la au tu el tank e una winga fa I tonga ta una winga le nga fatia a tonga pitinga masani ale fa I ole ingua fo la au le ki no ngase ia ma fa I si tonga pitinga fa pena a tonula au mai le se le ni le so ni meni si e tau lango I le tatu malo tau si le ia male o nga so fo malo ro ina fa te weni si ka penanga wato tinga a tulanga ia lo fa lo mai ele so fo malo ro ina salo po le si toru wa yaso wa matona fa I fo le fa I fo le pisio le fa mai le ia malo la tanto fai u nei tai o se tala fifi tene fa no watu o mo fai e fa lo fo ia sta se va fa fai sa mo poto ia la u le fo fa no na fianga fa la tai o le so ta vai le me te usala le fa lo mai pena te fa la ngel na fu I va fa fai e foi la tu fa mo fo I de tu malone o samtau ma fa la tai ia wa ele to po ma le o le sa ia ile fina ngalo fo I o fa la tai ile tu langa fo I se tapu o ele o nisi fa la wi lo nisi sui te va ma pati fa o fai tonu o fa la tai mai si fa ngai tau ma tautu ia o le fo sai ele la tu tapu le nisi pa no tale le no o tas ai peila o le wa o mai lo termine le wa avelo ia le
le siringi o tūlanga le o le whainga o le tapu le o le komisina o whainga palo. Ia le pōna wau mai e whina ngalo le komisina la tau. Ia le fōua wawa i atu le anga i mai o pepa whaalawi loa le ofisa o le komisina o supa inga le ai ai le ofisa po i o tūlanga ia tau. Whapele society alo i le atunu. I le tūlanga fo nei le whaalawi loa ina o le tāua. O le aia tau tangata whairi whiriwhiringa. Mare le awane i whaalawe la veina. Awane i whaalawe la veina i nisi ai to inga whainga i a tūlanga le aia sa o loto le tangata whairi whiriwhiringa. Ia mele aia sa o loto fo i a pāti whai ma sui tau wā. Hoi ala tō whaalawi loa. Awa o le whaate mo kalasi le o tātou taria e whaatino e tātou whainga whiriwhiringa e lai pālo. Tau hui lanu tātou talia umai e inga o whaate mo kalasi. Ina maua sa o tonga lea e whai ei whaalawi loa ma sa o loto e whiwa. Tūlanga na talia hoi lele, fia. Ia wana matal noa ma stasi fo tamani e o le whiwanga ia ma whaero mai o rango o atu poli tu alalo le whiwanga i tamainga. Ia maua la tu talia atonu la o le tasi da lea o ai fo i o le nā tu alalo. Ia le ua matala mai ua matala ia senga. Fo i te whina ngalo le ua. Ma whai ona whaatino le whaalawi loa le hui pāti whai o ke loa la i le whiwanga o siwhanga. Le whaatino ai le o uli le sōd whaamai moi. Malo, whawhtai tele. Ona so sila lau tele ai le tunu le ne foi vai taimi o tātou whate tari tui roa vai aso le whainga pana tala tunu. Ia, o te roa le tui roa vai aso wako e paule o le vai aso paule. Vai aso muri o whalawi loa. Ia o whaato sina fui nei a pāti whaupwhai masui tau wā. A ko kera kakau tarano atu iai, ko mai te se koi anga umar ni paroka. Koi ngo, mai ele solufu miwa ai se whai mawha ke a koi. Ia ai ngalo ai la, a uma fui lal palot. Ai ho isi me te baba iai, tātou mata i ole atupu mai ai nā taimi. Awau tātou i loa, fui tauru unga o whai ngā palota telele tino, ia uma, kako ui waku fui o whaamsinonga, po ai ngā avelanga langa se fulkala o inga whaaki ki ai sui tau wang whaaki ki kanga palo kai lang ka vale eu me uma fa pena wa mena e tu lai mai foi pe uma thenga palo ta ai ta sia ia o ni to ye ni si tu langa e to nga se pe a tau nu fili nga le tu po i lava le a tu si au ia Bato la bano fa mole fa ai lo ile tu no ta pena nga mo ta tala pesa mo pa tala balo O le ua whau i tua ia le tangi muli o lui nei whaasanga ia ngā waa le anu whauru mai o i le i tūmalo vaisingano numela lua. O se tala fo i mai le whaamsinonga e ono sfurulua ta avale te tongi pau hui nei po rentals. O le ui e se polo i ngā whaamsinonga e ia toe whaafoi. Ia ma te tongi atu ai ma le vai ngā tupetele nei e tau se lau fitu su fitu afe. Tau se lau tālaa. O le ua i eile taurunga fo se ngā rua ngā lei o whaelo mai eile tele o mo meo whangu pau mai si o loa ngau si eile unga ta wai mal tau sala pa pena no whai o nā o ina mai ru tātou o sino i le whaamoi moi lava i le tau si o le pui o le saunga le mua tātou si o manga o le fo i nā o le so le amata i se whaalinga fo o se tangata i apani e tāni nia fo i si tu ingo siba fo ia le atunu le ua sa we whaalawi roa mai i Samoa ia mai e po inisi e fia wa uina le siba ia o tala le ava noa amatatu i le so malo le tunu male whaafonga mai o la whaalau tele tātu tala mana pēr tala walu e le tai o nei ia a le wawai atu whamamongo lo o mana i malita u Samoa le tai o sa o tawai o le o iei se whautuanga hoi puse la pta inga o whaamalo si el te minei ai ele mafu ele na luru le bavea le so o le mafu ele e tu salon no la ngono le mafu ele bavea e tu salon na malo si male lima tesi malfa no na malo si le fuale lungo le masini e fuale malo si le mafu o le loloto e se furu kilomita ai na lulu po le fasu tasi minute te ai le lua le bavea po to furu iba minute ile toru le bavea ma na lulu le mafu el nei
I saute I sifo o Samoa mai le ini fautuanga fo I o se ngaruroro po se tsunami. Nā ria e mai ai le mafu ele sa ruru bavau ai o wingo le tau tatu tunu I le so o au sa video le mata poru o lo ofitia I pe Samoa pe tai o se vaenga o pe ma ma le ea o lo anga mai lo tatu tunu mai matu sifo e au mai ao manai timu ea fia inisio temi le vaenga le tau mo poru ma sa va I le so e au o inisio temi ia ma timu e to uru ba vasolo ai inisio vaenga ia tana le tau mo nei aso lulu tabai ma lo fa tele mo le tau to mai tatu ngaruenga lo nga tono nei vai aso tatu o lia mo dio fai va nei aso nga tatu to felo ilas froile pe aulia ia tatu felo I fai mo vai aso tabai sai lava ia sai foi ia o le sui o le tatu radio Samoa IPL fionga ngal mal manan tu mal va o tanga vai tipi o tanga vai ma le fa lau tire ino nei vai ngana wa fo le fa fo mai le no na fo va tu tatu tala fa lau tele lan tu ia tatu tala mai Samoa pe tala valu e le tai o nei le tau jobo radio Samoa Sfolema e va tolu amo tala fo blianga sfa na ora nei fo tai o Nanga swana wala solulu neis for tolu au kuso tolu fitu tasili me tolu telefone matala mo oil tato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Mo fala no mai le family anga lungol Facebook por YouTube at Radio Samoa pe ta family anga nei lungol emaili ya ole ata amata tulo ya tato emaili ole fa amani anga mo birthday greeting to Taunese Noah Achong. Today we give thanks and praise to our Heavenly Father for His never-ending love and protection upon you, dear Mother. As today marks your 70th birthday, Mum, no words can ever express how much we appreciate and love you so very much. We are who we are today because of you, Mum. Not just us, but the many, many people you have helped over the years. We pray for many more years to add to your life, to continue to do what you always do for us and our family. We love you so very much, Mama. Ia ole whaamanuianga lena, from your grandchildren and children and great-grandchildren. Ia ole whaamanuianga lena mai a Taunese Noah Achong. Leisia tātou whaamanianga le nei, whaamanianga lava fo'i mō Taunese tu lai mene Achong. Whaamanianga le aso soifua o si o mātou tina peleina o Taunese tu lai mene Achong. O le aso, ele uma pe ngata lo mātou anganga whaaftai le atua, ona lona lofa malona angalelei o mawhai e oe le tina. Ona aulia mai le nei aso o ato iai le fitu se fulu o tausanga. Whaaftai tina mo ngā luenga lelei uma o lo e whaia pea mo lo tātou ainga. O lau oke ma lau leo a i tutono le tātou ainga o mātou manuia ma ola lele ai. Wha manuia tele le atua mo oe mam, mātou te ala lofa tele mo oe mama, whaanga mai lo ainga atoa, ia e mai se Taunese tūla ai mene Achong. O le isi lava fo'i o wha manuianga, o le vi inga ma le whaaftai i le whaititia lea I le atua ona lona lofa malona ngale lei mawai mo si o mātou tina peleina o Taunese tūlai mene Achong. Whaaftai le atua o le aso ua ato I ai le fitu se fulu o na tausanga. Mam, whaaftai mo mea lei umasa e whaia, ma olo o whaia pea mo mātou walau whanau e mai se o le tātou a inga whaamanuia le atua mo oi mam, fua ina nisi tausanga se tele, mo lo soifua a wālava le whaatontonuina I mātou walau whanau, mātou te ala lo whatele mo oi mam, God bless, o a inga malava I le nei aso.
Whamanianga le nai mai a Masinga Ropati. E whamani atu le aso whanau o le atali I a Stephen Philly. E fo I levi inga ma le whaafitai I le atua. Ina uaulia mai e oe lo sifulu lima tausanga. Whaafitai le atua I le ola ma le malosi ai mai selana puipuinga I a te oe le atali. O mātou te salo I a tama le lei ma usitai ma wha mua le atua I o wala uma e manu I ailo wolanga. I olo whaangana mai o a inga I a tunu ma mau ma Samoa. Whaapea ni usila nei lo papa I a se TV, mama Fale, o sisters ya Evelyn, Victoria, Joanna and baby Faye, ya ma lo brother ya Wilson. Ai sili sile ilo whaanga mo oe san, avatu ilo mam, Masinga Ropati. Happy birthday son and Lord bless. Fōringa mai o tāna whamnea ko manalo nei tai hao. Ia, ia so le pisi fo I rita so kolori au kusori. Lalei o le pesere nei wha mania tuale pūlenga mana whainga rede Samoa ma le tāna pokala me manu o le tai hao. Manu ia tele lawa tō aso whanau so rengi ia so. Happy birthday. O ngane whaisei puki ma se. Ioi, kasi papakiu maanga ia. Au tāna mo le whakasa te ara tū. Manu ia tele tō aso whanau. Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Paso solo lava fo ina mafa la tato traffic le time le nelo mai ta watu Central Motorway le la
afa le traffic i le vaenga le nai taimi le nei anga i atu le o ngā tutono le taulanga te ada to south fo i lo mai ta Watton State Highway suma leono ma le vaenga le nai le anga i atu interchanges anga i atu fo i Henderson o lo mai ta watu o le na ua pisi fo i tātou e whapena fo i le vaenga le nai Mayora Street wha awa watu lava fo i le pisi le na ua iai i le nei taimi o le tai au nisi o vaenga o le o lo mai ta watu o whai lava si slow i le taimi le nei lungo tātou State Highway se fulu ono a toa lava o lo mai ta watu pea ma le se fulu valu minute lea o lo iai i lungo o le tātou waka kutahi o le delay le na o lo iai i le taimi le nei whapena fo i lai Lincoln Road valu minute o lo iai mō tātou fo i le taimi pisi le nei o le tai au ia ai whapena fo i lungo o le tātou State Highway 1 o lo mai ta watu fo i nā le tātou vaenga le nā Mount Wellington whai lava si pisi mai o tātou i le nei taimi kai pāsa lo mai ta watu fo i whaapena fo i ia ona iai lava i le nei taimi pisi tātou uma lava i lungo o le State Highway 1 nai maise ma le State Highway suma le ono whaamalamola ta avale ia o le taimi pisi le nei tautua nā lava fo i lou saunga le mu mani e tele whainga malanga le nei taimi o le tai au ina o tuis futasi minuta na tālea o le itu lai valu. O le manunula wa i tātou i New Zealand, o le maua lava le lua salau tala i le sei a le Digicel, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua salau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo sa top up lus fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yela sei i asfrele te tasi, ma o le ni whaapitoa e amantele aso whao o kuso, ai mai e le aso lus male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa, tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numera lua. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Toiva, mino jolo jolo ta le ole tula valu ta tala mai Samoa pe tala valu le tai o nei mana tu morvia le tai o le lo fo male anga le le tu nei ma tu ta penal fa nau i le ongre nei tai au ma lo lava ma lo le on sai ma lu nei vai taimi na na fa mana tu ai ma tu o lo taimi o tu pe o lo ma lo si ma me uma no fa alu mo fa nau ele nei taimi o la fa putunga o rana mo tai au kala mo ia ni ai masinga pesto a kasiolo ia kala mo ia sa alolo ala nga fa mo ni la wa inu ia te lo ma tu le fa fo ma tai o la tu wale tu te na fai ia la i tina yo la tu walo fo ma fa nau ia o le te penal tai au ala wa ke le ka ko fo mai ka ko fo fi au ka ko fa ya on ma ka ko lo ia ava al fatu na to na ma tu fo ele e sa lava si ai mo na sa ai le marulu ma fia moe e on me fa nga pespecer ka ko po kala me mo na ma tu le mai te o sa mai o sa mai le le anta pena nai fa nau ma wi fo lu mana yo la to le le o titi lo tu na si le sa vem pa mi o ni si le tono o va ngai ai i gasa o titilo ile fa moi loto lana baba ai malana sila fo ile o vaenga o mai ma so swani na batu mo la to ye sila ma fatie tono Gaza ma Palestina na toi fa fo uma ona tu langa i pui nga Israel tono i a tatu titilo la ile mana o
pole ni do le mana mi tanga nei ai ua le mafai ona maua ona ta finga la mal tulanga lo ye fo ia puinga Israel paula na vainga pe e fa no le no to il tulanga io le saunoanga ale te mai tai fo ia Helen Clark o le fo sa ave Palmia New Zealand tau sanga o mavai paulea o le tu le ua au mai it's a call ia ia tau fia ia le nei taua ona o le tūlanga lai ile nganga whaano no fo ilea o lea o lo o mali liu tangata ai mai se lava ina yalo manai whanau ma te la ina ma mali liu ile fia ai o lava I fuala au ia pe o ibuprofen ia o Panadols o fuala au whaapea ia ai mai se fo ia tau mafa o lea na avatu I loli ia te tau ona ave I tutonu mo I lato ia pe tai o lea na to fo ilea koe whaafo I lava fo I ona o le Italia ina paula lona ia mana onga le iai ua tatau wia I le taimile nei ia ona iai se unga mawhai ona mali lia iai malo nei lua ina ia tau fia ia whaasau ina le soifua nei tangata mai se na ialo manai whana so ole o anto le saben palemia ia Helen Clark o suia o le whalamputonga tau the elders o le independent group tai malo te itasi na amatai na ele saben tai po president for malo tele o South Africa Nelson Mandela te sanga dua marfitu so o ngaruenga lana lo fai nei tangata o lo ngalu due ma tilo I awala faina o trif sosani a masanto no vainga ne o sini mana mia tangata fia aima le ini vainu ma itono vainga yo gasa so tano sia ia fai ma wake up call ma se fe au ile langolea e tele ata no ngalo fai kala ngoa le ai e mafatia tanga ta fo e o la tona siliona mana bilf so soni temile nei e pe ola nei fo ia se sila ma tulanga na ia mo mawina so o le tulanga na o ia fo lele fatalo foi a onga a mesela foi a onga a matama o lentala non tapo kala meneng tai au ila o matala il banados I Otara o le o makwa I fafifiina la to wa lo ta mai to a ko ka pisi male ku kama o le o fu mai fa to anga wo ka mai kil fale ma abela ku ka pisi au fifiina ma ko foi la ko fale ka pisi po ya a me no le o ta o le male nga mo nei fa na e de ngata ina le leile api mar penki ya la fo ile le fo mo fengo fa to anga la to io ya wa ese uma to mai ma nga va o le fa mai alo fa ina I le tua ta mai tisa to tasi so o ka wo fo la nga o le maku ai po lesi uma nga va ile nei tai e o anga ma tu tu ai fo a ko ngo isi ya fai pisingisi fai fa to anga la wi lo le lumanai ya o le amanu ai nga wa mang wi la ka mai kingai ya o man wi fo ina ai nga o ka le sia mala tu no fo ya o le si me mana yo fa te ta yo to mai ti so taleni yes o ina so se taleni fo lele ya wa alu tau fenga te motiti wa vai le kulango ila onga mea ka accounting ba isi vanga uma ya la ka ku I fo le fenga fa ko anga ai ala po ale me ya so ona lele ona fa na so le multi skill por telo vanga ata mai nei fa na ka singa me manga I ke sui fo le mentality fo ile ata to fa pea a le pasile api ma le pengi le o le manuia le na le ai o manuia o le ola manuia ma le ola lau le o tamaitia onga e hafua mai I ia ma so o sei tu a inga lava o anga va e ma fai ona le leia ka mai ki malonga malo si anga o le mele na ta o le ola manuia Ola si vanga mana e fo ile nei tai au fa manatu matua ai se kai mia vano le umane mai le lama o sa va vali mana te muti ave ka mai ke fa sa va vali fo le mana e tele na fo nga kai mia quality time mana matua sa va vali mana fa nau lai fa exercise matua la fo mo ko ma exercise na fa nau na to sa o le ta vai ke le nga por me vola nga nga ko pe sia fa ka ko exercise e uma ele lei e au nga kere Kako wo yai. Kako wo yai. Fanga umane malo. Fanga umane malo. Sei fai. O malo fa malo stino so matano tala mai sabo nei tai au ngau wako kako. Iya. Dua. Iya. Haya. Dua. Iya. Aduh rumah.
vale. Anu. Ataka. Aya, iyo Pháo ý lúc nào. Cậu để áo mình. Ya, sawi tua. Hablo el pico. Yo, biri. Naya. Alo yai. Yo. Alo dale. Au oi. Kau. Dale. Yo. Lupa. Spusa kore. Iya. Foyangnya lah ya kuah. Malo sih mana macam mana Fafo. Lihat celana yang sesuai pula. Tasimai betulu. Radio Samoa. Tasimai betulu. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whaalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te toi whatalofu ilo tātua tunu i le nei fo i aso fau. I usimaya lau whaafofonga o talatau longo mai lo tātua tunu. Wa le whaawawina su e suenga al whaamsinonga o whainga palota. I le lu i whaasanga lea i le mono tanga whaale nuu. Na whauru ele fionga valasi lua pito whanua to ngā banga tā fito sele. Sa avea ma whaipule o vaisinga no lua. O lo toi tau vai le tofi o le tu malo. Ina ua whaawi i tua ele lo ia le tu tangi le lui. O le tau wao fianga al whaamsinonga mawalunga i le asolua na nafi Samoa. Na whaaido ai ele lo ia le fionga fui mono sa rona poni fasio. O finangalo le na whauru ina atu le lui. E ave i tua e pe o mafuanga ua whaailoa i le tāru sanga. O le tasi o suite uva le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, le fionga lea i atangaloa le ilua tupou afa, na whaasanga i ai le lui. Masa ia whailo mailo na nganga o le whaafuteitele, i le suite uva le Samoa ua poto, ona ua whaatamali i sana whaai unga ilo na tali ai o se fina ngalo, o le itu malo ina ia toe whaasolo muri itua, lea mata upu. O te tatonu ale tausinga lea tausesio mato tu malo, o finangalo lava la to ya la fionga le minska e le whakasinga whapea se matutu malo ala fo i ona sabadia fo i le tumalo mo se matua fianga fo ono whainga lava ni a whapea se le fiala fo e la fionga ya lua pits whanua po wala si fo e tausinga le sa tausi ai fo i la to a la so tu mai fo i tai e whapea nala o le fo i lawa i ne tai o se tai au matango fie ma le lei fai te inga mo e o whapena ona tamo whai me fo nei tamo whai ia a tono tamo whai tonu ale ma o se awa onga le lei fo ia e le au mai a whatasina whapea pia finangalo la fionga ia balasi wa piti whanua o te inga ale a whapea o upu e a fua mai maunga titele ia manui onu ia whapena se langoni ale nganga whaftai tele lava mo ava no le lei a tonu fo ia whamanuia fo ile atua i la fionga ia wapit whanua po walasi fo i le mingiska ia mo tau whainga fo ni talong e fo ringa mai lo finangalo tanga loa o lea sa maua lau tau whiro inga fo i mawhale en ta upu nei le ua tawhai fo i finangalo le fionga ia walasi to e whaasolo muri tua lana matau ia sa olava
o tūlanga nā le sa mātou whale fo i mo mātou whausanga i o mātou o matai o i tū malo whai o na soalau pule mtau puma ai le au mai i nei whamsua peta o tūlanga tonu lava na sa ia i le finangalo le tū malo ma se mātou e me se fo i da fionga ia valas wai pole a lava le ngau o le mātou i tū malo ma le mātou ale tafal fingalo le fionga ia valas po le Minska e le mawhaila ai peta ua matua ia o onga tele oe fo i whapenana ta mo ni talo i o se o onga lea mai se lava tau si mamalo se matu tu malo le fionga tangaloa le lua tu pou awhai sona finangalo ina ua maea ona whaawi mai i tua le lu ina fina wina aido na anga wa ai le monu tanga whaale no o le whaawi i tua lea mata upu ua whaalea o ngai nai e le whaam sinonga mau lunga ma ua te toia i nei lu i e lima whaasanga lava i monu tanga ma whaai unga le komisina ua maea ona su eina mori mau. O le asfareile nei au mai umai whaai unga o ia lui, e au fiaida mata upu mai dei tu malo nganga i fo maunga tolu, o nganga e maunga tasi, ma lui e lua mai dei tu malo o whaleanta lua. E sfurtasi mata upu o lui whaale tu la fono, whaasanga ia ia inga o le monu tanga i le nuu, ma whaai unga le komisina na whaauru atu i le whaam sinonga, peitai ua whaasolo muri i tua lui e whaa, whaalea o ngā lui e tolu, ona o whaai unga o whina unga whaale tu la fono, ma ua tatoia i nei lui e whaa sa su eina mori mau, o le a au mai i eini whaai unga mailo ai, pe wha maunia pe le wha maunia, mori anga o le wha malieina, o ai ainga o le mono tanga whaale no. O le company ta vale tutongi pau, po le pisinisi o le Samoa Alofa Car Rentals, e whangai o iero tātu utinu. O lona whaatonu po le director, o le whaisea fo i leo le company ma se isi tangata. Wa whaatonu ina te whaai unga le whaamsinonga mawalunga, e toi whaafo i ki o ta vale rentals e ono se furu malelua. Ma tutongi atu ni tangata whai pisinisi au se talia, se vai ngā tupe tu sa ma le tolu se lau fitu se furu fitu afe, tolu se lau ta la. Wa whaatonu ina i fo i le whaamsinonga, ma le tutongi le tolu se furu afe ta la tupe au se talia i le tu na tangi. Ona fa pe le sao leo le na moria le do nga tu bena faia i te tonu o Australia e amatai le pisinisi Samoa. O le company o le M-Voice Pty Limited, ma le company o le Contextual Technology Pty Limited i Australia, na whaatonu wina se official o ia tu mooti Samoa, na te fina wina i le whaamasinonga, ne toi whaola tu o tupe manisi o se leni, sa le tau sisia e paanga tau pisinisi a ia company ro tātu utanuu, ona tutongi atu. Whapea ni whaamrianga mai le whaangai o ia, o le pisinisi ta vale tutongi i po le car rentals. E eise vai ngā tupe tu sa ma se lau valus fruta siafe, ono se lau ivas furu lima ta la, o le tutongi o tiute o nisi o ta vale na umai mai fafo mo le pisinisi, sa finau le i tutangi, e tutongi atu e i tu na mo lia. Peitai ua tutongi nei e le i tutangi lea vai ngā tupe tu sa o le whaai unga mai le whaam sinonga. O tupe foi o le pisinisi, o lo teu oni trust funds i se official o ia i Samoa, o whātonuina le whaamsinonga le tu o whaasanga iere nei mata upu, la tau te tutongi. Taluna ngā luruele asosi i tu u whaatasi, o au aunanga i motu o toke lau ma Samoa, i la tau olo o au ina o taota e mawhai o na whai i eise isi ngā luenga, ina ia toe wheliua ina ai e avea manisi o loa e au ngā mata ua. O le tau mawhaingala tamai nei a lea asosi, wa whailo ai le māwa e o le numela o loa e ngausia mai le unga, po le plastic na o ina mai ai. Wa whailo ai le asosi o lana ngā ruenga i le masino i ulai, na o ina ai whanguunga maisi o loa e ngausia mai le plastic, e se lau wafe mea tō tino e ngausia mai le unga, na mawhai o na o ina ai. O lea whainga e totongi atuai se tupe ia i lato umayanga i atu mai a unga. O tau mawhainga sa whaia i le masino mea mai uni, whape ai lama le masino de te neo iulai. O se whaidonga leo le naunau o le tō tele, ina ia puipuia ma whaasau ina lo tātou si o manga, mai unga po plastics. O whawhitai ai le asosi le langolango o le kompani o le Coca-Cola, whape le Euro Pacific Partners, i le tau mawhainga e toi au mai ai ia o loa e ngausia i le unga, e pe o whangu pau, o se tasi o puipuinga le lei mō le tātou si o manga. E peo na sira fia do tātou utino, o le tere o whanguinu, wha pēr whangu vai ua maua i whale o loa,
o whangupau lava ua tele ina utuai. O le nofuanga o le Space Performing Arts Studio i Fungalei, o le a mai mo inai mo le teimi mua i le fiafi le nei asolulu i Samoa, le whaalinga mua si tangata i Apani, e tā le nia tere le siva lea tunu umata ua o le putoh. O se siva e whai le mua o na tanga e peo na whailo ai se pepo whaamtalanga, mai le ofisa le malo i Apani i Samoa, e whapea e whengau ia i lima mawai le whaatinonga, ai mamori ei se tala o se whaanoa noa i se ua pele ua whai i langi, lana fōlaunga, ia po se tala fo ni langona ua whaangai e tia. O le awhia i o Samoa e lea tangata siva mai Apani, o lona Swafa o Akihito Ichihara, o le aava no airo tātu o tunu ue fia si le fia tiri lona tomai, e awa o ina lei tu aingo, siva. Se ava no fo i le awha soma iai lea tu ma le anga i Apani, e ala i lea siva mo le soifua o ina, o tangata i Samoa, ma mawhai ei fo i le fitu wha i manisi o le tātu o tunu, e iai o lātu tomai mata leni le siva. O le fiafia le stona nei e tauru ngai le whaalinga i lea siva wha i Apani, i le Mauta Samoa o le tātu Universitea o au, i le papa i ngala ngala. Panuia, ngā ruenga fo i mawhi au le nei aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Le poti lata mai lunga la wala e le nei taimi o le tai ao e le se whaala valave o tupu lunga la wala ne vanga le tai ao malol foi malol silsila le tunu av tavale o mal nei tai ao wawa ya ko fasike lo vanga le poloka mal ne vanga le tai ao no shako ne waka ko tahi ma pe ai o tupu whaala valave masalo ko fa yusu umo tangata ngar vanga ne vanga le tai ao o le highway se fuluban. Pasi mai whenua pai la link maris fulua no i Westgate. O nale amata mai poloka mo tato malanga mai sifo. Poloka anto man fa solo mai sifo Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2, Rose Bank, Ponchevelia, Western Springs. Poloka fa solo ato tato malanga mai sifo nei taimo de tai hau. State Highway Luose Fulu, na levan Dominion Road on-ramp, Mahilsboro, la poloka mai nei vanga de tai hau pasi mai loa. Ngai mai dunga la wala papa ya malanga fo malaba lele luas fulu ala okay mai lai pisi ala flow wa fta poloka lava ya le luas fulu southbound ele pasi mai lai pisi Massey Road on ramp poloka mai Puinu Road on ramp fasa mai Lemby Drive on ramp Rainbow's End mala Lincoln luas fulu ngai southbound State Highway 1 poloka ya ne vang on tai hau State Highway 1 city bound tato malanga nei sauche nga i au kilani o lo tava vatu lai pisi ala malanga mai Drury nga bakura lai mana ya lai flowa lai mas poloka after poloka i lo mai Manu River on ramp fasolo Manu Kau fasolo te Irirangi Highbrook East Tamaki Road on ramp fasolo tu ai o Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose poloka i le nevanga o tai hau pasi mai Green Lane flow de leia le malanga o kilani o tulanga na lo ilunga wala ni tempo tai hau fa manatu mai waka kotahi o nā nei le iwar pōna nei e tapuni ai Mayora Road se e pa ele lima le tai hau o vaenga o mai o vaenga o wala o lofa iau le ala whamanatu mai tātou ume masana uia i a Mayora Road o le apoloka i le whiawhiana nei mai le iwa mo ngarwenga se e pa ele lima le tai hau li poti la tamai nai lunga la wala nei taimi o le tai hau from Radio Samoa taslima iwa tolu amo Mai ngala tamai nei le tala o le tau ma lo fa le tunu le mai mo fo ma le fa fo mai le nei vai ngala tai o le tau Radio Samoa pa va tu Samoa lu se fulu mal tolu lo su fa o ile vela le e Samoa tu ma winga langi le tau le tunu ile nei so lu o tanto o lia o winga na tau Samoa ile taimi awa o ile tau e fo taimi pa o timu ni so vai ngala Samoa le so tu ma tu se fulu degrees Celsius mo ngala vela le e Samoa le nei so lulu lua se fulu ma le lima e lona mawalalo pa anga umala valtara po kalame so se vaenga la tunu pele Samoa ma lo se fo manuia e nei time o le tai hau tata wa pal tulanga ile tau Australia good morning pa anga tara po kalame so se vaenga Australia o ko se malulu so le mo Canberra tasi o lo ile malulu ne vaenga le tai hau
o la fasona na awa pa o timu le so sfufal mo lunga le malulu -1 lona mawalalo tulanga le malulu le no moi Canberra le so malulu fo yo Hobart sfulima mo lunga le malulu lang de le tau le so malulu fo Melbourne sfulima mo lunga le malulu fa mo wina mo Melbourne le so awa le tau mo to malulu fo Adelaide sfufitu mo lunga le malulu suru mantango fila le yaso o isivanga oma ya la malulu a tau fi lolo senior Australia malulu si fo mo wia malulu ora le tau mo le tau a all pole la fasona na awa le tau pa una wanga ni so time si fuiva al mo lunga na malulu airport ma fana mo to de nei fo yaso Brisbane la foi malulu de tai hao a la fasona na awa pa timu ma fana o to dos futolo e lona mo lunga Perth Australia la foi malulu de tai hao tasi lo yai la fasona foi na awa pa timu malo si savili ni so time lo so fa al mo lunga na vela fa mo wina mo Perth Australia le so sunu mata ngo file la vela fo yo le e dawen todos futolo o vai ngo mana Australia ma tu lango ile tau ia mo le onga tolo vai so wa to yai Tama kiba kaura o kilani no fanga fansa lango radio sa mo lima lo yele malu lure ne vanga tai va tu fa fo oka e se va ai ma yo susuro de la son a o le file mo la au mangi wi so le makoa e file mo le lo no winga to ale le tai au langi le pa wa le malu lu so lima lo yele ne vanga tai au la fa so langi le tau awa ne so times for lima mo lu ngana malu lu fa mo wina mo au kilani ile ne yaso fa lo na mawalalo tai pe aulia fa solo fo na langi lele taus fu fa mo runga ma lu fa mo bina mo kilani la so tai hao la vai ngon tuatu lang de lele for raile lang de lele sto na imala sa pa ultimo la so fu ma so dor verso no mana o fa mo bongo o na tu na mai la vai tau ile nei tai mi ole tai hao to mo de samos polima e batolu amo e na o se fu ma le male o te ai nei ia le tu la de balu ya taro tala mai samo pe ona fa fo le tino la tsa fa sala wina mo e pe tala tu la se fulu male lo le so ma fitu po ara nei o le si fa po con taro tala mai samo le tala valu e le tai au le na wo e si fia na wo e fa fo e taro tala mai samo nei tai au ma to i to alo pu lo tu lango ia fa mse no e sa fa ngasolo ya mo ya te tau sui tau va bai tu malo te tasi o le pe ala sa ala fa no le wo mo le ya la wo ke alo mo fa nga pa lota su u malaba ala wa nga ba mo fa nga pa lota ba nga ya ke le tu langa ya mo le ala tu la tu la fa nga pa lota fili ya te tai ya wale sa mo le sidi matu sanga lo manai ya ma mo le tam fa ya tu male anga tu la tu so do va ya sama so lua ya ona pa o lo ta ro fa nga pa lota isa mo lo pe ke i wo ko ke le ngisi o e a orsi va folia ya pangi wo wa so ko fe feri kwa ma nga fo nga ya si va fo ya wa le fo lo ngo nga ke wo o ska ko au si va o ya pangi e fa dia de si va ya pangi ma va ko ma ko si va sa mo yo pe ke o le ma si va sa mo la o ya pangi la ko pa ko fo ya le ma nei o ki nga le umbanga ki nga e wale manuio sa mo ta ha to read some was for him with total hamo se fu fitu hotel to la volu sumalo fa fonga o tanto mo fa samo o le nei foi tai off E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Na e tangisia lava la ulu o se waa i angoto. E le tala whapea o le teine o sina maona tuangane to tonu, o tama o la ulu, pa'u ma ulu. O le teine lea maona tuangane nao e ami le pa whangota nai le fale e tulu i tao. O na o lea malantou ma whangongota mai ai le vasa nga i mai i Samoa. O na ave lea o le pa whangota i a ulu e whangota ai. Ai le maua sei, whapena fo i le li o pau.
O na tangi leo le teine o sina I le isi o na tuangane o la ulu. E lo fangia. O le ao o lava I Samoa. E le se ia. O na whangota lo leo la ulu. Ua vai atu le teine o sina. Ua tumu le vaa. Ua alofa fo I o na tuangane. Ai to tele la to. O na wane lo lea I le ava I puava. Ai fetau I maleangi ane o le matangi. Ma ua ngoto ai lo la tova. Ai mau pea le lima o sina I le vaa. Ai ua tafe feo na tuangane. O na wha pea ane loa lea o la ulu. Sina awa te tangi. Ai sawe te alu male pā I Samoa. A wana e tangi sia lava la ulu o se vaa I angoto. O upu e wha amatala ile nau nau I se mea. Ai lele leiso na taunu unga. Na nau nau I a maua. Ai ua sau. Ua tua ma pua ngā. O ane la e whai le fia langa langa. O lea taimi whaalongo atu o fia o siva. Ia o ane la nao, wala. Na ua o mai ua mamai. A wala le toi whetangisi. Na o tau tangisia lama la ulu o se vaa I ngota o le upu nā le atunu. Me lea. A wale tangi sāfua I mea e. Tau te le mawhaia. Whaafetai I mea ua I o tau lima. Manuia lau whasou. Samoa na waha me
Samoa. O le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I watolu amo. Se kia Radio Samoa. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whaisuenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whailoi le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Wasilia ma le luasfulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astronai mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whantolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Ositalia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ina ia e fo I mai so uto e te patasi.
Hei ho whawhiwhia ngora tae au. Mai le whetuli ma fa mo mo of sosani antara musika so I fei filo I whawhiwhia le tino nei tae au. Marulu. Ma le ngā tono vaso tātu. Iai o solulo vai aso te tasi. Ba o lewa no Radio Samoa tara no atoi le whionga konsulo o tātu maloi sa moa I New Zealand nei. Le whionga whemata le malu tofi lau. Por sa lue fa po o lo o fa so le tin le vai nga ta wa nga mo ta to o vai nga le ngata o le atunu o lo o malanga mai nga lu nga fa vai taimi o mata ope winga e tulanga o le process po fa nga so long o tus for lau ya matelo vai nga o lo fa mna tu mai le fa konsula ya ta po kala me le va so male va ya so mal fa alo ya fi mai po kala me le ta no fa mata malole so fo mo ya ta o mo ia to vai ya ne fa fong ta po yo ta tu tunu po fe la mo mai ni fa sa longa ni po kalame so fo mo ni ta o le ro fo mo le nga le tu fa ta lo fa tu I ta tu tunu yo na tu langa fa lu ina ya me se lo finga no to fe le tu ni o ta to bi mai fo ni o mo le ro fo le nga le ta tu ta ma o langi ye fa ta lo fa tu to vai ni ta Maro se fu. Tātou tau whaiwha malo, vi ena lo fo le tua lo mawolo sui fo lau le lei, sui fo maria fo le tino maso mātou wala newe te mele malu lu o tātou iai. La tā mata le nei tae au whamul mo le whi mata, pe au te loi nei purka lame o wama vai. Sa whamanatu lau whionga mo nei ainga I ala tō nei tangata I malanga mai sa moe ngaluenga whawai taimi. Whamul mole, o le taimi tu vai la tō ia mai sa mo ngaluenga whawai taimi I te tonu o ele o New Zealand. O company o le olo o iaia avanoe mai whengaluengai. O la tō na o le ole responsible. Bo le vaia anto la tō ne lo wingo le tala fo le la pea I mawo ia nei nisi ainga mana o e whasosola nei ka makingi malai ainga. Awhimata. Ioi, whaftai tira ta vai la ngā mai o le mta o puta ua. O na lo vai e pea le whawhita ui le whianga I le ngata I tato maro I nei New Zealand. Ia au nei company o lo whawhaingaro ngai ngā maua mangoa o lo malanga mai ei. I tato tunu ui ngā luna whawaitain. Ua vaia le o atua ainga. I le malai vale le tamwhai e whasosola I tamaiti. I o au o le tau nuu whamoi moe. Ia kausu e ngai company. Ia sua atua le maua. Mai mo le nga se tua raro le tato tunu e le mawhai o na toe arasanga ina ni pepa mwhai e o na nofu ni visa pea pina malanga mai visa pa ngā ruenga whawai teimu I tusai ma whenga I ngā saini ale malo New Zealand ma le tato malo a whai ana e sau ngā ruenga whawai teimu le visa pa ngā ruenga whawai teimu e le mwhaine e so whamoe mo e sau e so la e seine e whamoe mo e o a inga e o e taro sanga se visa o le mwhai e ona nofo I nei ia ma tam mwhai e pe whanofo mau e le mwhai e koe o an koe fo I Samoa e amata mai e le whaanga solong al wharavera o le a whaingta whanto e mo se visa e toi malanga mai ai o le tuararo na I nei o tato aing ia wani I se mafau whai o na sau tangata visa wha ngā ruenga wha waiting a sau ni ia mawhai e nisi ai inga hui lepe o le o koe a sa kuma weekend ma tau mawhai e nei whai nisi a wale whai e o na nofo mau ia po o tūlanga wha pena e le mawhai tu saima pe ngai mau man sai nia o le tualaro ia patau nu pea le visa na sa wai ngā ruenga whawaiting. Ia si koe fui a kui Samoa, un koe kampai e reo visa mwhai na malanga aro ia mai garo tula fono o tamai. Malo whawhitai. Le si vai ngau te loe, tele na tualalo I fo ia, lau whiongar konsula fo le mo la tonei o mai ngā ruenga whawaitingi. Whaongare le ia wanoa, o wanoa le au maua o la fo, e tau sa ili mai nei nisi fo le atinu. O la winga le whamtalanga le tau whai atu. Pe ia maa ua fo initially poti. Ua telefoi lantu o mai ngā luenga whawai temi o matana ngā il whaonga ina mene o whala o whasaina. A whamata. Iyo e tawai. Taskina whapita i lofia ngai nei mele tato ofisa e me sele komisina whatawa I ngā
tātou maro I nei New Zealand. Ono lo ripotia mai ale a fia I tula fono o e maranga mai wha ngaruenga whawaitengi. Ia e tango fia la au pasaina. Ia a pe ona e sao no tawai. O le amano e re au maua. E o wale se furu a whetanga taro o drabe e re si whatanitana. I le fia maranga mai ngaruenga whawaitengi. Ia o le mele tu o laro toi pe le kako ofisa I nei. Ia I e o lo moa wano ia whaonga te tau. Whaonga kaure le amango a le leo mai nei. Ia a whaina I tango fio o rao whasaina. Ia e mai seo le nisio tu rafono. Lo whenga I maritato ofisa. O ai ke le ngā runga e whai mōri e le whaunsinonga. Ia manisio whapita au le uri o whasalanga I nei. Ia polo koe whafo I Samoa. Ia tūranga mai e whainga ngā pui ia tau fi whawhitau rea me te ia whaonga kakau rea mongo maranga mai I Samoa rea ka poi mai nai aini ngā mai se tātou tunu utawai. Malo whawhitai. Whamata se I saunopea ma mai so whina ngalo. Ma ua ili poti I te leo taimi fuilele o la tau nei e ti poti mai Amerika, Australia, New Zealand, I tonu Samoa, mai se tu motor Pasifika, e se le whenga tāo o la tau nei fuilele. O rea se vaenga e ngā whamoa leo to ofisa fo I la o whenga konsula. Mo la tau nei ai le wa atu rea whasaranga New Zealand, o te lo le unga ngā o kea mai a sa olo I Samoa. Ia e saole rita vai. Tamata fu I o whamau, ia suri tu la fun. Ia o I ungo whamisinonga e whawhar pui I nei. Ia a mai al whasaranga. O to e whafo I Samoa. Ia e re whaingo fia fu I le me se tātou tunu I Samoa. Me se lawari nei le vai kau. Kusai ma whai sota inga ma Samoa. Ua kere kanga ka whanga solo tuturanga la ia, sol tura fono I nei, umol whasalanga, toi whafo ia kui Samoa. Ia ono whawhitau li fu I kura I mai, taunu atu I Samoa, amena no kui Samoa. Ka ia ua, e atu tipoti atu I Australia, Amerika, whapea fu I New Zealand. E le whapea la a umol whamsinonga I mi. O ngā oko me kia le whafo I Samoa, le e waku I Samoa. Ia mai ilo e komiti whapito, tūlanga whapea. E pui ai hui Samoa e kaungu o tangata whapea. O le mele ia e watua tuararo I sile tātou tunu se sile I tūlanga ia. O a tō a whare tonu nei ma a fia fo I soli tūla fono. Ia e re whaingo fia sile tātou maro Samoa. Pea ona o fui nungo pararawe tutupu I Samoa. Ia e pea e kaua awhia I fui monisi ti poti atu I whafone. Ia pea mai ang kuria la ko whasara. Ai masira, le whenga I marika ko ofisa. Ua whamaro si mai nge e ofisa o New Zealand. Ua kaunga Amerika kari Samoa. Ia ai ranga e le whapenga al proceso le mea tawai. E mai e longo mai e le ofisa o New Zealand. Whai maranga New Zealand. I ol kankare la ki poki Samoa. Ia mai mafo ia whasalanga mtulanga whapenga ai. I tala angal kangaka. Ia e o kaira ka ko ofisa I Samoa mo se permita mo se whatananga e koe whafo ia koe. I o isi ka imi e whai asi Ranga ilo le komiti Samoa. I le sile I awara. Ia ma mafuanga te tau e kauenga awa wao isi. O siksingi I usit. A le la tui whafo ia tui Samoa. I mapea I eise tātou tunu umungi whawhikau le le mai le rumana. O mea ngā e whai le wā, whale maro, ngai sile ko I toi ngā mea pia stupu mai. Kanga kai ko whafo ia kui Samoa. Ia o ngongi sot kura pongo ngei. E reo se mea whaingo whiera I Samoa. O le kilo fwere matpui pui a kui tui tātou o tunu. Mai whawhikau lima matūlanga whapena. Ia pia nei a maramara mai ka kokungu.
i tūlanga o le tangata e kukumang kuri pasalanga i a tau kuri pa ingal pamsilonga e koe whaafo i Samoa. Malo fa te tele matango fiena i vanga yo fa na tu mai lo fenga konsula ala ta fai una vanga ta wo ye lu mo masara po wa pisi tele lo officer ngai vai kai mi mola to la pa wa ko lu va ya so ma so lo wa mangingwa a mine mo ni le so no nga fo te mo va e mangingwa la ko ye o fo le pa lo ta ya ma sha vanga le la fai la ko exemption stamp ya e kwa vai ba o fo o pe ya pe ma ro sui ya fa le ko sui e o mai kauinga ta vai le ke le o le tunu ko o ku la ku exemption e vai o le one way ticket ma salo fa lo mo ka pa ku nga e o le one way ticket a pare ko le su ia va ve o so mai ia a che o fie le ta vai ia o lo fe nga ia se ta tunu mo le ku la mo le fa ma e tanki fiva ia o ta pena mo sa ungi se ta tunu o malanga tu i Samoa ina ia sta pena lei ia bungi ia fiere i fama e tulanga fa pena al kai mi ta vai o mo ko akele o ko akara o ko si o one way ticket e exception ia fi awai ta to yo si ai paroka ai ara fi o e mori mawina fu e paroka ia mo tulanga na ia fa te i ki wo o ko mi paro ia ai pare to no le ba fo pe a pare to su ki ni ele al ka pe ia se ia la vol ku pe fare o le ia ko kongi no pa se o su no vale le sa ngo ia o mi to vinal tu la tele si ta to no maranga i Samoa no le finga paro ia o nga po nga o alka po kala me e tu so fil ko la ro ia pai te Samoa no tu ranga pa pena alo va ta la ta fai o nei ta e o le ua lam fai o le tau malu lu io te lo for tele io functions po me fai fo el tato no le ma fan ia la ma ngor ka ko fale fo i Samoa pa fia fa ia pa kai e le tu langa ta vai le waringa ka maka ia yu lai on ka paral fai o pukis fa solo ko i fai ngol tau sama ia o le ku fa nga solo lo fa nga yo ile fa po vino te reo vai ngol fa le kai milingi o ngai ka pe nga ko i mole fa ngol tau sama e museo o function so in e na mi se tato tu io lo ngol ka ko ofisa ta vai ia mo le ai o le booking si matulanga fa pena i ka po mautai i mangele mo le fa mai nei o fuanga ho ia inga ia ma tangata te to touch io pa mana to to e ta to no le tulanga ia o kala inga nei mo le mo booking so ia fa solo ko i fa mo tau sanga te pisi ho ia le so le tano mana mi fia fa ngai no le tato fa Samoa mo functions for invite well ma fana mala wane le official le consula toru tasi lua ai vala mai i vaenga fo le o New Zealand i tua au kilani en fa ngai code number o iva toru tasi lua ia ma so se vaenga lava e fia mana mi le o nanga le fengor consula me tau just for lau pe fa nau mai se vaenga uma o telefoni na mo i le so swani fa te lo fenga fe mata mo nei ta ia fa kai fu ta vai ta pokora masani ia mo ni ho ire te mai to fin tute mi so se ta to no fenga i ngaro nei aso ia fa so fu ia ia se foi mo fo nei aso o le tana nanga mo le fengor consula malo tu ta so Samoa ni sera nei le fa mata le malu to filau por se fa po pero masani ai aso lulu vai aso te tase to mo re Samoa spoli mo tola mo no to es fulo mo to lo to talo le tula e va fa fianga ma le rosa bye
Tomorrow is Samoa's for Lima Iva Tolu Mo Joyce Fulu Minuto Jorda Lole to Eva Topona Minuto Toil Tato Paul Clame Balu Tayao Ole Fayama Famanatu to Family Molisi if I'm a Vaipo Amale Warren of Finish on Tab Valley. Yeah, po fai full service ole la matul malu do fo ila to fa pe mara miele au nanga i tulanga ia lelo talanoane so ia Victor mana yalo sa mo longa lo malta world no to limited ke le yo lot of society mo ta to so nga Victor lo fata smai mo ta to report ne ta Victor malo la valga lo good morning uso yeah to someone here Victor for sabai malo la sa malo ta to fa fa for ile ta koina Samoa ne ta tamam na matio te mo te malawa ya malo na sa malo malo ta wata no ma ya mo suron la ya nga tu va eso la te ngare ma Yo kini gari ya o ka ko maru duing al manero le me ya o de maru dua de uswa ai sao ya maltari poti fa mo le Victor okay kai sabai mal mas no ya ko ta to sini iwa tasi lo lo tala to sini ya ta ko diso de tala fitu ba sini ya mana tolo app ka tek ya point ya try to para lo ngata folea lo after pay ya fa ngalo lo after pay to ta vale ngata folea ma ta to ATM machine na to ta to pa mo tala ya ga ya tutti ya fa kesi ya PT ya ko su varu tala ile machine fence we feel like ya mata to se to si lo so fa mata no ya to se le machine ko so e te va po le ta to auto hiras ya imagina tu so ole malo suka fa ya te usuro ta ba ya ke was furu kos furu ngai ko ka ba ya changa ba ka ko se ku lo so fa mata no me ya to no ta tin ku so mo so ya ta ba ala ta si ba so ta si se foi ba ta si la ta la to ta ba ya ma to ya fa le lo sa ya ta ta ma de so ma ta si ma to sta ma ki volta fa ki ma so ku service transmission service di sita ta vale ta ko wili when si to le si maulunga pa di lift or the follow sloko po pa swing cars ya fa so to tongi ba ya so wa su tala ga so ro le ba ga so players que no pi su fresh su players di patino ya ma to sa step ma to fole fa de ma to ni pa foro ka ni le pa di tonu ni le nga ko lo pa ni lo fa lo pa o ya se so ni te ma to ta vale ole tato pe por o que en algo su sala sintonía que con la redacción está no hay ya es muy bien que ya no fue para hacer una de después les para algo me le que o fixa yo poco más que y después me ventilación hacia no hay ya me te por o poco está mal pasado a la pausa no hay pero que siguen los que vale o más le tato por Willy me tuve que traer o ella relax me dice está falta un malo uma na tensão por uma coisa mais fanta que na sua forma de olhar e está com difi o lesloco e por poupa mas
tatou pa'amata e se noga tatou piki a ia le sene ke pule sau whātau tuloa ia sau tāware whātau mai a mātou tēnā tari mātou te tue in ia e tue in sau tāware tua ia whātau sau tāware po i mātou whai tāware wālawa nisi tūlang tu mai koe ere hunga po City Mag ia po le po i whaua na po akiro manila po whaunga ino na kao e whākau whēlua mātou whenga tūlanga mo oe ia sumai ia te tuala mai kone ne mereka te poni o iwa ruki tu whātou tua do o o le tatou wharepa'u tasisti tusu te o tau po fōpa tuailo mo ia mātou te ki mēsu se sais lava sai sulima ngai kunga losfulua o se sta'avale fo'i kai konsertongi vaiaso tatua se ki mē tua sutala i le vaiaso o te ole ia e wana ialo Samoa pinaso suani mo oi ka tanoi ai ia te amai solo ta'avale te sila ta sau se ki mē le ia mātou ni whareparu o ro ta'avale lika tua laime ngata po lea Kota te whaumaka ko kasi ngā tōsik se sais lava lo mau a whāpea ne kosu ngiau whau a visa mō. Ia e whakau tutu nai tato tamo tau masani o te pole ta tano mai fo i whai maulau te swani mo oe. Ta wale neve ase pole ko a whakawik o fo winta luasi loba tō sanga umanu modify ta wale kako ka wale ngai mo neve ase o mga lifi ma ku e paula fo a maka mo le snoko ma whapi i mga ko pupa ia ta wale mo neve ase. Adia ta sole a sipeia ta pei pai ma le disco ma tua subaru ma sina i te sui ta to kai na su ma lo songa i te minne a pe fa to so o lo i ta de fa ta sipeia ta pei ta lo o ma lo fa ta o ya va pe so ngai ko fia pixel ta ba de ki pe to fa ora ta pe e tong ye ya po lo me ki was ma a ta pe so ya to ka va ta ya so mo le te ga a ta pe to ka va ta ka ta pe le la vai fa ta vai ma no Victor, whaftai mo le poti le nei tai au, manu ia whaiwao le nei fōi a Solulu. A nafin a wai atuali te leo alo pese la tino u whātou whātou. Pese la uloa, tam pese la uloa le lalolangi, mai Fiti, George, Fiji, vei koso. Tasi lo pese lo ia peseina. Whama il tatu pakarama o tā manu le tai au le na, mo le Solulu manu ia le nei aso to o nei tawai meni. So i mai manu ia. Lau fili-filiga Toi amataina ole tamafutana ina ia mawasewina ele sua malie bea faingofie bea tutu sataua ile loto
fai mose te ufi maluia ue nei whaua lula te ufi maluia ue nei whaua lula te ufi maluia ue nei whaua lula Hey, hey! Fatalo Fatu from Aotearoa, New Zealand. O le amari ino Palestino state tu ma onti o le whai unga e la velave e le te tawana nati nati ai. Ai o se whai unga ni sila e lava le temi whaiai, whaari ai le risui parimia David Seymour. Whaari e Seymour o lo iai se wha moe ngai amataina tala noa ngai winga i le amari ino se state o Palestina. Pea whai le whasa o loto le fikfita le Hamas, i te ngata Israel o lo tau fia wha malosia, ma tu ese uma ia o penga. O se tangata to mai whapitolo i atua ia ni sila i le sa whai lunga o le pā i le teima whatena inga i Gaza, ina ia awaine i o latu wha i teina i Amerika. O ni sila o whatena i Australia ka nata wharani ma Britania i lona tūlanga i tuai mo se state o Palestina i whawaina. O le asanga fua, sa whamaunia i Australia o le alatu walo ia o na whamaunia i le isi whonu tanga o ao malo o whatasi i le amana i eina lea o se state o Palestina. Ai sa mo atu whaalia le minsta o le vai whafo New Zealand wa wasamani o Winston Peters. Sa ia la ngā le mata o purika peneta. Ina o silingia ia Seymour pe ai sea o whaatua ia i se whai unga ni sila sa tali. E le te tau na latu tau mateina o i se tunu o lo sao. O se tūlanga e la velave tele, ma o tau tele ai le lava o le teime whai ai se whai unga le lei masao. Ma ia tau fwoi. O se tūlanga e matua ai atu tu vale ai o no vevesi o ali mai i territoria Palestina. O whaari ai lunga o leo televisa ma wala so ta inga lau tele, ma tūle ai mo se whai unga e whaia. Ai o lea so na nawhira tamai taiso ate i tae le pātia le Greens at Chloe Swarbrick, sa tūri whawha ma le mo te whono le pāre mene New Zealand, ma longo iai o lea wha malolo ma le pāre mene mo le vaso a toa, talu aisa na whola sanga le fia e winga i le taua i Gaza. Sa a waise whilawhilofo inga whananati sa tapaina, i le mai ai o le whorwhoranga le whainga malo so whatasi, o le a whaia se whai ungalo ia pēa mana i eina le state o Palestina i a se tema. A oanga i atu e Swarbrick i le tau whai ungola na whorasanga, sa ia lui nai whai pule, o le whainga malo so whatasi, e langolongo ina lan tūla whunu tau whaofi e whatangai New Zealand, e apalai e whasalanga e whaia ia Israelu, o no le whasori tūla whunu o lan taua. Sa ia whorasi ai a whaia na te mawaina, i ni whai pule le e ono suma le valu e whai ngā malo e iei tō sivi, e lato le tūwha te sia i le tō sao tala anga. Ai li pine ai whai tioina le whongo le maota, Jerry Brownlee, i a lea whora sanga. Mai matua i lea tali eina, ma i a whātonu ina i tō e whāwi tua le whāmatalanga mwhātu ese. Ai sa tūla i lunga le tamata i whai pule matali i le ai. Sa mafo ena whai le whātonunga, Brownlee, e tu ua whale whono mo le vaso atoa. Talo noa i whafo mai o le mota whono sa whaali e Swarbrick, i a lea whai ungo se mea whawalvalea, ma luna whasalanga o mau ai tele. Ua maana nao e se kula tia ngā lulua i vaenga e awa i ngā se ngasi ti ngā ino e whare mai. I le tele atu leo le pāwa tu ina tia i la tau e ngawhai, ma le whātupula ia o tangata whātupi vesi, e whāfto ia i la tau i ang ese po naifi. O le te iulo le Associate Kula T, Gary Morrison, o ia whaalia, ua waaia si i tio le numero sa wanga pa i tino ma wha upunga o whai tautau sanga o ali mai, e whai a whaasanga i se kula ti. Ma le whaatupula i o a o penga i awinatu i whale mai. Whaalia Morrison, o sa wanga i tu tonu o vaenga o ngā singa si tinga ina e masani ai, o na wha o Sofia e whala au whasaina, ava malosi, ma ua whailo ai nei ele lau telo le whawhita hauling. Ai ela i titi lava se mea ma whai o na whai e tari ai i se kula ti. O se kula ti sa oina mo le tau wha mama mai o ne ia mio, ma le alo fio ni wha sanga ingam wha tu bevesi.
Ai niso si o mianga patino e pio fale mai. E mana o mia ile tele atu se pau i se kulati e whau i lawe ai. Wharia Morrison, e o se kulati i ngā luenga maufi fatfata po stab-proof vests, marisi o tele atu le whao ngai no masiri po ea te o lātou tino, molo lātou pui puinga. Ai ua manao foi, e tilo i au fia maloka molima po handcuffs, e au fia i tōninga skulati. Mai e tāo foi, e fia tilo e o e skulati i ngā luenga ma se power, e sai ei tanga tso tula fono a whātali mori tau noa tō leo. Mai paule teime ma whai ona whaia lea tūlanga, o le whaia leo a onga mo whāti te inga, mai ea, ma le pūlenga o lei sene si o meain. O sea power o le a benefit ei no whanga pe o whala loa, whale mai, ma no whanga e eini a mi o whātu vivesi manga oinga e whaiai, pe on whaalia e Morrison. Ua whaalia e ulu a onga tūlanga lua, o whelafala fo inga e winga li tis whai tau mo tūpulanga televou, ua maua le teime o maurunga e se mātala, o whaia o ngai tusa mani wha amatau ilinga ngana Māori. Po le tere o Māori i tōnua onga. O nisi sa amatua i tari feita i no fora fola le matanga ruenga o onga. E se tasi o tusi mai le fitsi mali lima o tus whaitau i whaasalonga. O tusi mo ta maiti ea o ina le whaitau tusi, o toe lomi eina, o se tusi la po a tasi. Ua leo se tusi whaitau, lai teti, taru ai, e maurunga atu le numero upo Māori, ua ave ai malu i tau mo nei a onga i upo o toe whaawinga ina po decode words. O le te akatea, o le asosio urua onga Māori, whala to whaalia le vastuloai, o se whae unga whaelunga lanu, se tua inga sa te ena malo se matanga lua ngā onga. Sa whaasino e le asosi, i isi tus whaitau le whaasalonga o tusi e ia upo Māori, ma tama mawai, o le whae unga e awhia upo Māori sa whaavai ilunga o mafuanga whaalea o onga. Sa alongo ai le presidente o le whaavai o urua onga lian o tene le Johnny Sila. Ua popole e whaia onga e winga i so se whaamatau le whaonga ino ngana Māori ni tono a onga turuai. Ua tui au tawha e le malo i e ingoa Māori ma upo Māori i ofisa o le malo. Mai e tā wai, ua le na astus whaita o tasi, a e se vaenga o le whaata o tonga o atu ngalunga, i le ave se leo ringa ngana Māori ma i tautua, a le malo i so se matanga wenga. Tā alonga, o tau nuu nei le o Blackie Argentina mo le ratu tā alonga mo mua le tāmara sanga whaavao malo le Rugby Championship. Ai ui lea, sa whaamao ni er whaia onga whaurulu Scott Robinson i le asona nafi. O le a whirwhiria le awe au nomination na tamata al autua to lua. O le powi a Tamaiti Williams ma le Rusfoweti Wallace Titi. E leo ato o toa lava na mawhai na whata alo. E pio na tong fti ai mai ni manua, a e te tau na toi te liu ni malai li ta alonga whai tau lilo na lua ma le Pumas i Perna Aris i le vasa fau. Sa whamao ni a Foy Robertson i le auso i a Scott ma Bowden Parent le tau whai ato o toro la malosi ma o le awa noa morfi flinga. O le auso sa a fia i manua i teimio ta alonga ma wharani a o malanga taami lo mai te rui nei. A o le tūlanga i a stitu o langa aini langona ma stūlanga o tū sao ai i a Simon Parker i le malai mo ta alonga whai tau lia. E i erita tulunga o Robertson o le tamata alo i luas fulim tau sanga o le Chiefs o iai le tūlanga e nati whafto a iai lui tau pe a whai a whiwhiria le awa ta alo le sanei. O tau Tina Robertson o le whate i o le whai ina le Pumas tos ulvaru tos fulu tau sang tau wai wengi tone. O se meo la wha malo si awai le All Blacks isa le lei. O le latu ta alo e iai i le whai ungal vai aso. O kaningifo po Mouse Cards. E wha o ngā tangata ta alo e whae ilo i nai le lanu mumu le teime matua e whitoa i eulu. O le a wha o ngā ina le ta amarasanga bori poro rangi le kapia ta mai tai o le tausang nei. Le a amata le vaso fau ingilani. O ne tali nifo e wha o ngā i mori ua iloai o LED lights. O le a wha emo i nai le lanu mumu pe a whai. O se wheto ainga o le ulu e lavaron tu ngā tele e wha o na mafuai le a whianga o whai ai por concussion. O le teimi la wa ai le emo lanu mumu mai skanifo. O se tangata talo, o le a tau fia loa le lo foli le talonga e whaatonu le tangata alo e whafo mo le whaio le whafse ngana le manua. O le a wala whaatengoro losi sa whaate te ia le tamarasanga kalapula ka pia Amerika le Major League Rugby, o le tiosanga nei, ma o se tu aingo tali nifo fau lea, o le i tu aingo tali nifo lo iei nei, lea oilo e le kani nifo haka mai po le Smart Mouse Card. Whaalia le pule o fo mai le ka pia le rangi, Dr. Lindsay Starlin, o le whaatinonga fau e sili atu le lei na ilo le tali nif, te whasau atu tali le, o le whaatinonga fau, e sili atu le lei na ilo le tali nifo o yenei, le whao ngai le o pengo so tanga le Bluetooth, e whailo ilo ai a whianga o ngongo fito inga olu,
le fai tau minute fatali ai au fa solo pele talonga to ai lo ai se afianga lo o se ngai oi mai fate ia ia kala polita le Titans Australia fai a onga Des Hasler i le tau mawhainga tau fi ai tino fasua mara aui e no foi pe Gold Coast sa failo le kapteni o le ia su ina market tu tamata alo isi ofatele o sa ni le kala por Perth Bears i Perth e o foi na moia ai o fa ali le pulo fa su mara aui o le kapteni a Gold Coast e to wo me na no foi pe le kala e u lava ilo na fa ali o le ia tofa tu foi na le market le NRL i le so mo no vema ma fa unga le Titans e ta fia fa ya onga ya Des Hasler e fa ono fa mauni e le tawo tele i le tulanga o ye nei ina wa mai ona tilo i le pulenga fa sua mara aui i lona tulanga mautu o ye le klapu o se autu moni i le fa unga fa sua mara aui o le koni Galatia fa sua mara aui le Gold Coast e mai ele luafe male tos futolu i lana fea ngainga mo sfuto sanga i te samare tasi te samare 2 miliona tala i le tausanga e yeise mai ngai lana fea ngainga e fatangai oia e tumur eser fa unga le luafe male fulfito no winga o le asa auto le tamata alo o fatu nga ino stasio tamata alo i luma pido silio na le leile NRL e mata ina lanta alo i talanoai i isi kalapo e amta mai i la somomo November o le tausanga nei ai o fasua mara au i lea sa i o faalia lo nava no e ta alo i mo sa mo pe a fiflia o lo mate tuina re faya o nga le Perth Bears i a Melmaninga le o sa unia a waili ta amarasanga le NRL i luaf mara fufitu i se ofatele pe o na ngia e tasi tes mali 5 miliona tala i tausanga i li liwa tua e ta alo i le Bears tala nal ne yaso manuia le tunu soi foia Tasilima i vatolu amo Radio Samoa Radio Samoa Taslima i vatolu amo Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. E whaalongo lea tali poto e lea o atu alona tama. A o le whata we mua le whaalongo i lea o inga. E aile tangata i mele lei aile fuo lona ngutu. A o le mana o ea meo leanga e ai le sawanga. O le na te leo le ngutu tausia i alona nganga. A o le whaamangau na lo ngutu e ia te ia le malaia. Ua tuina naule loto le pa ye ai le sime maua ala mana o e whiringa i ngā ruenga matua ma ona ia ua ino lea meo tonu le upu pepelo a o lea meo leanga ino sia o ia ma wha maina o lea meo tonu e leo ina i le sa ola na mio a o lea meo leanga e la fatu ina i le wanga sala o iai le tasi whatanga mau oa ai le ai lava sana mea. O iai le whatanga mativa ai tele ana oloa. O le tongi ola o le tangata o lana oloa lea. A o le mativa e le whaalongo o ia i le o inga.
e fia le malama o e me o tonu a le la mepa e me o le anga e tinei a lea na o le wha maulunga lawa e tupu ai le misa a o e filifili po poto i latou e wha i titia le oloa i le whai mea whatawaa a o le wha putu mea i ngā ruenga wha tele ina na mea o le wha moe wa tuaion tau nuu e wha no ai le loto a o le mana o tau nuu o le la au o le ola lea o le ino le upu e whano o ia te ia a o le mata o le polo inga e file mu lava o ia o le tula fono le upoto le puna o le ola lea e alo e sea i mai lei e oti ai o le mawhau le lei e tupu mai ai le alofa a o le ala o ea me o le anga o whainga tā lea o te ngata mawhau uma e ta itasi maa me o poto ia a o le vale na te whaasara la wina lona valea o le ave awe a me o le anga e pa u o ie le leanga a o le tau savali i wha mahoni e malo lo ai o le mativa ma le wha maina e ia i le na te ena mea ia wa oina a o le wau susta i le o inga ma malu la vaia o le mana o e sua malia lea i le loto a ino e vale lea ina ru ese le leanga o le latou te wheo ai matangata po poto e poto la vaia a o le wo e vale lea e leanga e la vaia o tutuli lo ina e anga sala i le leanga a e tawia e a meo tonu le lei o le tangata le leina to fia na mea i le whanau ala na whanau a le olo le tangata anga sala i te ua lea mo lea meo tonu te le mea ai le whatoanga e martiva a o iei le tasi ua wha umatia ina ua lea ise wha masinonga o le utu una lan sasa o ino ia ilo natali a o le walofa ia te iau sa ili le o inga mo ia e ai lea meo tonu e ma o nai o ia a o manawa o ea meo leanga e mo mole ia Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love.
Nga o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Ang whaialo esa ilina lau papalelei maananga tā mo whale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose, wa whainatila nei tautua ini tautau ngofie, ma wale finance whaapitoa se fululua masina ilea isa interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E ka le sia, ma wale 5% to e whaafo I molenga renga le tua, Su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Bevala au ia Chris Ulberg, ile numera o luatasi, lua faono, 5 fitu. Woodmart, laupa angai laupa palelei. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai ile Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes ile Shine Dental. E whaia fua whaatalonoanga ma le ACC ile Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ile bao le se fululua ile se fuluwalu tusanga ile Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului ile Shine Dental. A fio mai le 5 fitu wha Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono wha. Lua fitu ono wha mo le Shine Dental.
Ia, nisi o tātou whawhia whianga le mawhtoma le tātou wa tino ule nei fwoi tai au. Leo se mari mari taima le tātou wati. I lunga fwoi tau tuama la uranga si ufonga rede Samoa te sinima utolo amo. Ia, leo wa lua se fwoi fitu minute ua te enei ia leitu la iwa. Ia, pe ila wana whanga solo nisi o tātou poklame nei fwoi taima le aso. Ia, mal tātou poklame asani pe ona iei tātou. So ta inga tātou, ia, ai mesi fwoi le tātou fwoma i Samoa le tātou ngana Samoa. Masani tātou ia so nulo vai aso te tasi. Atalo fatu le leitai a fau. Pa i maununga le tātou watunu ma pena whare mafuta mai lunga le tātou tau tua ma le tātou uranga. Ia, umawhai on le tātou te mafuta le leitai au. Ma le ia so mātango fie le lofa maleanga le leo le tātou tapa usi le langi. Pa ngā solo le tātou pakalame le leitai au. O na leo se mai le saa o le tātou fomai. Le sunga ia ta iao dokta mtawai tau tunu. Ma le pakalame pena masani tātou o le tala talanga. Tātou ngangana Samoa e whasoa. Ia o se sani fo ile mo tātou a o tātou iai o tātou whaiva mo tātou tiute pa pia fo i nei whanau ia onga pa talo fatu lau sungar fo mai lei tai au ma lor se fo moria ma langi matafi ma lo fo se fo lau lei ia fatalo fatu i lau ftelenga tia u whapena o na tu il foe o le tāpo kalame foe o le tātalanga ni vaenga o le tai au fatalo fatu i le malei fua mai ale malu lau tele o le atunu o fai foe o na mai mua mai so se tafa o le kelope ia wale por kalame fo i pena ili ni vaenga o le aso. Ia fatalo fatu i nei ainga i Alaska lo whapena anu mori mau mai eiri tina i a tai mele whanau. Ia whapena fo ina mori mau mai i le fionga i a le asi vitale i o kilani. Whapea fo i le ftelenga i a ausid whai kalolo ese. Ia whapena fo i le ftelenga i tu au palema le fionga i a ilma leo tawai ese. Ia whapena fo i mai mo mai le fionga i a le marifanga tioata. Whapena fo i le fionga ia le vanga ulfale ia le pele ia noe maleota fa pe foi fionga ia tau le pawa a tafa ia tina matua foi ia ia sina ina Amerika Samoa fa pena foi tina matua ia muswai nei Samoa nei ia fa pe foi ia sio matu tina o fa bena ona mafuta mai nai tau dia foi ia le ngasi o le tino ia ono fa pena ona mai mo mai ne po kala men ne vai ngau tai au ma lo so fu ma lo langi ma fa talo fati ya lo mfana wala tunu lo fa pena ona fengai ma o ngai tonu New Zealand ma Australia ya ma o ngai tonu Samoa nei lo fa pena ona fa ngai ina penga ta fa ilangi ona lo fa pena ona afa ina su tatu tunu ile fa ma yo tenki fiva ma lo so fu ma langi ma Alo whaftai le li o leu mwhaina te mai se fuala sungar fo mai nei vai yaso mal whawina o tāpo kalame pere masani i ta ui yaso lula vai yaso te tasi ia le futa whafsangai ma tātu i mafuta o le vi inga mal whaftai le tua manu ia tātu watinu i ui le malu lua mātu i nei lau sungar fo mai ia o lea e usua le su masani ma vai fo i le sangi whiwhia o le tātu watinu ia o masani le tau o masani le tau ia mātu i nei ia o le malu lua ai usua whainga ruenga ia pa ole me tawa ia ma fana ia nai to ina mana ilo matua ma fana fo ile ma ila to la usu ngalu ia mo si fiatia le tolu vai sta vai sa timu ai sa mo sa le no mai lunga penga te fai langi timu ai sa ta to tu no ia ele tau mate ia o fa pena fo yon swinga la volta to ia wa fa pena fo no susu ia ile tau nei o timi wala o timi timunga io e pe fa pena la winga o le tau lo fa pena na ia fo yo ta pena le atunu ia me se fo la langi ato i swinga o le tau fa pena ta tu nei timi mana ia o le tau sile le lava ma manu pui ma sa ngale mu vai ngata wona sa o le sauduanga o le tau sile le ia tangate o lona seifua ia ma o la fia ia o tātu ia i le suia inga fo le taupe o na iele nei atunu ale me sili am taua o le ola fifia ia le li whangasalo le tāpo kalama li tai ao so onga fo o le tā ua po kalama o le tātalanga tā whaasoa le tā ua le tātu ngangana o le tā ua o po kalama o lo mwhana mamori atu ia mole mamadu le tātu watunu ina i mawhai ona tātu no fo uta no fsile fia tu langa o vai baenga o le tātu ngangana Samoa ia whapea fo i le tā ua a tā ua ia te oe tā ua ia te au o le tatu ngangana leanga o le tatu tofi le mai le tua. Ai mara ia tafa solola usunga al foma ili nei tai au. Tatata no fo ile ile imeta o le ngangana alu alua. O le ngangana alu alua. Ia ma upu fo ile o upu winga pe foringa o ni upu tau whaleanga.
Ole ia ngana. e foi le le mana ia foi ta fa so nei vai aso per vai aso lente nei le ta fa so le ngana o fale aitu ai sisila foi i swinga unga e pe ona ia nei ia tulanga foi le social media au tato iai foi le i nei lava i Samoa ai pe tato iai foi le i le alo atu le atu nuu i sa ilinga malo foi wa foi ia le falanga mai le atu nuu lo tu le loma e pe o iele tu ai ngana na lo fa nga ina foi le o le ngana tau fa leanga po le ngana alua o le wingo fa mutalanga titilo lava i tulanga pe ona iai ia le tatu ngana ia pe tasila vaenga foi o fa nga ina le social media sa ili ai malo pe o fa nga ina le tu ai ngana le ia foi e tau fa le nga ile isi tangata ile isi tangata e mo moli mai isi fe au foi le o le wingo lo tala pe o le tele o fake pages yo o fa nei e tangata o fa nga ia tulanga na e mo moli mai la le tu ai ngana le le venga fam talanga ele se tala vane ai le ta tala mar ta fa so o lo o si le fia u mai le lo langi atua ia le tu ai ngana le o la ta fa so ile aso le nei pe le ngana fo ile le e tau fa fefe fa mata u fa sese mar tu ai ngana fo ile le wo ai upu matu ia ma upu maso a o tatu ngana le u fa nga ile tu ai ngana fo ile e o fo yo na manino ai le tu nu mai lava la ile va ai fa ale ma fo ile academic perspective ile tu ai ngatu langa fo ile le tilo ma la va ai ile tu ai ngana le lo ye nei wo o ala ele ngata o tangata o inga o tangata o nuu o tangata o tu malu wo o a fo I fai fe ele ngata o na sisina le atua wo o ita I le atu nuu wo o ile pale mia wo o fo ile ao le malu wo ye ile tu ai ngana le ana tati tau fa so le ta fa so ni ta yao pe ole tau tala ngatu le na se ta fa so mata e tate tala noa i le tu ainga ngana le ufa nga ina le tunu ia ona ta fa pe alola ia le muri ane pe le anga awa fo ini afia nga le tu ainga ngana mana ia tau yo le tau fa ata ina mele o vaenga yo le tatu ngana pe ana vatu se tala le matanga o tatu ngana o tatu tofi o ele ma si atunu e tu sala tu ngana mal tatu ngana Samoa no e se fo ngana le atunu lono winga ta ula tatu ngana o le mea tatu te puti le iai o le mea tatu te fa pili le iai le anga o tatu le ngana alua en fa la tau fa so ma tau tala la titi le winga o le upu o ngana alua ia o toinga upu fo o le ngana alua po tu nga fa upunga fo ile e winga tu inga fa upunga fo ile ngata ina so sofa ma le peti ai le vata puia a or tu inga ngana fo ile pe fo ile au mai se ngana fo ile le pe ole ele winga lo tala alua mo winga no fa upunga o tu inga upule na soli ai le vale le utangata o tu inga to titi winga ini upu palau vale mani tu ai ngana fa pena e tau fa aleanga ye le isi tangata ile tulanga la ye nei Samoa ila o tilo malau vai e tu ai ngana le atono se ngana na ola mai ma tatu watunu ono ole tunu o sa ili malo ele ngata la e fa o nga ele po mala e tatu tunu sa fa vai tau mo fe vai inga se ili nga malo ole tunu e taimi fo tau sa ili ai ni tupu ta si valu fast fulu ta si valu fantasi ina tu malo mali e to vai no po ya sa va tau ile tunu ele ngata la e fa o nga ia upenga ai ole fa o nga ina fo yo le ngana e tau le winga lo tala ole tau I upu de ala fa nga ita tu na ile tu ai ngana la le Yele fo ya la o ita I ole atu nu pe na ona ye. Ole la mala e fa nga ta to le tu ai ngana le. E pe fo ile le fa nga ina e sa ili ai le malo.
wa mai le tu ai ngana le fa te ingolo tala a fa pe e mai la niu le tu ai ngana le e fa le ngai la wes mo se fa te ita ing ele pine tu le ma lo la niu ele pine e fo ni a fai fo ila e la wes ia fa matalanga fo ile le tu ai ngana le fa nga ino le ngana le e to sinai lo to tangat ma veo se ngana fo ile e to ilang lo ile isi tangata ile fa nga ino e malo wala le si tangata ile si tangata to lo wingo lo tala ole tu ai ngana le na le u fa nga ine te minei a fo ine ne I popona le to ile malu le tu no ul fa so mai fu ona ile ta to va ai fa o nga per minute fat wai o le ta u fa so o le ta u ma ai o le va ai mai le tu ta wa o nga from academic perspective ile tu tilo malang va ai is wingol ngana fa o nga ina le ngana wo ye nei ele ngata iso se no fo nga a u fa pena fo I ma penga tu fa ilang ile tu ngana la le ngangana alua. E lo ngangana le ono afia I se tamari angos tangata. Ola hase. Tile le yo. Ole ngana tonwa le. To ngana le fu ile le fa nga e tangata. E fa pena ona tu ua ilalo tamari anga le nga tangata. Ya masoli I vai mo se ngana fai mo fi man tu fo il tatu ngana o ina fa sa tau o il tatu ngana ya e o ila lo le tu nga mau fo ini o e rua mana up ho fo ina si o e le tatu ngana e si ia o se ia e o il me fi o ile tu pe te fa penale ngana le tu ile mai mo mai la le manu la tele le tu ile tu langan na ai o se ngana I te lelo na fianga ngangana alua ngangana alua e fōringa mai o le tau walu lo mawhauwhau. O le ngangana alua a tau pe kau laka I le se whaaloalo. O le si tangata, anga I le si tangata pe a fua I le winga le upu alua. Iyo, tu ai ngangana whapena, tu ngana fa pena le o tatu mai tawina le temine ile fa nga ina le ngana sa ili ai malo mo se ngana faingo fi o le fa nga ina le ngana etape ai tamali anga o le isi tangata malisi tangata o le fa nga ina le ngana fo ile le matau fo le atu o le tafa yo ile atatu matai o le fatu upu ia ola pe le ngana upu fatu ma upu fo e mafai ona tu mama nai ma ta umau lalo inai ia se tamali I anga o se tangata o se ainga o se ekalesia fa pena fo I malinu ela le tafa so ia ile se talavane ai wa mai nei le tu ai ngana le e fa aunga ona tatu tiro le mai le va ai fa le o o le atonu wale mea le ufa o ngā ina e whau ili ngangana le. O le ufa o ngā ina le tu ai ngangana le e sa ili ai I manu malo. Ufa o ngā ina fo ili ngangana le ina ia mawhai ona to o tele ai tangata e au ia te oi. Ufa o ngā ina le tu ai ngangana le e mawhai ona furisia mga wa I mai ai. Loto mamanatu o tangata. Dokta, o le atonu wale taimi e te tau ona tupu, o le atonu wale taimi e tupu o le upulea. Ngangana alua. Afa te tainga. Afa apea te lofa I at oe. Le leile tamaftanga. Le la faya ta umfa te tainga. Afa apea te lofa I at oe. Le leile tamaftanga. E ono fa ngala upulea. Le vaenga le ngangana alua. Pe ale leile tamaftanga. Ai afa apea ni fa le tonu tamaftanga. Te le fia I at oe. E yeili me woleanga tamaftanga. O feo vaenga ia e whaanga e haru le upura. Le ngangana le alua. Le uta whaso le tai au. Ia, o le leile ta mawhtanga. Ia, e le leifo ile ngangana e whaonga ina. Ai a wha ale tonu ma le anga ta mawhtanga. Ia, whapena loa ono whaonga lantu ai ngangana le wa tatala no ai. Le tu ai ngana la le o le whaonga o le
o le fai o lo fai o ni upu e tau fai ia te ia a e te fai fo ni upu e tau fai e fa le anga ia tu enga me fa pena pe tu enga ngana na le fa o ngaina o le si fo I tulanga sa ia le atunu o le o fai vo tu la fale na fo tatu tilo atu to o le isi tu la fale ma le isi tu la fale e le fia to ila lo fo le to o le o tu la fale le ile isi fo tu la fale ona fa ngalo no tu enga ngana le pe o le ngana e fe palo a ia le va to po le va fa tu la fale ai ona o le taimini ni ua sawa ma masau foi ma ua fa solo lava ina tai ese ngana fa ngofi le fa solo a ina le ma fa i lola ma le ngana le fa nga ina le taimini ona o le tau fa isa ilia ia malo mo le atunu ai o le ngana ia e pe o tu ngana foi le atunu e tau fa ia le isi mata pe a ho I taimia foi ni e feta alolo ia le atunu ai o le tulanga na pe o ta o tilo ia nei tai o ani ona I tuleanga o ngana le fa ngaina a ole a fo I sona ia vaenga le ole tu le o le tu ngana le e fo I le tu e lo fangi ai oi ia e lo fangi ai oi pe a e fa ia le tu ngana le una o le tulanga fo I le a fai o le e fa le anga o le isi tangata I le tu ngana le ona ta o le ia le o e ma lo fangi oi e fo I la te a e fa nganga fo I le ngana le ia wa itangia fo I oi pe o le tu ngana le a le wo ia nei ila o ia fa tu sanga o le ngana le e le ina le tu ngana alu fo I le e alo o se ngana fo I le e alo lona fa tino inga pela tu ngana le fa nga e tu lo le fa fo mai fo le fionga ta mai nga I tu singa tu pua ia le tu ngana le na pe alo fo I le pela tu nga fa punga le e ala una la o lo uto lo ai nini tu nga fa punga fa pena o le wingo na fa punga e ai fa tinga ai ele ni to dia o le si ta unga ta u ta to uru le uto ia pinga na e vale atu no ele tala fe ngai na lo ai o le ele mai tango le nini lo wa la o ai lo le la fa mai le atu no le upule e ala ona la o lo uto lo ai nini tu sala e fa longo e tu inga fa upunga le ole matua matu ia ia pa o lo la ina fa winga ma le wingo na tu inga fa upung ia e fa winga la I se tangata fo ile le e alai se tangata fo ile le e a fo ni e ia fu I tamu fainga ale isi tangata ala ona e a fia fu o yoso o ia vale tu ala lai o ala lai ia tenga ngana fa pena e pe wa peno fe e tangata na tu te fa nga ina le ngana ina ia fa to sina mai ia o tu ngana nga ole alu lua ia o le situ ngana ole ngana fu ia tu e poto ane ale ano u peten ia na tu ngana fa pena ia leng desi foi tu ngana foi le ia na o sol fanua e tu pula lor se ia a vai le na tu o le sol fanu ele tu ngana me foi ngale anu nga ila lo o la me fa o binga I fenga tu ngana me foi le o lo ta ita ia te I ta sau ta sui ta tu sa lo ta to e sau ila lo mai le ulu sa ia e vene le pule a le company te to e sau to to sui pule pe sau ila e tau fa pena la le tu ngana le e la foi la ma le tu ngana tu sa ia le tu ngana foi le pela fa nga ina o le upulor ko ken tu ngana fa penga fa nga le upule o le ko kemi fa nga le upule a matu upuna e fa fao ya te tu ngana fa pena dia la e mafai ona ta fa pe ifu le tu ngana winga le tu ngana alu le ma le tu ngana e soli ai le vatapuia
po o le ngana so liunga po le ngana so po utu ua sa ili ai mano ale foi la ua ele sa o lo tonga o tangata na tobia ela tu te fa nga ina ya ni ngana le bo ye taimi ne ia le sitala pane wa ma fau ma wa ai foi lia ili ngana e se ta o le upula le ba ngalo le ngana alua ua tatu tilo wa fa nga ina le ua ta ia lo ma fau foi lia ile mana io le fa soa e toi tilo ia le fa nga ina le tatu ngana ai pi foringa mai e o fa tasi le ngana alua malita e te ita lo tangata e te ita lo tangata ia ona tutupu ai lola ona o sofa ia lola to ngana lea ua le ai ma se fe a va fe loai le ai se fe alo le ai se fa alo listo ai ola si doctor lo sungal fo mai le ngana lea le uta fa so ia e pe fo linga mai ele le mo tangata matua ai le mo fa nau ola sa tu si da fie sa o le leia lau sa noanga titia o le popolenga fo ile na o lo wa fo i atu ngalunga na o se faia o ngole ngana ma le nganu ile tulanga wa ye nei ia le fa nga ina o tatu ngana o le manunga o fa na langa ya fo i nei o le learning ale tamaititi fa vai i mea tilo i ai ona mata ma mea e fa i ai lon talinga o fa na o le mepu eta moni a tilo ma ai i ai e ai tu po e tu waso ngana ile fa na le ngana le o le ala fo i le e fo i nei e tu ina tu i fo i ia se pitola au i sunga i faia onga ali imta mai tai faia onga le ngana ma le nganu ina ia tautua na e tau mo fai fo i nei alo esi i le o ina o whanau maleva ai ine tōsina o whanau i le tu ai ngana lea o le tu ai ngana lea le ua mai tau ina i te tonu o le o onga te tonu le atunu ia whapea fo i ia le lalolangi atua pe o le tau wha i lo atu ma tau wha mpula atu ia le tu ai ngana lea tata talo noa i ma lo fa te fa so ma na ia te le vai nga o le mo fai on ta tal no ma ta fa so ye langa o nei e fa wai tai au ne le ta tu ngana foi e ta pena langa o le nga i mai tu pulanga la lo vawa a ta to mo a tai au wa e alu umaka ko o le fa ia ia fa nau ia e la tu te pu e mala tu fa longo pe ona sa no lo sunga fo mai o me pu eta a tilo la o ngana lea ia wa matua fa ingata pe na saundo fo lo sunga le fa yaonga la nga o lete sauno o lete pulo al fa yaonga i lau mata fa yo i maro faiva o le tomo faile ia o ona i fa nau ina ia ma fai ona la tu maua senga ngana tau tala le lei ma ia ai pe va ngalu tatal noi o ngana fo ilea alua o lo le fia o le hase so sani mo tatu watu le anga o le ua mai tawina i lunga o penga te whailang ai mai sei la tu o lo anga i mai ia la tau ye lunga le lunga o penga te whailangi le anga o le ua matua i tele ia e o fo de matua nga luenga ia e anga i mai ia upu lafo ia ninga la tala fo ile a mo i la tu e le aini e o mai mo fake pages e sau le fake page fo ile ia na mai le upu lafo o la se so sani mo tatu watu le ta ua le fo nga vai ngo le ta faso ia ia o le ta ua lava ile mai mo mai fo ia le atunu o le tulanga fo ile se tau tuana ma le tasio tatou atunu ile tulanga le o le fa nga ino le tu ai ngana le ilungo o ni pe ana ta fa so bo o ia tatou tai bo o ia ona na le tua o le mar ni tu ai ngana le e fa nga ina ia o te talitonu ma o malama lelei o isi teimi o le fa o ngale tu ai ngana le isa ili ai malu o le fa o ngale tu ai ngana le ina ia to sina mai ai i tangata ia te oi ai ona afianga o nga
ua le peti ai le vatapuia ia mantua tiatia o le ngangana lea masa ili ngā mālo ia tātou te taumawhai ai nei ua whewaewae iai aima ua whewaewae ai no ua whewaewae iai ekalesia ua whapena fo i sio tātou atunu leanga o Samoa o le atunu sa ili mālo pe o le tūlanga le nā i le nei fo i talu fou ma le nei taimi ua tātou ola e ai sio tātou atunu mawhao ngā ina ai le tu ai ngā ngana lea ia ua tau ieu wa le malu sio tātou atunu i le vaaia le lalolangi ma tūlanga whapena ai o le popolenga ma afianga o le tūlanga lea o afia i o whanau ia ma tātou tilo iai i le isi 5 tausanga o iluma pa tātou le ai po o a fōlinga o Samoa po a fōlinga o Samoa o le ai i le isi 5 tausanga o iluma pe a whai e whaau ina pēa lava pēa na tala noa i le ngangana le. Pe o le tā ua ia nā whautuanga mai fo i tā ua por kalame o le tātalanga. Ia e manino a upo le atunu se i seu le manu a tanga i le ngaru. Mana ia te loa. Le malu le au whai ngā luenga, ua le malu o tātou taitai, ua le malu foi ia le ao o tātou malu. Pe o le tūlanga whapena. Mana ia te leo vai ngai o ta whaasoi i le toi mamoli maringa ngana. A o i foi. I lau whalongolongo i lau whaasoa foi. I le alau sungan whai aonga i le tā ua ngana alua o i tā te ilo i whare aonga. Ia polisi si o manga. O i foi tā te ilo ai le tu ai ngā a inga. Tu lou whaafonga le atunu. Ia pe ata so ona la lafo tau ai se tu load fa fonga Samoa pe ava pe o le tatilo o to ngana alua lea o lea ono fa le tonu ia ai mai se ale va le sidesi ai mai se ale va le sidesi ia o ngana lu fa nga ina fo ilia ua tala noa ma fa soa ma moli lo na le fia ia ai ua ave lungo pe ngata fa ilang o le vaenga pito silina o la mai mo le totele ai mai se o nei whanau o kamingi. 5 tausanga, wolo tausanga, o malama, wai loa, so se mea, lolo winga, ai tupu ai la, e o ai le valu fitu tausanga, valu 10 tausanga, o mantu wa inofo le mafo fo tamaititi, le ngangana lana whaalongo iai mawa iai. Ono le tataimi, au whaafteitele lava le sunga fo mai, ua taha ua le whaasoa whaafonga le tatu watunu, ia ili tūlanga tau o na tatu wawa iai. Dona winga, ia, toi tilo, toi timanta upenga, toi baba ai, toi fono le lele upenga, pe a whape o isi whale i tono ngangana, e te tau ona toi tā pena le lei. Ai lafo atuia lau sunga alfo mai, whaafte tele lava, mo le man tango fio le whaasoa nei tai au. Ia, te tasi si vaenga o le whai utu, e tāpur kalame tia, o le tūlanga le alanga lewa, o tātou tilo. O lewa tātou tilo, o suinga o e le teimine nei, ua matai, ua umia whaatasi e mātua, le suafa matai, ma whanau. Ele o toe pōmala e le whaitau mai le atunu. Ia u matai, ua sao whawhai, le tamama le atari, i le sao whai ngā matai o le nu. Ia. O lono bingala, i la tātou tilo mana tātou wa ai. I le anga i le lumanai, pe a le whaia se fuafuanga i le ngangana lea. O lono winga e pe fōringa mai e o atu i le isi 5 tausanga i luma. Ua whe upua i whanau ma mātua i a whapena fo i tangata o le ainga. O no pe a whai e tū mau. Ai o le tatalo whaatau anau. Ia malu le pitola au o le sauwha inga le nup. Ia malu fo le pitola au o le sauwha inga lea. Lea le sauwha inga le au kewisiano. Le sauwha inga whai whe au. Ila la tū fo inga luenga. I le tū lea. I le winga ola utala, pe o sauwha inga te tele i e lua. O le sauwha inga whaaleanga nu, ma le sauwha inga whaale loto. O sauwha inga ia, e mawhai o na lātou teu, e mawhai o na lātou whaato i laloina, le ngangana lea. Ona o le mea le ua titilo tuine, pe fōringa mai o le aali lifa i le sauwha inga tū la fono. O le tupu au le whawhita uli wha mai ave le tūla whonu,
ave le tulafono o le malu mantua o le tulafono o le malu o le tulafono na fau e papalangi a o lea e tau mia lava le tulafono o le saufaʻiga alii mafai pule onu ma le faakemisianu ia ona fai ua tuai lea o le tapolukalame nei na ua se faasoa samoae ia o lenā se faasoa foʻi i le tatou polukalame o le talutalaga ia tamafai lava ina ia maua se avanoa e faasoa ai i le tatou polukalame ia faafetai foʻi i le faasoa mai ai ona o le taimi ua utiuti manuteleina faasausauga le atunuu manuia foʻi i le tatou alo atu i feʻau magaluega o lenei aso faasoifua ia malo faafetai toe faafetaitele atu lava lausuga le fomai faisi o pisi fuafuaga ma tapenaga o loo iai le tatou atunuu a o le alava o loo tapena lava o lou taimi e te suma i luga o le tapokalame seʻi faasoa ua matuaʻi matagofie o le gagana o lenei taeao tufa mai faasoa mo le tatou atunuu le tāua le tatou ngana leanga o le tatou tofi lea o le mea ua amaia le atu ia te tatou tauna tatou whapelepele iai ia lo fangia le atu a tāpenanga ma nei vai aso fuafuanga pe ona e lausunga le whamai mai se fwoi o whaiwalu filima le tautuaina o le tatou atunu mainga ia mo pere tō whama i le rii ia wau tiute ma ngā ruenga pe ona whianga iei ma le whama moe ia la tatou te mafuta fwoi le vai aso fwoi le lofo le atua a lova te le atu so i fua mai manuia ia faasoifua ia ia soifua ia ia lena faafoga le tatou atunu nei taeao i luga o le tatou pokalame matogofia o le talatalaga toe 2 minuta talo le tulasefulu a ua manaia tele le vaega lou faasoa mai le tatou fomaʻi i luga o le tatou pokalame lelei taeao iha lelei fai le maoso mo oe maʻu fai le maoso gagana ua faigoina gagana alualua gagana e ono afaina ai le nofo lelei ma le nofo fealofani o le ngangana e ono e le peti ai, no tantu iai tutono tantu, e langa e o i kukongo kako ainga. E o ai lo uso, e o lo tua fafine, e o i mātua, o le va tino toto maano, e o i ele ngangana lea. Ioe, e o i ele ngangana lea. Au mana e tele faso ale foma i mo tatu le nei tai au. I le tau o le ngangana, ia ai tatu te vava aile, ngangana anu alua, e hono le peti ele vano nofo tātou. E ono whalanga ina eile tamari anga o listangata. E ono wafa ina eilo so i fua mo le tātou wola. Talu wairi ngangana. Māleia, whafteile, sunga le foma i pe o le maua le pokalame mo tātou le nei tai au. Ina o se mante mo wati, leo tātou lava le tu la sfolo. Baby, lomaki! Hey, hey! When you shake up, I'll bring you some more. Radio Samoa. Fatalo Fatu from Aotearoa, New Zealand. O le amari ino o Palestino State tu ma o te o fai unga e la velave e le te tawona nati ai. Ai o se fai unga ni sila e lava le temi faiai, fai ai le isui pari mia David Seymour. Fai Seymour o lo iai se fai moe ngai amataina tala noa ngai winga i le amari ino se State o Palestina. Pe a fai le fasa o loto le fitfita le Hamas, i te ngata Israel o lo tau fia fa malosia, ma tu ese uma ia o penga. O se tangata to mai whapitolo i atua ia ni sila i le sa whai lunga o le pā i le taimi o whitena inga i Gaza, ina ia awaina i o latu wha i teina i Amerika. O ni sila o whitena i ma Australia ka nata wharani ma Britania e lona tūlanga i tuai mo se State o Palestina e whawaina. O le asinga fua, sa whamaunia e Australia o le alatu walo ia o na whamaunia i le isi whonu tanga o ao malo o whatasi i le amana i eina lea o se State o Palestina. Ai sa mo atu whaalia le minsta o le vai whafo New Zealand wa wasa mani o Winston Peters. Sa ia la ngā le mata o purika peneta. Ina o visilingia ia Seymour pe ai sea ua whaatua ia i se whaunga ni sila e sa tali. E le te tau o na latu tau mateina o i se tunu o lo sao. O se tūlanga e lave tele, ma ua tau tele ai le lava o le teime whai ai se whaunga le lei masao. Ma ia tau fwoi. O se tūlanga e matua ai atu tu valei o no vevesi o ali mai i teritoria Palestina. O whaari ai lunga o leo televisia ma wala so ta inga lau tele, ma tūle ai mo se whai unga e whaia. Ai o lea sona na whil tamata iso ate ta ule pātia le Greens at Chloe Swarbrick, sa tūri whafo mane mo te whono le pāre mene New Zealand,
Malongo iai o le a whamalolo ma le pāle mene mo le vaso a toa. Talu aisa na fōla sanga le fia e winga i le taua i Gaza. Sa a waise whelafulofo inga whananati sa tapaina. I le mai ai o le fōla le whainga malo so whatasi. O le a whaia se whai ungalo ia pe amana i eina le stete o Palestina i a setema. A oanga i atu e Swarbrick i le tau whai ungola na fōla sanga sa ia lui nai whai pule. O le whainga malo so whatasi. E langolongo ina lan tula funu tau whaofi e whatangai ni sila. E apalai e whasalanga e whaia ia Israelu. O no le whasoli tula funu o lan taua. Sa ia whola si ai a whaia na te mawaina. I ni whai pule le e ono suma le valu e whai ngā malo e yeini to sivi. E lato le tuwa te si ai i le to sao talaanga. Ai li pine e whai tuina le whongo le mauta Jerry Brownlee. Ia lea whola sanga. Mai matua i le tali eina. Ma ia whatonu ina i toi whaui tua le whamtalanga mwhatu ese. Ai sa tula i lunga le tamata i whai pule matali ai le ai. Sa mafo ena whaia le whatununga Brownlee e tu ua whale whono mo le vaso atoa. Talo noa i whafo mai o le mauta whono sa whaali e Swarbrick. Ia lea whai ungo se mea whavalvalea. Maluna whasalanga o mau ai tele. Ua maana nao e se kula tia ngā lulu e vaenga e awa iei ngase ngase tinga ino e whale mai. I le tele atu leo le pawa tu inatia i la tau e ngawhai. Ma le whatupula i o tangata whatupu vesi. E whafto ia i la tau i ang ese po naifi. O le kai ulo le Associate School T. Gary Morrison. O i whaalia. Ua wa aia si i tio le numero sa wanga pa i tino ma wha upunga o whai tau sanga o ali mai. E whai whasanga i se kula T. Ma le whatupula i o a o penga e awinatu i whale mai. Whaalia Morrison. O sa wanga i tu tonu o vaenga o ngā singa si tinga ina e masani ai. O na whao Sofia e whala au whasaina. Ava malosi. Ma ua whaelo ai nei ele lau telo le whawhita hauling. Ai ela i titi lava se mea ma whai o na whai e tari ai i se kula T. O se kula T sa oina mo le tau wha mama mai o ne ia mio. Ma le alofio ni whaafsanga ingam whaatu bevesi. Ai niso si o meanga patino e pio whale mai. E mana o mia le tele atu se pao i se kula T e whaau i lave ai. Wharia Morrison. E o se kula T i ngā luenga maufi fatfata po stab-proof vests. Ma nisi o tele atu le whao ngai no masini po ea te o lātou tino. Molo lātou pui puinga. Ai ua manao foi e tilo i awhi e maloka mo lima po handcuffs. E awhi ai tōninga skula T. Mai e tau foi e fia tilo e o e skula T ngā ruanga ma se power. E sai e tanga tso tula fono a whaatalitali mo li taunua to leo. Mai paule teime ma whai ona whaia lea tulanga. O le whaia leo a o onga mo whaatita inga mai ea. Ma le pūlenga o lai sene si o meain. O se power o la benefit e no whanga pe o whala loa. Whale mai. Ma no whanga e einia mio whatu vivesi mga oinga e whaiai. Pe on whaalia e Morrison. Ua whaalia e ulua onga tūnanga lua. O whelafala fo inga e winga li tis whai tau mo tūpulanga televo. Ua maua le teime o maurunga e se mātala. O whaia onga e tusa mani wha matau ilinga ngana Māori. Po le tere o Māori i tōnua onga. O nisi sa matua i tani feita i no whora le matanga ruenga o onga. E se tasi o tusi mai le fitsi mali lima o tis whai tau i whaasalonga. O tusi mo ta mai te a o ina whai tau tusi, o toe lomi eina, o se tusi la po a tasi. Wa leo se tusi whai tau, rai teti, talu ai, e maurunga atu le numero upo Māori, wa ave ai malu i tau mo nei a onga i upo o toe whau inga ina po decode words. O le te akatea, o le asosio urua onga Māori, sa la to whaalia le vastu ai, o se whai unga whai lunga lanu, se tua inga sa te ena malo se matanga luenga wa onga. Sa fasino e le sosi, i isi tusi whai tau le whasalongo tusi e ia upo Māori, ma tama mawai, o le whai unga e awhi e upo Māori sa whaavai ilungo mafuanga whaalea o onga. Sa alongo ai le presidente o le whaavai o urua onga lian o tene de le Johnny Sila. Ua popole e whai a onga e winga i so se whaamatau le whaonga i nona ngana Māori ni tono a onga turuai. Ua tui au tawha le malo i e ngoa Māori ma upo Māori i ofisa o le malo. Ma ia tā wai, wale na astus whaita o tasi, a e se vaenga o le whaata o tonga o atu ngalunga, i le ave sea leo ringa ngana Māori mai tautua, ale malo i so se matanga wenga. Tā alonga, o tau nuu nei le o Blacki Argentina mo le atu, tā alonga mo mua le tāmana sanga whaavao malo le Rugby Championship. Ai ui lea, sa whaamao ni e whaia onga whaurulu Scott Robinson, i le asana nafi. O le a whirwhiria le aweo no manisio na tamata al autua to lua. O le powi a Tamaiti Williams ma le Rusfoweti Wallace Titi. E leo ato o toa lava na mawhai na whata alo. E pio na tong whiti ai ma ina manua,
A te tau na toi te liu ni malai li ta longa fai te ulilo na lua ma le puma si per hours i le vasa fou. Sa wha mauni a foi Robertson ya le auso ya Scott ma Bowden Parent le tau fai ato o toro la malosi ma o le ava no morfi flinga. O le auso sa afia i manu o te me o ta longa ma farani a o malanga ta mi lo mai te rui nei. A o le tūlanga ia stiti wa langa aini langona mas tūlanga o tū sawai ia Simon Parker i malai mo ta longa fai te ulia. E ia te tulunga o Robertson o le ata mata alo luas fulim tau sanga o le Chiefs o ia le tūlanga e nati whafto a ia ilu i tau pe a whai a whiwhilia le awa ta alo le sanei. O tau Tina Robertson o le whate i o le whai ina le pumas tau sulvalu tau sfulu tau sanga tau wai uengi tone. O se meo la wha malo si awa i le All Blacks isa le lei. O le latu ta alo ia i le whai ungol vai aso. O kaningifo po Mouse Cards. E wha o ngā tangata ta alo e whae hilo ina i le lanu mumu le taimea matua e whitoa i aiulu. O le a wha o ngā ina le ta amarasanga mori poro rangi le kapia ta mai tai o le tiusang nei. Le a amata le vaso fau ingelani. O nei tali nifo e wha o ngā i mori oi loai o LED lights. O le a wha emo ina i le lanu mumu pe a whai. O se feto ainga o le ulu e lavaron tu ngā tele e wha o na mafuai le a fianga o whai ai por concussion. O le taimi lava e wa ai lea emo lanu mumu mai sikanifo. O se tangata talo, o le a tau fia loa le lo fonile ta alonga e whaatonu le tangata alo e whafo mo le whaio le whafse ngana le manua. O le a wala whaatengoro losi sa whaate te ia le ta amusanga kalapura ka pia Amerika le Major League Rugby, o le teo sanga nei, ma o se i tu aingo tala nifo fau lea, o le i tu aingo tala nifo lo iei nei. Lea woi loa le tali nifo aka mai po le Smart Mouse Card. Whaalia le pule o fo mai le ka pia le rangi, Dr. Lindsay Starlin, o le whaatinonga fau e sili atu le lei na ilo le tali nif, te whasau atu tali le, o le whaatinonga fau e sili atu le lei na ilo le tali nifo o yenei. Le whao ngā ile o pengo so tanga le Bluetooth, e wha ilo ilo ai a whianga o ngongo fito inga ulu, le whai tau minute whaatali ai, au wha soro pele ta alonga fito ailo ai, se a whianga o ulu. O se ngā ioi ngai whaate i ai ar kalapolita le Titans e Australia le whai a onga Des Hasler. I le tau mawhainga tau whiwhia i tino whasua mara aui e nofo e pe Gold Coast. Sa whailo e lea ka apkeni, o le aia sua ina marketi o tamata alo, isi ofa tele o sauni ele kalapa le Perth Bears, i Perth e ofo ina moia. Ai o whaalia le pule o whaapasua mara aui, o le ka apkeni a Gold Coast, e to wawe manao e nofo e pe le kalapu, e ulawa ilo na whaalia, o le aia tofa tofo ina le marketi o le NRL, i le aso mua mua no vema. Ma le whai unga le Titans e tau fia le whai a onga ia Des Hasler, e wha au no wha mauni e le tau o tele i le tūlanga o yenei. Ina wa mai ana tilo i le pūlenga whasua ma le aui, i lona tūlanga mautu o ia i le kalapu, o se autu moni i le whai unga whasua ma le aui. O le koni kalatia whasua ma le aui le Gold Coast, e mai e le luafe ma le tos futolu. I lana whea ngainga mo le futau sanga, i tisa ma le tasi, tisa ma le 2 miliona tala, i le tau sanga. E yeise mai ngai lana whea ngainga e whatangai oia, e tumuri ese le whai unga le luafe ma le fulfito no winga. O le asa aloto le tamata alo o whātunga ino stasio tamata alo i luma pido silion le leile NRL, e mata ina lanta alo i talanoai, i isi kalapo e amta mai, i la somumo November, o le tausanga nei. Ai o whāsua mara au i lea sa i o whaalia lo nāwano e ta alo i mosa mo pe a whiwhlia, o lo mata i tuina le whaia o ngā le Perth Bears i a Mel Maninga. Le o sauni a waili ta amarasanga le NRL, luaf maru fufitu, ise o fatele pe o nā ngia e tasi tes mali 5 miliona tala e tau sanga, ina ia li liwa tua e ta alo i le Bears. Tala nal ne yaso, manuia le tunu, soi foia. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo.
Ia, si fuka balia le sunga inseto fale moe pa viviaka mo tātou le nei tai au a whamai atu ai le po kalamina mo tātou. O tātou tale vai whanua pēo na i le tautua mo le unanga whawau pēa ala le whionga ia se uli o malau. Tātou tale mo lo tupu tono ni ian tunu. Tale mai mau malalangi whape fwoi ma tātou tale i tā longa. Tali mai le po kalamina mo tātou le nei tai au lewa se mari mai fwoi le unanga mo le tautua. Tātou whaletawalo le Enterprise Model Group mo tātou, pia na whailo lātu tautu masani mo tātou. Lewa yaso mo lewa yaso ai whaftai, ia ti nganga malulua tātou te usua i ngā ruenga ai whaftai foi. O lewa mo maia le au nanga mo le tautu o tātou whaletawale, se e mari sao le sunga ia ukuso fia lei, wale tātou tautu aina o tātou watunu. Whatalo whatu lau sunga ukuso malole se fumoria, ni tai au fau. Ia, la nge malo ole tawatai malole. Pe fua maua e lau talainga, tia. Ya, malole. Te usu fo nei ta malulu. Faisi malulu au kuso. Fa pe wita ia ia olo ia au kuso fai foi la lol malulu. A le pe wo ki au kuso wa ki nga ko fa nga fanga i ngole malulu ola tunu uso. O te le longo to enga ia e te lenta to se ia mo to e a fie fo ni si vo tu la fo le lol fulum tu la va pe. Ya, e foi e pa wal me fata ele ali no le sulu mata mo fio la ia mai le o ia fo se sabini fo le pe tu la ngale na ia tato weekend e pe e mo ia e pe sabili ngam ka ko kinga ia te le mo le tu la mo le malu ai te lo fo ia e alanga tate va vai fo le susu ia i ole o le tau te le lo po tanga tale titel te mine lunga ia e pole ale kau ia au ka ko ia o le o paia ngai be o le usu tula ka pape oi ale nga ka po lele ia mo se malo lo a mai tu lo tula nga o tau singa ai nga mo pili tula ka pape oi ele ai ase option oi nga ia le lam lunga la ele sa o le ele tau fisiringia me ta o le tulunga pe ama fo pe a misi ele aso fa pe le valu i kūlala longo winga wa le isa o arko kongi ngori si pili lea. Ia e ong sai, tātou wala tunu ne ta whele so asu sumare meri. Ia malu sulu tai au. Ia, maa lolo le sa i whaaftai leo tātou o mai whailonga tēno le vai aso. La la whatu e lau sunga le nei tai au. Tūlanga olo i eile tau tuapala uranga le tātou wa whaletawale. Ia, whaaftai tele lawa mon mātua awa noa i lau whatalanga tia. Ia, tālo whatu fo i le whaafonga mau se tātou wa tunu o lo mwhai o na maa ua o tā pasala lawan nei tai au fou ia fa tai reli o le fu tato to fe loai manga fita wola nei tai au ia ile lo fa male anga le so tato ta au sili ia o se pasala fo le tato au nanga nei enterprise nei manukau ia itulanga fo i fa i roi fo le mato tautua ia itulanga fo i fa tau ta vale ia ai me se la to lo tau sa i sa nei fo i masina o kuso ia lo tele mano no ai tato tabale ia tato special ia lo tele tato tabale na ile pai ma fu le party card ia amata tu fitua fera i lunga ia lo tele mano no ai ia po le titilo fo pe meni po se me fase pulu mai ngai lunga ia e nga na tabale ia mo tu la fo le mo la to o la to tabale bo ia po ni fo yo o tulang fo le ta vale ta mo fie le penisini ma tulang fa pe yo tele mano no e ta vale o hatchback ma sedans ma tulang fa pe ya a fo ya pa ye la filinga ya e tulang fo ia mo ta vale yo le hybrid ya po le electric vehicles ya ta vale electricity le wa le fo vai ta ya o tele fo ta vale na ya a ma fo i mo na e tātou a inga i le whasao inga leo se leni i tūlanga le pensini. O le tātou tāwale lea le piwa special nei aso o le tāwale lea o le lua fesfuru lima o le Nissan lea o le sedan e fitua fei pasi lau iwa lima. Ia, o lo mwhai ona maua lunga tātou penga whailangi. Ia, e ima le tātou piki apu lea ua pai foi ona special nei masina e was fulu fa fe va se la lima e tato lua fe lus fulu le o Colorado
ia o lo tele ia tulanga ko van so sta vale la bolo na mi le vai tau commercial vans o lo pai ona mo tato ta vale nai no tato stock fa wa fu il tulanga fu le lo tato campaign ia po le ka promotion le ia ta vale malava lo ia le afita la as a cash bonus ia nisio ta vale ia o lava ile tolu afi ia tulanga la le faia ona faia la ukilinga pe tamana o offset ai nisio tulanga fo lele o se pale no luna trade in ia po ala ban tulanga in fai fo na faunga as a cashback on promotion ia company o fa pa ule ta vale mo le fa fai mo fio tulanga le fa tu pena ia o tulanga masani na o o iai a whapea o iai ni fesili po a fo ini tulanga o lo fia malamala mai ia o tātou telefoni na o le o Marcelau o no tasiono whāta sivalu o Marcelau o no tasiono whāta sivalu ia whai ona so tai mai po ia tātou whātoa i tātou lawanga ngana ia nisi fo tamari o lo mātou ngā lue atu le sunga le ripule ia Terry Cohn ia le tamafo ia Tau Papo ia whai ona so tai mai ai ia fa no foi tu lama o mana onga o ia o ware tau sa i dia o se sa i nei foi ia masina kol mato e tres o le lima ono fitu i le lima fitu tolu Great South Road i nei manukau ia ai ona e su mai ia tato fe loa i foi ia ma fa tala no tu lama uma ia wa lava ia na ia fai ona moa se tio lelei ia ma fa fai ngo fi foi manga fatia ia le foi vai tau o le tau matau so fama ia se tia fa taila o tainga mon mato wa vanoa ia mai se foi o le tato le tio mo le fa la ulo ina foi o le o nanga vai tato enterprise nei manukau ia ai a pe foi fa fonga anga si o tato wa tino lo famia le tua tato se lo ai foi sta mo ia lo fa male anga le tua ia manuia manu teleina ia fai malo flima la to fati tia le aso wale tau tua upuina o tato watuno ia lo fai ona mau mai tia asa longa tato le tio i so se kilo vai mo la langi ia manu ne aso lo fa te tele la vai la sunga a ku so mo tato po kala le ta mo ni fo ni aso fo mai manuia so fo le pe na fa fonga bali tato watuno le nei tai au mo so tainga ia ile tau fo mai la danga na al enterprise Motor Group mo tātou le nei tai au, pe ona whailo la tu tautua, wala wane le tātou telefoni o le overselau, ono tasi ono whātasivalu, overselau ono tasi ono whātasivalu, telefoni wala ufua le nei al sunga ya o kusofia le leo le olu o wha o iwa fitu o lua ono wha. Ai, manei wala wane le tātou telefoni na ma su atu tu atu sila leo 5 fitu tolu, o le Great South Road ina i Manukau. O nanga matautua tamali o le tātou atunu pena whaafonga mai iai. Leo safari wali atu le wala wati leo walua 5 minuto te aletu la sfulu. Lungal pa kalamel fifia mai mal de tatu wa maftanga le tayao ma alor si fomoria malo fut lang matafi. Hotel tatu leo lo mafuta mai lungal tatu tautua. Ya ma alor fa manu lo sin le tau manu lo. Leo tatu wa mal masina lona valu. O akuso wa tili ona fanga lungal tau malu lu le tano o. Ya malo le ongo sai. Malo fa malosi. Lona winga o le tau ele feni mafaufauga o le tau e te tau ona e mingoi ma e alu le lei e faisa ungalu e le lei ar kakopi lima i au kafale sereng ia e le lei ar piri mai au kafale manera pulu i ngalu i afu matua i sa fa mafi nau ofu mafanfana a nai mo serengi ai olo fa mafanfana le dungo moenga mai fa longolango ile wins o le me maua e tipi lo pinfiti o le pau le me maua o le toi tu ila lo pinfiti talu ai united malosi a fa longolango ilo marili se ba sina fa fianga mo tato le nei tai luas fu wolo minuto te nei le julas fulu aso lulu longa tono le vaiaso fianga tato watu tu manga luenga
Si fonga mali al sunga ya lu lima pa ila che cherry pele fa fonga ba ye jatu fa fia kali tai ao. Le ngala wa makua i vivi si wa malu war ngi mai kai mi. Ia ua ka pinga ko le paloka. Le watu se fuma le kolu ngi. Ia ola so lu se fuma rival palot. Konga winga au ki pisa kele. O que pisa kele se fa ngula o ekis. Le haya se mira e mal wai fua. O por pese. Alua o ele se bela ka wanga we for kinga la ko. Era kwa o ia pingira o ekis. Ia fa peanga ke wa po o le po ile singa dua se la ukala alua ko for kinga ia pingira ia ekis. E o male palo ka dua ko ngofo lei o dua ko ngolua ka ngamo o le sa tanki fi. E vai pegar se a com a miori e o male palo ka ko curioso con ka ngamo ko ngofo lei o le sa tanki fi va. Ai no le vesi palo ka ngadu ki ngai o mo tanki fi va lo o ka mai o fe lo mi po ngai vi o. Ya, pa wale bea. Go for le yo kanga kai lo ka ngamu. Pai le fa ngamu. Atalo batu di so tatu pa ngai ngol tatu Facebook nei tayao. Maria Rosa. Talo pala nei tayao fo. So ade malo fa se fu manuia. Atalo batu fo ya se tango moa. Kaku vai kako. Kako musika makaku kakarngon nei tayao. Atalo fatu ya valai tole foa. Malo se fu manuia nei tayao fo. Atalo fatu nei tamama nei tina. Lo me mari mo fanga solo ngi ro show this fa samo o ka okai ya luaku le cha pipi luaku le sapa luaku le fast la ko ya waka vala o ngi ka ai ngo oko e maka o kia fu ya kala la ko au mai ya fa ya o sa e pauli me maga ya e pauli me maga ya nga le ya pauli me maga ya ka uri la fu sa ka se ngi
Ioi. I paula ngasi me mangai. Waka fai kakala ko i fo. Pai mai mangai. Ia ole ai asi mai ngai ai ngai kangaka. E o ngai komiki deve. Ia a paula ngai me mangai. Ia kau de la fua wa la wa mo se lengi mo ku le kangale sala ko. Ia makau kong ia ko le pido le pai. Ia fa malo e pa wale mea pe yang o fa ko de siaso se ava kulo anga bakau ke ngo fo le lei oi mai kango skaki de lei anga bakau a wale vai fa no filfiringa kango la ia le fua ba ai o fe ko ngone me kango fa o le ale me mangu ye lu ai o le ale me e saungi umangi o ngai ke ngo fo mai fo ye fa pe anga bakau I saungi la lau se lengi mo ngi manga bangi ai ngi akaba de vale ya wa me manga ya ngal ba ko se lengi fa ka de me ai akaba de vale ka fa ku lunga le ai se fa we fa ya wa ngale ya ku sa le la ba o le manga ba o so de se nga fa ka kamalaria ba va ya ki ai de ai la yongo mo wa ko i desi dua kausanga mo ko le susang ya mo wa inga umako o le fingalo le aku ya u ala e susang ya ku isi ko o ingai ke ngofu mai mafo fo de yai pas ya ku le po ya wa vai le manga ya ke ngofu de esi mela ko be ko pe wa o fika ya pa wale mea ya mo le luma fukanga malo makua vai le lesi wa ka inga mo ka kau o le mo salu tenki fever pipesi mal tenki fever le pa wale mea ku le so konga ka ngam ngofole kon ka ngamu le ama le po o feo ai o le pesi makari kali ga manguia nga ku le so ki fa ala ngaka ia mai le bangi ka ko ngi ya so ai vidia ku ko wa nga wa mai me ai la manguia o sko ku pe mai ali nga bo mai e fa ka on mako ka ali sa on mako ka su o fe nga mai ia pi o ngala ka polo ka ro masia ka kwa mi ngora e ka musu e ka o mai si vai Vai balu vai tatu wa turu ta vale vai mari lo sale nei taiao tatu sa ilia tu la nga mal tu al tatu Pacifica Family Health Group pe ora fo tu tua ale fionga yang ngal mana tu ngal mana vai fangalo na seri mo tatu le nei fo taiao patalo fatu so ya anai la fo ta fa mal la tu farfinga wenga ya malu lava tasi le tangata mo e ngol se lengi William fatalo fatu William malo si fomaruia talo fasi to fina peia o ia ya ngal su ia ese ma de lei su ide lei su ide ai dei ma se kilo volusi kasi de aqui le kasi de fa se de que quere le ia o le fa poponga se de o kakaio le challenge ya fa fo pe diso tatu fa fianga tatu atu lo le sa ini male fianga ngal man mai pangalona seri iyo ai sea Ia nga e pule ha e ka ka fa lo e kisi ole me ba ole ba ku yo lo ainga ma ba ka ngali sa marka ngasuka ai ale pusa mamboy mal pusa moa mal pede que ele faz au
Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, ua whaia mo ainga, ma tangata lautele. Ai peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua lima, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera, oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tawhawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ile equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sorulu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Le tōtari mai po kalame fifia mai mo tātou le nei taiao aso lulu pen masani tātou. Mo o tātou whilao inga mo le tātou so ta inga fwoi malau nanga masani le tātou Pacifica Family Health Group. Ia o le tautua masani fwoi lea le whionga ngan manmana mai whangalona seri. I le lātou fwoi pito la au ma le fisosani mo le tātou watunu. Tāua leo le taulongolongo ma le fisosani mo tātou. Patalo fatu ma le ngang whaalalo ngan manmana le taiao. Ma alo si fwomania le taiao fwou. Ni aso fwou a mai le li. Toe whao o tāpo kalme whatalo fatu ma le ngang whaalalo. Ia whaatalo whaatu fo I lau tunga tia ni tae fo. Ia whaamalo fo I lau tunga. Soi fua manuia ia mali tawatai. Il whaawa wina pe lava o tāpuro kalame I lewa yasa ma lewa yasa. Ia malo soi fua. Whaatalo whaatu fo I le pa ia ma le malo Samoa. Ai mai se tunga I whaafia ngainga mo lato whaitua so whaatu whaitaulang. Ia whapele pa ia lasti o tia tātou watu no o lo maua mai tāpolo kalame nita ea tālofa lava. Malo vi ia leli, yo whaftai lea tua leu toi mawale si whapoponga le tāpo kalame. Whaasoa fwoi mo le malo le tātou watu tūlanga o lo iai. Ia whaamai, a maisa le puipuinga mo tātou. Leua tātou se e malima sina. Ngalman mana wa I fo le tulanga o le matua malo si le tau marulu. Ai e di amateina le tapo kalame ta faso si avatu asina tala pu le famu. O le tulanga o lo I tatu fale mai. Ua matu e mai tau ina le fatu mulia. Matu ai fatu mulia. A si le fale mai o tawa le aso ngafua. Oka. No nofo nei tangata. A si le fale mai si di vapak. Po loka tangata le te tarian tangata o te eva ai se fo mai. Ea tasi le fo mai. O atu le fare mai o I Glen Innes. Lima I tūla. Nofo le tangata. Whataritari, whatu awa le fo mai. O le tūlanga na pe ona iai. Ea, I le fulu, a le vai alo whainai whanau, manai tangata matutua safa whai le umila. Ea, o le lau tilo na mala wa vai le nei vai aso, la matanga le vai aso. I le malo tatu watu. La se fiso swani mo tatu tangata. E a fia I mai o tino, e o atu fia no nofo, le aini a wano isi fare mai, la se fiso swani mo tatu. Haftaia tia mal whaatili,
Atono le au ngania tapro kalame ni futai au. Ia maso lulu teitas. O tau longo tato tangata ia mensil tato tunu o Samoa. Ina ia vave oe vaile fo mai aile I te tele petinga ina ia unga. Ina ia vave o ina ia awaine I yaile mea lea o le umi ona e whaataltali. Ia male umi whaataltali a tili ai male whaaupopolia o isi a unga ova atu I lole mea na matai po tinga ina lea. The more you delay, the more you get worse. Ia ol mea fo ilana e kwanga I pea fai e umina e whaataltali twa ilfo mai. O tato wa system al Pacifica Family Health Group. Afa pea ele o maua se ava noa pateta inga afa pea o ele masani ona e alu I Weymouth. Ale wa e alatu pe te wili atu foi o lea ele o yese ava noa I Weymouth e whetau I malmana o nga le yati oi. Ona festili atu la ia o lea mawala ava noa I Papatoe. E mawhai ona e alu e ai a Papatoe. E peila o lea iau ngana whetu unga inga lea iai ia tia. Ona o tato whalmai nei tolu a le mawale ava noa vave maua mo oi I Weymouth. Ia wawa ai po a yete ava noa la tatu. Ia o ina I Papatoe. Ale ai whalmai e lua. A whape o lea iai le ava noa. E wa ai iai o le asto lava na pe a I Panmure. Ia ona whetu unga iai la ia le. Ona awa ai la ia le nei mawal mea nal fatali. Awa o lea fua ua mai tau atu. O to tele o nei tangata matua. Ai meise lava na I o tato tua atin sina. O lea wa admiti whalmai ona ulfulu. A wa lea ini moenga. Wa lea ini moenga admiti to tele o nei tangata matua. Ia o lea la wa whaatangtia mai. Po o lea ale sosoani. E ono e aveanga iai o lea whautuanga. A whailoa lava ai a mataona pesial fulu. Va aile po mai. Va ai au whala au. A lava au whala au. Ma e tau sisti ia wha mawhanwhana al whale. Wha mawhanwhana au lava. Tau anga inu le vai pe a wha pia u tau maua o le piwa. Ia ma inu Panadols tai whai tū la. Ia e whio lolo ai la ia leo oe. A o wha taitali ta wawa noa e te aloe e wa aile fu ma. O le mea na le ua iai. Wha pia o le atau wha ititi atu ia le tau malulu ai ai o le alava e o mai al taimini e langona lava I tino le ma ini o le malulu le ua iai o le tato whai tete ai mete lava tono tato pale awa tato titilo angai pe piel tupe e alu le hita ai mana o miel wha mafan whanal fale ina ia mango leile fale le ea te mana vaina ina ia mauaile o la malolo ina ele ngata o tato tua asinsina o lo tauti tono o mahota malao ia e whapena foli whanau la haiti ia o whatuanga lea a tia ina ia awa ina umina ne io e no nofo ma va aile fo ma e ia e si fo ma e te alatu ia au whapea ma ia sorry ia le te walking ele talia ina oi ia ai foi ma el mele e maua a te lele tau tālanga e lavale inu o lea whautu atu ai tata matunu o wa tātou te nofu ai o wa ia mātou iega
Ona foi mate o le mama. Ia. E ola baba il forma. Ia. Taylor. Tia ato no wa ali atu ya. Ya lo fisili. Mana ya. Mari e tele le vaenga le wa. Fenta fa so ia i mai fo se fina ngalo lo fionga ngal mana. Ia ile taua i ol vaenga le. Ia mana ia tele. Ai tau ona va ve va fo mai se nei fa nau. Au fo ini tu umia. Mana ia tele au ni tu umia. Ai o le tau longo ma le va tu fisili. Wa utilu tilo mo uvava ai oka i mata utia le no folele umi fia itula e tau fa tali ese forma ia ai o leua mana ia no fa tali ale fa pesi o sa fisili pela sunga le tau se fo tulanga lo ia totono fale mai ale se so sani mona ta tangata a fa fonga i lunga tapo kalame ia ma le tu alalo fo e tau tu na tu mo ila tou tato umalava pe ona ile nei taia e faftai o le fo e sa o so noanga ia e fa longo ina le mai rutina te tau on tatu va fo mai te tau on tatu va fo mai ia a lua mani o tali le fisidi va nga le pe na mai le susani mo lau telo tatu wa tunu ia ani si va nga tau na fa manino mo fa fonga tatu wa tunu ngan man man nei taia o ngang fa lalo Tuanga lava. O tatu te no fwa. Yo fwa ya matau ye lo ya ma wai va il fo ma. Wai le ano ale ma ya tatu. Ai mai ya wa ma tu fo ta sanga ia. Wa le lava pui nga fa na tu. E pe ona ya e pui ya tu ai stiama. Ya o fa ma yo flu. Mantua ali o feia lo tu il flu. Tauna e o nei lo ila mai e fai o tu ia fulu e mo ila va tinga ina ia ai o le ali tele se tinga ina pe fa pia o na wa ia puinga tono lo tino e te atu amor fulu ia mantua fo le tenki fiva lava lea o lo pe pesi mai tamo Tatou ia o sa mo foi mai. Ia tatou mata itu. Ia ungol tenki fiba. Awa tatou te no fwa. Ai mai se lava to tele. Ia i tupulanga ta watu fo ita alonga ia o fala blave fo ia a inga po nisi maftang. Leo foi mai tate ba ai atua. Ia ile pule o vai o naita maiti. Ai namu. O lea. Ai va engana ya ave vai fo mai pe ai ya o so le fiva le ai tamititi le ino ya o haunga umana a wata tu te fata malanga ya mana tu foi ya ale vai al fo mai ya e tanto te yo tu langa onga tulanga onga lana e o atuai wale estonga fit mama waiola ona tato fata mala a wale tua fa pe wa moe wale fia ai mana ya ele tato te leilua ya po tato tomititi wala vele tenki ya mantua ya Samoa lo pepesi tele ona le namu ona le tele namu ia wale longa spitonu i Samoa e ia le vaenga ia anan to fa manatro tu lava o le wa ia cases e o mai nei New Zealand ia wa ai foi matafia tai fal matil ona o le nam ona o tenki fiva ia le foi la wa mai ia lapta inga me le ofisa tu tono so fo maloloina ia i clinics ia tua ina ia va ai a fape iai se tulanga fapena. Nauna e alatua e fai iai o mātou fo mai, o mātou le fatua a fo i me Samoa. Ia po tonga fo ia po fiti. Ina ia vabe va ai ia oi. Ia ma va ai ia tulanga o tamaiti. Ina ia ilo ai ma tweet. As a dengue fever case. E sili ele na ilo le nofo toi o le fale.
ia e watu ia wātili e le onga o aunga o tenki ia on tātou toi vai atu la ia leanga iai ai mo la pata inga o ma iai ni se whamtalanga ia wili mai tātou numera o le over te lau tolu lua o tolu ia mo nisi whamtalanga a whapea fwoi te whia malama atili mo tenki piwa wili mai ia le tātou o wa numera na whisile mai lo ne tangata tele lava mea tātou ti ma whai ona whai e puipuia mai e tātou ile ai o tātou e namu e mo yele o yele namu nai nei New Zealand a o tau ia tāpena e o Samoa a o ma ave ta maiti e po nisi o lau talavou ele i tū whaatasi e se namu litino ia o ma tāpena va ai a tātou insect repellent e va ai ave ia lava ia va ai tai namu ma wai oi o tahuku ma o tara i whale o staina i o ma ave ina ia puipuia mai e tātou mai oi no fuanga la tātou wohanga iai i on fotuanga le tia ai po so o se isi lava whamtalanga ia vili mai tātou wa numera le ia whailo atu fo i o le watala tātou pharmacy, tātou chemistry i paputoi, tātou clinic le paputoi. O tau umaulo alalang papa au nai paputoi ma o tā. Na walata atu i nā, whailau fō mai. Tusa pe telefo mai a mātou. Ai whailau fō mai. Tusi lau script, la fō i nā, sente lātou i nā. Na e alo la ia le nā, e a whaalele. E pick up mai i nā, ia lau talavai. E ma whai fo ia lato ki liwa atu ia lau talavai a ngā ilo mauta. Ia pe ai loa o lau o nanga umana le ua tau ma whai Pacifica Family Health Group e whai titia ma whai ngofi ai mō tātou tangata tia. Ia e tau tonu ia pe le iai se si vaenga e pia pesilia tia. Nei whaftai tēne lava ngal mana le ua mana i fo ilea le ua whai ona fsosani mo tātou tangata i whai ona o e vai fo mai ia e maise i lātu o lo ia ia lātu whale mai o lo o angai pe iai tau tua nāman tātou ia le ua watu tu alalo le pokalame la whionga ngal mana mo tātou ia maise foi la pata inga laba tu langa lo ia ni tātou wha mai o le dengue fever ia male misela male tele o wha mai il fulu tau wana mata i tu iai tātou awana i tātou wha tamala ai whaftai mo le ia taiao ma le tā whaasoa i lunga le tā pokalame ia lo whangia fo ele atua, ia le whamalolonga i whamalolonga le tino wā tiu te mga luanga peo na whanga iai ia ma le tātou i while fo ile le wasa fo le lo fo le atua ngal man. Ia whaktai fo tia mo le whapoina le tā pokalame ia whapena fo ia lo whale atua fo ai pena lo ti tātou i whiloa i vai atu fo ia Samoa whatua fo. So i fo ia ia lelei nau a whafonga mali tātou wa tunu o le whaasoa pe ona ieli nei tai au le a whionga nganu mana mai whangalona seri ma le pokalame le tātou o le Pacifica Family Health Group le nau a tutu atu iau taftafa e tā ua le whamanatu o le taulongolongo a ia e a matu pe i atu oe e na ia mawhai ona e no fauta iai ia e no fo ilo fo iai tūlanga o lo iai le pepesi te lo le whamai au ni tātou whatamala o le fulu le simea au ni tātou whatamalai leanga e o le fulu i se o onga pe a le tau sisi tātou i vaenga te tau ona iai lono winga te tau lana tātou tilo a whapete mo fulu whai le leo la ma ai le vaiti polo ma ai le fiu o a mea umate idua e ongo fo i ai le ngā ngase tango le whai awa e ngau le fulu limo ngia kākou tātou tilo fu langa o fai ave ngol fa mai dia o fai ave ngol fulu o le tātou fa tamala iai o le tātou pepese fa pe o fai ave nga ai le se ngaluenga tātou na fese ngaluenga ia male tenki fiva le tapisa to pel tātou pokala metau tua na ma tātou ia unga ne foi fa mai tātou mantala ma manta tu le foi ngase o ia so i fu o mai mai ia male misela ma va kilo fa ma io che kango e to lo watu so ni atu le fionga ngal mana fa mana tu atia tato ya ai me se fo io ngase ku ma ngase ngai ki fianga ma oi ia ma ngase le ma fo le fi ilesi
e ke le ama wanga i kailes i le fia ia rua ko ngai mar ngala ko ia wa i le fa penga mai fu le tatu ai fu mama yo ka ko ma fau mo morika o le fia i le si kau ai ma aku i le si o fa o mai ma le tatu te mo ia al fa mala tu na malo tatu wa tru i do tali wal tai bele wa ti le ua to tolu minute o na tale o le tu la se football tasi tale tu la se mal tasi tatu atu fu ile tu na tu tatu proclame po tatu tala fo ile ngala Britania Palo
Martinez, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, former Prime Minister Helen Clark says we must act to end the catastrophe in Gaza, having witnessed aid being blocked firsthand. She has visited the Rafah border crossing as a member of the non-profit peace organisation The Elders, alongside former Irish President Mary Robinson. Both say not only is a human-caused famine unfolding in Gaza, but also a genocide. Clark says it was shocking to see the crossing completely silent, with Israeli authorities blocking food, tents and medical aid. We know that a significant proportion of manifested trucks are turned away with vital supplies. Back here now, and Chloe Swarbrick is confident she will return to Parliament without an apology today after she was kicked out over the words she used asking MPs to support further sanctions on Israel. The Greens co-leader says if we find 6 of 68 government MPs with a spine, we can stand on the right side of history on Gaza. Speaker Jerry Brownlee told her to leave, later saying she can return if she apologises. Swarbrick says she doesn't feel that is needed. I'm engaging directly with the Speaker's office. I think that he will come to understand that the punishment that he's dished out is completely contrary to the reality. An administrative error is thought to be behind a New Zealand woman being detained with her 6-year-old son trying to re-enter the US from Canada. Sarah Shaw and son Isaacs have been in a Texas immigration facility for 3 weeks. Officials took issue with her paperwork. MFAT says consular officials have contacted her. Lawyer Minda Thorwald told One News every day Isaac's there, he is experiencing more trauma. She left believing that she had authorization to leave and she didn't, and to come back. So she left without a valid travel document. And she was only gone about a day. Journalists say they are still passionate about their career despite job insecurity and burnout. The Aotearoa Media Wellbeing Survey questioned almost 200 journalists and people in the industry in May and June. And that's news. In sport, Deval Brevis has finished on 125 not out from 56 deliveries to lead South Africa to a 53-run win over Australia in their second T20 Cricket International at Darwin. The 22-year-old's innings is the highest score for the Proteas in the format. The visitors posted 218 for 7. The hosts were all out for 165. Oh, you can put your calculators away. The maths has been done on where golfer Ryan Fox needs to finish this week in Maryland as the top 50 ranked players prepare to taper to the top 30 for the season-ending PGA Tour event the following week in Georgia. And the answer is a two-way tie for 29th, but that could slacken depending on how others fare. And that is sport. Ia e whātutu atu tō o manatu.
Whafonga mai atina matamaita itutoa ma malolosi o le Pasifika ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma ua whaia mo ainga ma tangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whasfulima I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, o le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Pala awane I le numera, oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le taiao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele, I taftafane o le McDonald. Aman rewa, I taftafane o le Whaletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
vaa walangolango leo aetia iso otanga uma ole palota uale manuia sola loa leo aetia ina oia onesi suita uva e faa oso e tangata tinga o nailoa lea iso nanga vaa e mafua o nalu e faa bea vai uma ole palota mativa masai sai o au fola folanga uma foi sa fai fiu e faa tali tali oi uale ai ai ngalo ya oe na ole lima tausanga e te koe limai uale liu o tangata Samoa sei tau tuana leo palota ilo sui tau wa awa e te setia ile malu o le tai ae muli muli ane ua e polongai Sepuluh minit kalau cek dele jula se football tasi jatuh fafia fianga su fe filoi. Lele foi tebele jaya o lungo le tau tua bala ulang su fonga le wede Samoa. Mali bai tolu amo. Ko kala bel fifia mai. O ngatono le baya sol fianga le tulu tu te bangaru nga. Malu la bertawa tak malu ngalu ya tu uto. Tapo inga mawa na tatu tamam tina mantu mo te malawa. Te fa talo fa tu po kala me ya tu uto tamam tina mantua. Pela bana tu te mafu te mayai. Ia o musika momoli atu ya oe. Ai mai sela finga luenga ila tolo finga tu te manga luenga tu lata fo de tale tu la se football lua. Mawai malo longa wa vai enga to maftanga be ona iai. Elili ungofie pe amala malama au se to e fafangu mo o e samo Leo tu me mount out of sota ia tu le la unanga mal tau tua. Alle tatu waanga le skill ignite mo tanto. Ia pe mo mo fusia vanua ma tau mo tato le nei tai ao. Awan ngalo tatu sumpa foi le fe na nei. Na nei le fa tatu sumpa le fa tatu fa iete le fo nai mai manukau. Le tau tu lai ono o ka se maluru ke roi. O le ka ua o le tau longo pele tatu wa tinu mo fa ma los ia oi. O e alanga e mo furu o lo le ale fa fa mal skingo. Io, ma vete ai fulula, a wete no foi, a wete no foi. Le ai e te tau ona e fulu, ma fanga yo lo tino, fai no fa malstino, o ile manga ku sa pe la maruru, ar savat. Mingoi ar savari. Ingulo male fiu male ki polo. Ai ya wei. Ke vai ko ke falo ku masolo kingo ma ko curioso. E fai mai wai makua pe ia wai ko luo se fulu ko sanga. Ai fulu ngai. O ngai fa fa se fulu. O sanga nga maua o ka lo le ke savali. Fai fa marstino. Awala te bisiel tato wa sumpa le fe na nei. Tali tu le ono le fe na nei su mai tala mai ao. Mai le fa nau au mai to ina malo matua. Sau ma o ngai malosi. Tato sumpa le fe na nei. Leo se bali bal tebele wati se football valu minuto leo te de tula sumal tasi to telefone tatu ainga leo te falonga te malanga Samoa. Il finga palota tatu watu no leo to mamau la solua se football iva. Ahora fa manatu fo inal proclame tia mo e ile nei fo yaso mal nei masina. Tatu nama o lau talo. Ai manatu wa le tatu watu no lau talo manai tele. Talo mo so tatu watu no finga filinga. Venga palota leo lo manei mo tanto e al tanto lungo deve vesi tanto le nei taimi ia ono o le ta pena ai to al tatu watu no file mu le li yo e file mu tatu watu no la ngele tu la fo ina ele tu ono tangata mo tatu watu no pe a fa pe tatu ti lo na tau si le file mu ole ne tatu polo tatu talo fatasi na o tatu tu fatasi na ia mau le file mu tono tatu watunu ole pole fwa tu o peta ta yo vai nga fa failan to o la to le mata fa yo ma la to le nga luenga o le tau fai alanga yo alanga ma ilan to o le ta penatu o sui fa olioli
Vaenga whai a o tātou lau tāpuai. Tātou ainga. To a pele tai. Fia. E se mera sunga fa vivi fu ole so lulu. E o le me fu o le o sauri malulu. E ama ka fu le le te lengi o le ka wa o le wins a wa ka o ama fu ngi ko pele wins. Ora bele wins o ka o kai. E me ya ko ko ngai ko ke malo lo te ko le o ko ngalu. Ape o ko lo ma ku ma ko inga wa kala pensionga. Ora kali ora si ora ngaruenga. Lua se fulu minuto tele tu la simultasi. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, ta alofa lapa. Tu se e peru e se furuma le tolu o lona whaiupu e se furuma le lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whaite to o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu I lona lawa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu I lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina I to tonu o le fata fai taulanga o lo I to tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa uma ota uma I to toe mai I manu wai whai e na ose le taulanga.
ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua susunu ina ia matua liu efu uma o ta nei, tua o le pā. Leo tu sia epe, o Yesu, ua taunu uai mea uma na valo ia, matu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Yerusalema, I Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whaamanatu atu e Peru, I tangata Kerisiano Utah ia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whale anganga le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, ele o Yerusalema lea o lo iai nei lalolani. A o le Yerusalema fo. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whaitau langa. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mau whaolo. Manatua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City.
Apa tonu le tula simaltasi elelei ya lele. Jack se ese malpese na pa mai atole po kala melei mo oe mo tanto le yaso o nga tutondo le yaso lu tatu ye fa time of ia le lofa male anga le lei o tatu tapa sido lagi lona anga le lei malona lofa ya tanto o le fa malsi au le fiang pa ia le tua o fa ile ma fa malsi au ma malusi anga yo tatu loto ave foi le mo so sani mo tanto le yaso ya tu mau le vi inga ile li pa tai le tu le mau le banoa tatu te fa longo ile na upu e fa malus au ya tatu e u ya na fa tia lu fo longo ni so taimi o me tu por so ifuanga o lu tau mo to fonga ya e fa tai le tu o le la vai a mai le bono mo tatu ma le ya fa longo e le fa malus au le upu lo fa tu fa mai o le upu lo fa tu Ete tala no le upa tua ona e taula i le o lau vaai i me ta ua toftofonga whaasosonga ia o lui tau toftofonga whaasosonga mo me he lui tau wai le o langa o tanga a le ai la mea ia e le mawhai o nā lia e le upu whatuatua lono winga o mea ia e te tau ona a matu i antoe se ia lia e mai le upu whatuatua le na i antoe ia la ka whara molongo fui la o le whatuatua la e o whakasi molongo sai loto maulalo whapale pale ia o le anga malu ia pe alo aka fuara manga ia kele fui la e se le manga ia tongo binga la e eilu tau o lo tau langa i le aso ma le aso se ia maua ta ita le upu whatuatua na winga o le whatuatua te tau no ta ono sai la papale i anga malu a ese le manga i morkanga ka e whakuoku a ilo na tau unga le leo le tangata whatuatua whai mai e whatuatua i mea e leo wa ai so ia peilau iop a ufuangi la peilau iop leanga makua i ke le whaososonga te le toftofonga ngau iai a enga tu maualea tangata me tau le tangata whatuatua aina ia whatuatua a le mea ngoi makua i ke le aku manguia nga koe maua iopu i lo manguia sa mo o ke alu whare loku ale vere yo ko fa pege fu ke le lokwa ia le nga ia o mai do fa ko ku ngi yaso o se ki se ki lo fa ko ku ia le lei mangai pa ia ma ku ni mai fa ko ku la le mai ia toftofonga le olanga ma fa so songa ma metu tupu ia ve o tangata fa to tu ai pe o apele amo apele amo e wakafiu e vidi aku ia Erika va tau le mo se avanoa Erika mo tanto mal tatu pokala me fo ila lea ia pe ona mo wori fa so mo tatu watunu le tantu wa onga le skier ignite o le mo wala se avanoa al tatu pa anga po al tatu wola ia va tau ia on onisio fo fuanga pe ona yai ala tanga fa emoti o ia le telefoni la lea e mo fai ona e vala wane il tatu wa onga ia ma mo se sosani mo oina imta po le fimana mil sosani o le over se lau se lau tol falima over se lau se lau tol falima nau fa emoti ant oi tatu telefoni vala fuale na tal no ia va tau mo le lato unanga fo imale tautua pe ona yele nei taia o le aso lulu leo te lua se football o minuto de talo le tu la se football lua minuto na lo to lunga po calamity tia ma fifia mai pe ona ele tautua ino tanto wa tino O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maua lavo le lua se lau tala i le se i le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le se i Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa se ki a Digicel. Le Casa
Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini taulelei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apese tino fōa le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whio ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatauina o se Hotel Ta Alofa Voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu.
e mana tua e le ngalo. Pe atu le e ta whātau e tama whai ua. Na o le lima sene o se pisu ma se sosita mātu. Toe mai e se pulu tāna aua ne inga. Fa fia fianga le kolisi o le tatua o ngā tamatua i al kolisi o avele pia fa fonga ba le tatua tunu u le nei tai au le wa se atu tatu po kalabina i le aunanga ba tau tua tatu omega gas le wo fa tasi mai le sunga li pule au le lei tino le titi i ale sunga ya tongisia se o se tongisia i ale o mafuta mai lunga le tatu po kalabina nei tai au good morning na wo tongisia ya fu melia Tengah ngat fikir ngat fatai poi mul di lau. Oleh ngana me fa poi ya tia. Yo ia le tu le no foto mul di lau ke tia ai fa sa lo fa tu le ma ke le ma fa no lo ma fa fo nga sa mo fa ma lo se fu man mi fa ma lo le usu le ta e ke tia. Yo evi ia le li tong sia fa longolongo atu le nei vai temi wa faisi ma lo sire. O le malu lu o le tunu. I le usu le ta e au o le po e te usu le po, e te usu le tai au, ia, le maruru, le wharolonga, tu te le o maua la warifuru. Ia, e sa le la wasa nganga, te tia, io e whai ta maruru, le tu o tato wa ta ini malo wai, io e, ia, e te nane, ia, te tu e pau, tai karato, e mata o fie le maruru, te ia, ko ile usu le mele tai au. Ia. Me bela foi le penga, a tumir po aqua, le bela. E pu fa pa ye foi la leusu. Ai a que foi dunga foi le tulonga fa fa sa. Ai fa lo winga manuru. O ka ko ma le linga le uso ka o ke tia. Io e sa o le lei. Ia wa foi tati lo e te usu le po usu le ao te alu te fainga luenga te le malolo. Ia o le fa lo longa to lo mau fa tai el tina le inga me fa nau i le puipuinga o e ma le tausinga fu lo sei fu al na ai. E mai se o taimi e wha inu i wha la au pea o na o taimi o wha la au pea o mana e tausam.
pa malulu atu titia e usu ia tung siele daiao o yo daiao ele usu tung sie se po o ia pa malulu atu tung sia la ngole i te mi fo ie susu ia i tatu tau ngotonga ta masa sol vale e pe usu de po ia fa malulu atu fa malulu atu o taito ana fai mai e te usu de po ia ale ala urua benga manga bula fa ke ngai ya noi ngai au no ke tinga au muli ale malu mai fo ima o pa o taitoa male malu na fai mai e te usu le po e tau su tele na vili atu o e to ainga mal to su atu o ia su el falta vale le mo ia ele si mo ia na te pisi o ia nga ruenga e te le o para me au fama va ayo na te finga ruenga yo le kala sawanga te tielo mo vinga ela part time io e mena te fatu i wana i do part time ina e te finga ruenga ina full time le ina lo be kakase e te part time ina te o falfinga ruenga oi ya taro fai ia de mai mo fa pe part time e manga malo te tong siele ono le fiapi anu tong siele pare oi ele part time não pode ir para time lá para poder me poder ir para ele tá fa ele aí daí para pegar um cia mas vai yo a tu tá sentindo automático que tia ele ma fa yangi kama ki se la fu ye fa me o ia le ia via le o le wo ye ta tole a so lulu nei ia le fu ta to ile a fo le masina ale me silia mfataua o le mau le fia ma le ola mai le i uswa inga ruenga la fatuia tungsia le tulanga lau tutua nanga ma le malu le tatu atunu ya le nganga la fatai le tula le taiao ya fatai tela bela sunga foi pol to tai le tatu pol kalame pipia mai a wa fa po anga sa mo tu tio le nila lo langi la to ai be se to no ate roberto tatu la tonu sa mo i fa pipo le o tatu so i sai ya fa malo so tu mo se wa tunu fa malo to watai yo le inga la me fa po ia te ia so mo lo tatu so pua ia le te ina me lo to so pua fa pe ko so ma to wol ia le de tatu pe do e ilu monu ale to no ia malo fo la mo mi fa malo lo sai fa ni vai tau dia mi se tatu la to tatu au mau to no ni chila e fa malo lo sai so tu pe le la mo sa mo e mo la tu nga ngala fa tai le matanga le ni vai aso to ia na ma so to nai ana sunga fua mana sulu la so ana nati ngai to pu ya tu tato WhatsApp tato video si dunga tato Facebook page ye fa le tato ta ba de taulia e o malu la tato WhatsApp yo e lu tato piki apu tato for ranges na la so ana nati fa pe foi da don ale suparu e le foi lu tato ta ba la ta pena to la se foi le so e le mi tulanga fo e di e si tangata ai o le tautua la to e fa ta ba le tautua ale so ni le mamalu le atu ina ia mana mana foi misi tulanga tamita finance ma fa ngama ia fo ia le tautua le tato falita vale mana tu fo ia tau vale le ia to tele ai na laki fo ile e mi tusi tau vale e foi lá tava le ngalu la sona nafi na mi tusi foi tau vale piki apu yo ona ele kitelen tu pe fo ina pu my finance tulanga la to ia o tulanga ngai to so ne pe tong sia mana tu a wala mangi ngale tu e pa mama ben al tanto fale ta vale to sangale ma to ta ma to ba ai lo sa yo lista lai no ta vale o le service no ta vale o le afo e pa pe no ta vale po le wong fit che to sanga ele se me tongi yo le se me tongi mana tu ai nga fa pitori ni to sa la ma fa le fa yata tu perfect ya ke ni sa ta vale ma pe yo ta to pick up ai te tau ona family no matulanga me tau finance ya Samoa po wa fatonga tusia ele fai tusia te fi ona te manu e to fa porte de ole ai tala no e lua fe pe to lua fe de ole ai mana e fa popolunga laulo so netu dia ya pero pe mai for tongi ngata vale po fitu de ban wa fe le me tongi ona ngai pa po fa tasu mal tu petele o tawol tabal so sanga tu sia ele alo la tu sia le ato le niu ya to le la au Samoa so sani tu sia pa mal mama tu langa uma ina ia e si da fia me uma ani si tu langa tu tu falta vale tatu ele tatu tan bo atu mato commercial bands o tatu family bands o le sta ko tiso
Ale ka ko tiso la family van 10 seaters. Ia fo ima tato wa piki apu mai ona tutu ina tele ta male yoi. Mana tua tele tato ta male e import me tato ta male overseas. E pule la to tato tato ta male. E mina tonga sa taranga to si e tutu ngai. E tutu ngai tato ta male ia accordingly le tupe e fai mai le finance. Ta male tato ta male la iti ke le foi ka kuspo kaso ta no mai tonu lo toa ia ta male foi ia sky ia ta mai tina to ia te tu planga ta la bau. Ia su mai matal mai au alum pa nau mo ta male tonu ta toa ta male to man na oi ia ta male la iti foi ia nga mo alum fa nau wa to amata nga luenga fa mai foi ia o onga to fai ngala to mai man bia ia nga na te lo ta male la iti dei tonu ta toa mana tua specialized ta to wa fa ta male customizing o tatou tāwale. Mana tua le mautou ave lava tonsia. This is a one-stop dealer. Tasi ale dealer e whai mea maua to swani. Maua wha mama abenga. Kawa mea le eismi tonu pole ai. Ka le kuisi me tu atu nalu fulu ngalo. O lisi tulanga tuma mamai Samoa. Sumai matala mai au. Sumai matala mai au. Ile luce lau Kennedy Stripe i Manukau. O i papa tu i Manukau. Luce lau Kennedy Stripe. Mana ama whatatu le night. O iwa lua fitu di mabalu ta sinua. O iwa lua fitu di mabalu ta sinua. E mana tua tatu whakawale o le one-stop dealer. O one-stop dealer tasi lama whakawale. E whakau me mo e mea umu whamama abenga whainga mea lofa. Ia nei wala amere tatu ke poni i le olo tasi pāki tuono lima whatasi. Olo tasi pāki tuono lima whatasi. Manila fa so Samoa ya familia le tua no e lo so que tia ya mo ya pa to pa so fu e lo so que tia ya so foi lo so le pole tung sia le lei wala wana tatu telefone na le so tung sia o lo tasi fa fi tuono le fa tasi o lo tasi fa fi tuono le fa tasi pole lua fit le valu tasi lua fit le valu tasi lua o le tatu tu si o le lua se lau Kevin Stripe na i Manukau o na lo i le tau tuma nanga so le pule le tatu me kans le so tung sia te bele wati lo 5 minutos talo le tula se fuma le lua awani ngalo ta na to fa manatu tulava tatu sumpa le fele fe na nei na tatu fal i masani i Manukau i le afia na nei pa tau fo ile mal tatu vai ioe ia mo le fasilinga malo si mo oe ia fa tai mo tatu maftanga le fo yaso fa tai fo mo le tatu proclame i le tavea lava le tatu mo nanga le Samoa ia fa ma wo mo pa anga i tono lo mauto mo lo lawa ia me se fo inisi o falfenga luenga tono ta vale lo mafuta mari to telo tatu wa tru pa mo la tatu te mafuta la so ta yao le lo fo malanga le le tatu mataisi le langi ai manuia fo fanga le so ta pena mai le proclame le to faia fonga mua se manu Francis Johnny ia mar tau ino tatu wa tunu se pai fu stemi o le fiafi ai lo fo tu Samoa tatu fe le so ta yao i le lo fo tatu tu so i fu ia manuia le nei fo ta yao It's
na o le Radio Samoa se fulurima i tolu a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu a mo. O te toi whatalofu ilo tātu o tunu ile nei fo i aso fau. I au si mai ala whaafofonga o talatau longo mai lo tātu o tunu. Wa le wha ua wina su e su enga whaam sinonga o whainga palota. I le lu i whaasanga lea i le mono tanga wha le nuu. Na whauru ele fio ngā wālasi lua pito whanua to ngā banga tā fito sele. Sa avea ma whaipule o waisinga no lua. O lo toi tau vai le tofi o le tu malo. Ina ua whaaui i tua ele lo ia le tu tangi le lui. O le tau wao fianga le whaam sinonga mawalunga i le saluana nafi Samoa. Na whaaido ai ele lo ia le fio ngā fui mono sa rona poni fasio. O finangalo le na whauru ina atu le lui. E ave i tua e pe o mafuanga ua whaailoa i le tāru sanga. O le tasi o suite uva le vaenga wha upufai o le wha tuatua i le tua Samoa o tasi, le fionga lea i a tangaloa le lua tupou afa, na wha sanga i ai le lui. Masa ia wha ilo mailo na nganga o le wha afteitele, i le suite uva le Samoa ua poto, ona ua wha atamali i sana wha ai unga ilo na tali ai o se fina ngalo, o le itu malo ina ia toe wha solo muri i tua, lea mata upu. O te tonu ale tausinga lea e tausesio mato tu malo, o finangalo lava la to ia la fionga le minska e le whakasinga whapea se matutu malo ala foi ona sabadia foi le tu malo mo se matu a fianga fo ono whainga lava ni a whapea e se le fiala foi la fionga ia lua pits whanua po wala si foi tausinga le sa tausi ai foi la to a la so tu mai foi tai e whapea nala o le foi lo ele ni tai o stanu se tai au matango fie malelei fai te inga mo e o whapena ona tamo whai me foi nei tamo whai ia a tono tamo whai tonu ale ma o se awa o ngale lei foi lea e le au mai a whatasina whapea pia finangalo la fionga ia balasi wa piti whanua o te inga lea a whapea o upu e a fua mai maunga titele ia manui onu ia whapena se langoni ale nganga whaftai tele lava mo ava nole lei a tonu fo ia whamanuia fo ile tua i la fionga ia wapit whanua po walasi fo i le mingiska ia mo tau whainga fo ni talum. E fo ringa mai lo finangalo tanga loa o lea sa maua lau tau whiro inga fo ima whale en ta upu nei le ua tawhai fo i finangalo le fionga ia walasi to e whaasolo muri tua lana matau. Ia sa o lava o tūlanga nā le sa mātou a whale fo ima mātou whausanga i o mātou o matai o i tū malo, whai o na soalau pule mtau pu uma, ai le au maia i nei whamisuanga. Peta, o tūlanga tonu lava na, sa ia i le finangalo le tū malo ma se mātou nu, e me se fo i la fionga ia walas. Wai pole a lava le ngau o le mātou i tū malo ma le mātou nu, a le tawhal fingalo la fionga ia walas, po le minska, e le mawhaila, ai peta, ua matua ia o onga tele, we fo i whapenana ta mo ni talo i se au onga lea mai se lava tau si mamalo se matutu malo le fionga tangaloa le lua tupou awhai sona finangalo ina ua maea ona whaaui mai i tua le lu ina fina wina aido na anga wa aile mono tanga whaale no o le whaaui i tua lea mata upu ua whaalea o ngai nai e le whaam sinonga mau lunga ma ua tatoia i nei lu i e lima whaasanga lava i mono tanga ma whaai unga le komisina ua mai a ona su eina mori mau. O le asfareile nei au mai umai whaai unga o ia lui, e au fiaida mata upu mai dei tu malo nganga i fo maunga tolu, o nganga e maunga tasi, ma lui e lua mai dei tu malo o whaleanta lua. E sfutasi mata upu o lui whaale tu la fono, whaasanga ia ia inga o le mono tanga i le nuu, ma whaai unga le komisina na whauru atu i le whaam sinonga, peitai ua whaasolo muri i tua lui e wha, whaalea o ngā lui e tolu, ona o whaai unga o whina unga whaale tū la whono. Ma ua tatoia i nei lu i e whāsa su eina mōri mau, o le a au mai i eini whaai unga mailo ai, pe wha maunia pe le wha maunia, mōri anga o le wha mali eina, o ai einga o le mono tanga whaale no. O le company ta vale tutongi pau, po o le pisinisi o le Samoa Alofa Car Rentals,
E whaangai o ia lo tātou utinu. O lona whaatonu po le director, o le whaisea fo i leo le company ma se isi tangata. Wa whaatonu ina te whaai unga le whaamsinonga mawalunga, e toi whaafo i kia o taawale rento se ono se furu male lua. Ma tutongi atu ni tangata whai pisi nisi au se talia, se vai ngā tupe tu sa ma le tolu se lau fitu se furu fitu afe, tolu se lau tā la. Wa whaatonu ina i fo i le whaamsinonga, ma le tutongi le tolu se furu afe tā la tupe au se talia i le itu na tangi. O ne whaapea le sao leo le na moria le no ngā tupe na whaia, i te tonu au se talia e amatai le pisi nisi Samoa. O le company o le M-Voice Pty Limited, ma le company o le Contextual Technology Pty Limited i Australia, na whaatonu wina se ofisa lo ia tu mooti Samoa, na te whina wina i le whaamasinonga, ne toi whaola tu o tupe manisi o se leni, sa le tau sisia e paanga tau pisi nisi a ia company ro tātu utanoo, ona tutongi atu. Whapea ni whaaminianga mai le whaangai o ia, o le pisi nisi ta vale tutongi i po le car rentals. E eise vai ngā tupe tu sa ma se lau valus fruta siafe, ono se lau ivas furu lima ta la, o le tutongi o tiute o nisi o ta vale na au mai mai fafo mo le pisi nisi, sa finau le itu tangi, e tutongi atu e itu na mo lia. Pe tai ua tutongi nei e le itu tangi lea vai ngā tupe tu sa o le whaai unga mai le whaam sinonga. O tupe foi o le pisi nisi, o lo teu oni trust funds i se ofisa lo ia i Samoa, o whātonuina le whaamsinonga le tu o whaasanga iere nei mata upu, la tau te tutongi. Taluna ngā luruele asosi i tu u whaatasi, o au nanga i motu o toke lau ma Samoa, i la tau olo o au ina o taota e mawhai o na whai i eise isi ngā luenga, ina ia toe wheliua ina ai e avea manisi o loa e au ngā mataua. O le tau mawhaingala tamai nei a lea asosi, wa whailo ai le māua e o le numela o loa e ngausia mai le unga, po le plastic na o ina mai ai. Wa whailo e le asosi o lana ngā luenga i le masino i ulai, na o ina ai whanguunga maisi o loa e ngausia mai le plastic, e se lau wafe mea tō tino e ngausia mai le unga, na mawhai o na o ina ai. O lea whainga e totongi atuai se tupe ia i lato umayanga i atu mai a unga. O tau mawhainga sa whaia i le masino mea mai uni, whape ai lama le masino de te neo i ulai. O se whaidonga leo le naunau o le tō tele, ina ia puipuia ma whaasau ina lo tātou sio manga, mai unga po plastics. O whawhitai ai le asosi le langolango le kompani o le Coca-Cola, whapea le Euro Pacific Partners, i le tau mawhainga e toi au mai ai ia o loa e ngausia i le unga, e pe o whangu pau, o se tasi o puipuinga le lei mō le tātou sio manga. E pe o na si le fia lo tātou utinu, o le tere o whanguinu, whapea whangu vai ua maua i whale o loa, o whangu pau lava ua tele ina utuai. O le nofuanga o le Space Performing Arts Studio i Fungalei, o le a mai mo inai mo le teimi mua i le fiafilo nei asolulu i Samoa, le whaalinga mua si tangata i Apani, e tā le nia tere le siva lea tunu umata ua o le putoh. O se siva e whai le mua o na tanga e peo na whailo ai se pepo whaamtalanga, mai le ofisa le malo i Apani i Samoa, e whapea e whengau ia i lima mawai le whaatinonga, ai mamori ei se tala o se whaanoa noa i se ua pele ua whai i langi, lana fōlaunga, ia po se tala fo ni langona ua whaangai e tia. O le awhea i o Samoa e lea tangata siva mai Apani, o lona swafa o Akihito Ichihara, o le aava no ai ro tātu o tunu ue fia si le fia tiri lona tomai, e awa o ina lei tu aingo siva. Se ava no fo i le awha soma iai lea tu ma le anga i Apani, e ala i lea siva mo le soifua o ina, o tangata i Samoa, ma mawhai ei fo i ona fitu wha i manisi o le tātu o tunu, e iai o lato tomai mata leni le siva. O le fiafia le stona nei e tauru ngai le whaalinga i lea siva wha i Apani, i le Maota Samoa o le tātou Universitea o au, i le papa i ngala. Manuia ngā ruenga fo i mawhi au o le nei aso, seifu. Ta lofa lava, o le siu fofo.